Ia o te toi whatalo whatu sa moa na uwhita paponga nei vaenga o leaso whareile le nei, lea whatu a matu tau mai i le whaiwina o le vai aso i whiau mga luenga, o leaso luas fumalua o le masina o kuso, ia i whuileta tununga e fau lava maua wai mai aso mwhainu mera, ia a o le soifu lava maleola o le mea whaitawina lea i ia te oe maa, o lona taua ia o le tatu tufi tau whao ia na mea lofa. O le soifua manuia i nā, o le ola ia i mātou nei ia o le mesili lea o na taua o no lo tatu tau whai maua. Ia lea mea lofa sili. Pātai lea tua, tatu o lia manuia, i whaiwina o le neiva ia su fi au mga duenga. Loma mai le nā vai aso fōu e lo tue nā malelaina, ia le nofo tāpua ia i o tātou o tunuu. Ia i tāpenanga o whainga whitwhilinga aro tātou o tunuu te vai sofou. O te manatu o le alawa o tuli vai i te talo i le ngata i te tono ri o whana ainga. O le au whainga runga te tofia le atua ma sokse kale sia. Ia o lo tuli mata i si vaenga sia. A o whiangai e lo tātou o nuu ma le tāpenanga. Ia o le whainga palota ma whainga whitwhilinga aro tātou o tunuu. Ile vai so fou o le aso sfumarfitu ia ma le aso luas sfumarfitu ia ma le aso luas neiva ia au toi anga me fo ile nei vaenga paisi umi o le tātou porkalame le so e tertununga ia lava papale pēr o tātou atu ia o whangaso so atu ia ni vaenga e whatanoina ile nei vaenga o le aso. E pole arama le mea tātou te anga i o a lava singa e te anga i e sui fua maleo lor tangata. O le tātou lava tautua me lau nanga si fonga o le tai au fōu. I le mwhai lava o no ese. I o e ia ma le o toina i o lava singa ma whainga e mawhai o no tātou loa ai ma tupu pere mautinoa. E iai ia lo tātou te iala, e iai lo tātou te sili. Ia e na te tautua rua le wholonga i so se mea tātou te whaia. Whaftai tele le atua lo mātou tamai. Mai fui lo mātou ola i le nei vaenga o le aso. Ua tō ai tonu mairi ia le whainga malanga America Mon Territory i le tue aso. Na lua le nei vai aso. Ua aso na inisi vaenga o le lalolangi au fi ai Samoa. Ia a o le nganga whaftai lava ono e leo mapae lau tau singa anga le lei mo i mātou uma o le tatalo tamai. Ia whatupuina pēr o file mū i o mātou roto ma o mātou tangata. Ai maise lo mātou te pēnatu le vai aso fōu. Loa ona e silafia. Ai leo o iai le malama lama o i mātou o le tatalo tamai. Ia
whawhitai te le lama, whawhitai lo le tuna fo ina o te tai. No mātua te tai whaimalo, te tai whaikalesia, te tai o ainga, ia, ma te tai o whatwhinga luanga, whapena fo i nei atu, o e o whaimatai tai. Ia, 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 tau. Pena ile sa ilingo ni tai fou e tau aveina le mātua malo sa moa tutu tasi. Ia fili whaatasi malau fia. O te talo le nei tua so ia pamania. E to ono nisio i latu la mwhai on whaataranoina le nei aso. Ia maputa maile angang pa ia. Whanganganaina mai o mawhauwhaunga i ngata ia tiau au i latu. Ia mwhai o na latu tō lau mawhamatala atu ia samu. Mafuanga o sigi ai o la tu ano e fia tu tuina lo atu ela I paen whai ia ma u whai o malo Samoa o te taro tamai ai u ia ngā ruenga o Nepo ia mawai so vi inga ai ua lava o mātou tangata o na o e pale vi inga le ai so mātou sa ili o te taro tamai pa mangalo I mātou malapa pena atu ia nisi o le atunu ma le lalolangi I lou aso pa ia, le aso sa mātou ia pea ua mātou aso whareile. Mangalo I mātou umatoto pa io e ke risoro mātou li I matwhao. Amen. Ia o te manatu o lea ua umana momoli le tātou whasangi ma le whaftai o li inga, o le whanetanga, o le whamanu ma le whanetanga. Ia na whaia umasui e mori ia sa tātou te talo. E whailo ailo tātou nganga whaftai ia ma aungani ai ilo na nganga pa ia ina e whai o na tōtou a tautou rua. Ia ni ngā luenga fo'i, ia ni tiute mawhaiwa ua mawhai o na mawhai o na ngā iai mwhatou nino le nei aso. Lautou o na masani, tui le epa whaftai li o sua, ia e whaua le tautua lau si whonga o le tae au fō. Ia I le nei aso tu ina sao atu I le pale, ia le tātou tautua ma le au unanga e pe o na masani ai I le lua masina. Toru masina taruai Iuni ulai au kuso ioe lua masina taruai masina lon toru nei talu ona o tautua ia te oe ia I le fale ma ele o maua seava noa to tono tatu studio until October ia ai ele tare tonua pe studio pe fale o awala o sami po fela o le fatauina ma le faawawina o ngalu na fai o le mesili na o na taua. Ia o le ua o watu tatu temi se pumatitu minuti te ele tula fa. O le tula lima. Ia o le tulana tasi Samoa. Ia o le tatu malo mo na to ono le lei ia tatu malo fatanoina o le so. Ia o le tasi le ua mo na lafu atu ia le link ia mo le tamitai o le sui faipule mai sa pata numero mua ia po le fionga ia anapu serve tei fuimono ia o tatu malo mua le na I le tula tasia Samoa o le tula na lima le ua watu tatu temisuma 1 minute te ele tula fa
Mawinga ia te lea tatu temi ia whatanawaina o future MPs, for future members of parliament. Ia to ono o le tūlai lua, ia o le mafuta mai ele te mai tai o apa masanga. Na fionga ia apa masanga Leone Mati Masame o le sui whaolioli al past, ia i tonu o le ana lofi numela tolu. Nga lofi numela tolu, ia o na sua tuelea ma le tatu suilo na tolu, i le tūlai tolu o le tūlana e fitu. Na fitu e mātou nei le fiafi, ia o le fionga ia fui maono o po ia. Ngalo ia tia una i on sofa o mātutonu a o po ia. Ia mai le matutu malo i le wa au fonti, ma le atu whangaloa. I tūlana tolu le tūlai whā, ia o le fionga i le suite te fono. Ia o le fionga i to whā ia to e lupe, Pōmuni nuku o ni semo. Li tūlana whā i mātou. Li tūlana whā i Samoa o lo nuinga. Li tūlana valu ia i mātou. Amerika nei, California nei. Li tūlana iwa nei California. Ia o le tamatai po le suifei pule. Ia mai le suifei pule whaoriori. Mai le vai maunga whā. Ia o le tamatai o tonuku. Fua mori. Ia mare tatu sui muri i le tūlai se fulu nei le afiafi. Ia o le mausawa noa tu e tanoa tuai. Ia ma le sui whaorioli o le tu malo vai maunga lua. Ia po le fionga ia tama le tā Tai Mang Jensen. Ia o tatu malo na ili nei afiafi paisi umi. Ia ai ona ia wanoa e whai ona whatatanoi nei lato. E tapunia pe tasu matasi pōra so sā, po tai au. Te loa ua le mwhailon tu e whatatanoi na se tasi, le tu mwhai on tu lunga ni a lato posters, e tu whai ni a lato posts i lunga o se. Mai uma, billboards, me uma, so se me whai ai a lato whaalau i loa. Ia tāne sfunga tasi le pō le aso sā, pō tai au wala sā nai sā mo. Ia wale o toe monowinga, ia i fo ia inga whaatu la fono le aso lia se tasi tu al mele ua. Ia e, ne pe ua arbo i whapea matu whatanuanga, ia ono nai toe tu la, ia mai lato o ta pena ai i le whainga whiwhilinga le atu nuu. I le vai aso fau le aso ruasu mafitu, ia le pre-polling, ia ma le general election, ia po le whainga whiwhilinga tele le atu i le tu la e le aso ruasu maleiva. I edi tatonu e masalo e oa e le tai le ono le afiafi, ua maua nisi o results, ia o tau tano, po le moea la, po le alama le moea o le, ia te loa ua iai, ia i lato fo i e ta o scrutineers, loa o i lato le na, o le awhaitau a whaatasi, ia ma e ni ofisa whiwhilia, e taua o na maua, ia se taua tata mai le pō o le aso, po le suiva, le sfarai. Ia o te loa foila. I le tene ni amuta pua e pitano i nei, ia le tau te whaalonga, tau te whaalonga mai ai, so oa, ia tatu malo whatanoina. Ia maua pasuma lima ale sui, pasu lima sfurse, mai lesi se pulu minute moa au, ia e tau prepare ai mo lesi sui, tatu sui mo muarena, ia o le fionga, ia anapu, anapu seve te kui mono o le alo le fo i wa lema. Na fai masui o le fo i tu malo. Ia na maliwa matofi le fo i ono. Na fionga ia fui maono mio. Ia o na alo la le tu metai anapu. O anapu foila. Sai lalo fa malu sa tamo e momo e le hita pipi. E tai
ia le ua iai se suiga i lona pinagalo salo po le itumālō ia le la ua agaʻi mai ai le tamaitaʻi o anapu seveteʻi pui maono ia e tamoʻi i lalo le faamalu o le faatuatua i le atua sa mo tasi i le tausaga lenei tatou talanoa i le aso alu atu ai ma le vai aso fou. But the following week was sui le tatou talanoa e sa e pei e tai tala tutusa le tatou talanoa nei ma le vai aso fou ai o tulo le vai aso o muamua to le vai aso fou tatou roro la ia lea ua te lē suiga e le tatou talanoa ma ua suia foʻi le vaaiga i totonu o le tatou atunuu keia le emo le mata just like a blink of an eye ia lea le suiga o mea le gata le suiga o le taimi ia o le suiga o aso suiga o le tausaga lea o tatou vaavaai te le vavale le umi ana umatu lesi aso sau le isi aso umatu lesi vai aso faasolosolo mai le vai aso umatu lea masina ia vai lou tatou faitau aso leai toe tasi le vai aso e uma lo le faitau e o tulo le aso sa uma lo le faitau vai aso e ua tatou oo loo i faitau aso io e avelu soifua ma lou ola ia i le tulaga o le tatou faigapalota a le malo a le tatou malo Samoa tutu tasi i le vai aso fou ia o lona uiga tafio lai i ese a le taimi o le tapenaga ese foʻi le taimi ina ua tatou to ai taunu ia ma tatou faapea ai ma taulau o le faamoemoe ina ua tolaulau mai o te loa o ele na te ua e lē mafaina e ono saʻi o tatou fia faalogologa ia o le falepalota i le itumālō faasaleleʻaga numere 3 ia o le fai ma lafai 50 palota o le falepalota lona lua fai 2.7 lafai 7.8 pe o tuiga leo lena le ua ua lē mafaina ono saʻi ia le fia faalogologo i ai tatou fia faalogologo atu ia a o tolaulau mai faaiʻuga o palota paua le talotaloga leaga o le tatou te faitaʻuma it's a new system lea ua le afaatinoina ai le faiga filifiliga le atunuu mo le vai aso fou e lē o le system lea na run ai le palota i le vai i le tausaga ua teanei I mean i le nofoaʻiga na teanei le lua o ua tasi pe o lea ua new system new commissioner new workers masala o iai ni tagata tuai augalulue a o le commissioner fou new system ia lea so e foʻu mala le tele o mea ia lea la tatou vaavaai ma tapena ai ia le tatou faigapalota tatou te iai ana i popolega foʻi ia ina ia faapeona o le system fou ia ma le commissioner fou a o le igoa lava ia o le aiga faaupufai aiga fast pe a faalau tele o le faatuatua i le atua Samoa o tasi le gata la o le faatuatua o Samoa uma a o le tulituli aupua lea ia Samoa uma ia maua le faatuatuaina e faatuatuaina ai ia le alii komisina ma lana augalulue ia po lana aufaigaluega e tatou te faatuatua ina foʻi ia le system e tatou uma na faatautoina i latou i faatinoina o latou tiu te mafaiva ia e lē foʻi la se me tatou te faaono popoleina ai manatua foʻi tatou faigapalota i le lua olu tasi ia le temina o komisina ai ia le alii o faimālō o i foʻi le suafosieni ia pei lea lava na iai foʻi nai leo na lagona pei la o le faigapalota a le itumālō mai moga lua le toe tulaʻi mai le alii o tamaletā taimagi tension palota lenā na momoi le pō o lai manumālō ia tamaletā ae malama anga le taeao e toe sau ia lea na faapena le iloa le pusa palota
na leiloa te lope na leiloa pe na misi po le men fai ai to sauro la le recount ua fai ina ia ai man malo le li o le nata e pe o popolenga le na pe o popolenga na le tatu nu o ia i le temine ia ai pa lava le fautuanga tatu no to tele pa tutuina ia o le ala vale me o le a mafai o no ia le malosi ia o le firma ia tole Fort Johnny Stanley walana au fainga luenga ia o le tatu fatutuina na ave ia le tatu fatutuanga ina ia mafai ona patunuina fainga filinga le tatu nu ile masin fou o amen ile vai eso fou o leo wa tatu temi ua luas maleiva minute te ele tula pa no vinga to apa tula ia ona o mai leo le tatu malo mo sia leo uma ona pate ai ia links to fuar tangata wala na link ia tune in mai ai de fo uma ona failo ia le taimi o tangata tasi lesi lua lesi toru lesi pa lesi lima lesi o le marumnuda le ono le fiafi taimi Samoa ia a o leo u amata tura taimi ia matu ni California leo u amata ni le lima i le fa lima ono fitu wal iwa se pulu ia le taimi fa turangaina ia mo le tatu malo mulmuli no winga a foi o se pulu malo mulmuli tala noa tu lesi pasu 5 minute winga fitu o tula lea o le a fatau pepe tu ai ina o le tamu fainga lava ina ia maua se avano ia falau iloai ia ila tu foi a olumana ia i fainga filinga alo tatu nu ile vai so fo le foringa mai lima fes mo tupu tangata o le apatino ina ai le pre-polling ia po le palo tala titi le so lusu matitu le so lulu silima le lima fes po numero ila tu le u falau ilo mai io leu falau lo mai ia lo lato le stalaina mo le palota mo le faia i le aso lulu le mafe mon tupu i lato le o mai o le a fatauina ia lona winga o tangata fo'i e pi o tangata i le avanoa ngā ruenga le sfareile ia o le au mamai o le au pio lato pio i lato na o le e fai iai ia e mesi fu i lato e le avanoa i le aso sfareile ia o ngā ruenga ia matulanga whapena te loroi mene pe o o whinga palota ia i lato i te tono o whaipui te leo mauti noa ai le pa ia si tatu whatatali i se temi pe e o whainga palota ia lola palota i to tonu o i lato o i whaipui ia apaiana o i lato i le stelaina ia te lola le apai o i lato le po watu tonu au umana le stela e te tawala na patino i le lato po i whainga fifilinga pe pau ani o le aso na ini sa mo taiao ia o nai toe o te tonu fu i o fu lungo o penga te whailang o fu i atu la epa o lauli al malitoa ia ma te mate pale mi o le malo tausi me fionga i le sawhapito ia fia me e loe le toe whainto e tala noa mai lunga o penga te whailangi si e vanga na o mai le palota ia o le manaia i o le talia le tofa ia ape i le whanonga le interview o Manitopeia ina upsilingi o le sana ia va ai i le teitai po le teitai fono ale
Vai whauwhai. Al whatutua I le tusa mo tasi. Ma nei ala ia o siamtali. Nei whape ai. Le la auli ala mali atua. He's a people person. Io e. O le tangata I loa whai tangata. O le tangata e loa. Ia, a o le fesili la ele sito orua. O maua tali. So a whaila o la ure mali atua is a people person. Tiro la ia le ele sito orua ma la winga whia ngai matangata. Opposite. Ia. Pio mena tau e te au le tali foi ai te mana tu. O siri o apele o moenga sofa. O sion tau songa ia le tamaitai pale mio le manu tosi. Tino toto ma anu. First cousins. Ele fa pese e maos distance ia le whaia. Leo tatu wharono. Ma nei po ina sini e po I la ia e tari asili. I le tau o le meo le stick to the plan. O le mana yelang plan o I sau a o le lua wherua wha. Ina ua umala e tupu ale mele tupu I tai e lua ma valua I nai pa whauwhai. Au umalava on commit I lana yailana commitment. Ia. Mana I tele. Leo ua tapena penatu tatu leenia uta u tele hui e tapena ina. Ia ona whesi umi o whatatanoanga I le so. Leo ua iai ia tapenanga le maeng whauwhai. Leo te lole o tau fia fōi ua whamuta mo meo o le whaalau I loa ma road shows. Pe o leo na whaamuta I se taimi o na vai aso le nei. Ewa. Talo fatu le epa, ma lole on sai ia ma le whatuatoa. Tato tau whaitatalo ia mo le whainga whipilinga. Sa moa le atu pele. Manu tele le weekend. Mo e masio ainga. Alo fatile atu mo o tō uma from the motherland. Ia ma aia. Ia. Ioi. O pila tu inga mela ia o leo uma ona leo toa mai le fe au familia mai o lea vanoa le tatu suimomua ia le tama tai o napu ia ai o faise fono alo nei tu malo ia le faina o tatu vaenga tatu fatanoa lona lua la ia o le fionga ia a famasanga e one mati suite matai ia pio me la valisa tam fai tu di loa ta lo fa pi fatu malo pili tai le felo mai ratami fatilua ia le na tai le felo mai malo tu maua kai ia malo fa tai ia o itatu umalava ua ia fatalo fatu ia Sam Johnny ia o tasi tula epa e mawhainga e whaaleoa la ofisili whaamole. Ia o le arfisili. Whaleafi whaaftai le tautua la usunga whaaftai. Ia malo whaaftai whaleafi o silaulau Sheila Craft. Papali. Good morning. Au fionga ia whaamalo tautua. God bless. Ia atalo whatu ia nei. O tai le mafta mai o lotu levi malo tai Maria o Maria le sina tavai o tavai ia talo fatu le epa ia mafatua Maria o kalame mafta tu mai Sydney Australia o tulu ua lesi o lo fe o lo mafta mai fafte tele ia le pafilo mai o tau palemia pena foi o
whapaia whipuleai, talawhatu, o whale po ia na patali, ia o loo whapefo ia na whatalawha mai, whatalawha po i tautua mani o punanga, ia whatalawha ia Kaisalina, ta mati tupunga, o loo mafuta mai Mangry Bridge, i au i lani New Zealand, malo whaktai, tunu mafono ela matai rata, ia o loo mafuta mai Ifea, Australia, pea, ia malo pa masani, Jacinta Seve, ta lofa, ia whatalofa po i tautua mani o punanga, e Moni Samuelu, Fatu, malo le soifua manuia. O whengawia i sila, ia patarwhatu ia le tautua mali o punanga. Ta vitalio, talo whatu i lepa, ia le porkalame i le nei aso mata matatu i ao te roa New Zealand nei. Malo whaftai, Maria Fui, patarwhatu, ne siuponga o le tai. Po King T, ia le na o paanga masani, no whatu le tautua. La whai le tapuitea, o le tupaitea tu si upu sami. Whaftai o le porklame, ma le anga le lei o le atua, ua tatu tue mafuta, ma lau sunga. Ia, ma ror soifua, ma le langi mama. Whaftai tele la whai, ia o maro le au, taloka patalo patu, o Nickma Nielsen. Ia, le na, patalo patu ia le tatu. Tua, ia, nisina o tatu whai o na, mafuta mai le vanga o le tatu, tua mana unanga. Lea ua, ioi, fast food e te aile tu la, pa, i te rola la atum whai tala no atu, ini mata upu peo no whai atu, ele i aini au tapina ona o tūlanga, o lea ua, to aono tatu sui petai. Ioi, ia, o tu inga mea pia, lewa na sota i mai, ia ua abatu po ia le lafto a mai le last minute, le amatat me po kalame ia e familia mai ua le lava ia ona o fonatanga faa le i tumalo, le simele ngai, ia pau le mea, sa taunman faa iloa mai, ia na sui e lolo teni amata, instead o le amata le faa, amata le lima e tasiele tu la before the first guest, moa'u ia tate faitete fo'i le umi ona o lunga o le tatou fola nei. Ioe, tasina si mea o tau sasi ai le vaenga lea, ia sa tau na wawe whaeloa ma ia tiau, nue whapene ele i o temi u te amatatu ai, pe ama le tua o amata li tukai lima. Anyway, ia, le se a whaina o le lava whatalo whatuso, Evan Carruthers, malo e veni, o amele ainga. Ioe, nau COVID to masi, ngā wā, ia whapena fo i olo mafuta mai Seattle i Washington. O Washington fo i evina i ta ua, e Rosita pule pule, o lo mafuta mai i Aotearoa, ia po New Zealand. Mtupalena utara noa tu le tamaitai o leana whamalolo ina ele. I tasi le sina mea o lea e bebesi ai le teimi nei le malo tausi o lo ia nei. Lea la tā lava le teimi e whai ngā pālota. A o lo o wha wau mai pēa la tu whainga lo la tu tasuia. Tasuia o lea mea, sui lea mea, extend le mea. Ia pei o lea lava o lo o wha. Langa o leo tatu whanongolongo umala. Ma mai foi le tusi le sunga le tai o le van fai e fatu le tu samu tasi o te tau ona le latu tu e fai an fai unga o wala na o le latu o se malo tausi ma ile tala fia ngai i fatu la fono i o te tai ia o lea ua tatu waba iai le ngata i na sui ia le CEO ia po le fatonsili o le bang foi le vai fapo tasina ofisa ta o tele tatu malo ia pe o le foreign affairs pinale sai ai ia tamitai o ai foi le fionga ia pesita no mesimi e tasile na
tasila na ofisa sili taua tele na tasila ofisa fai malanga mal palemi o Samoa ele so se palemi o ofisa lea tele na fai malanga I malanga overseas ale tatu fenga malo po ela vat palemi I kula len tatu wa ia na tele ina fiadwa ilta ile o no me pesitano me simi ia male tamita I palemi o Samoa ia na fenga malanga po ia mesia fenga malanga fa va malo yo e pio le tele ina fai malanga fatasi ai ia ole peila tasile na va ai al to tele fu le tunu mai la tu manino malam lama tulanga ele tau ile vaanga tausi po le palemi tausi malam fenga malo uno la tu o ile swinga e mesia lava ia le extension po le extending ole por tulanga le ole code karate ale ofisa o bai fafo le ngata foi la ilea pi ole meo ngaonga le iai ole te mai tai ofisa sili ole tangata ta pau mai fafo ia po le tourism ma le tatu tunu ia ona faisi umi o fa malo lo le tamai tai io o mai ala te menele o manino tamai tai po le an mafuanga ele o le fela oi ua ni famtala mai ia te falongo tu I recent se o mai ele I le leilo na fatinoina o lana ngā luenga fa sili ia po le fa a o tu le mai tofi ai lima masina fa malolo ai fa le tu mau ia e fesili ala le mafau le ala pi fa pe militala le tamaita ele fai na fai se isia nga yoinga ia po se lo supo le ase me fai se ia bangana ua o mai iona talinga se mafua anga tonu se mafua anga tatau na pa malolo ina ia ele tamaita I pale mia fa uru ia le foi department ale malo ia ai ona na o falo longo ila ole tana na mai o recency na mafuai o na fa malolo tamitai o le ausia o lana fatino ina ono tute mafaiva ile level te tau ona yai ia nisi upu wale ele ole leilo na fatino ina o ona tute ma ona faiva fa tamitai pule sili o lea tu ainga lea la ua filifilia ai nei ona nafi o talatona nafi 2 days ago na filifilia I loa ia male tangata e swafa ia niu mata ki tiona pongi io e sa sui fa ton sili ia le fo ona ia e fo yon failonga maulunga ia e pe ole bachelor commerce ia po BCom ia tu pinga isi pe lua e isi ona failonga ia o ia lana le ua tofi nei ele whainga malo po le malo tausi po le ioe la na te tau reina ia le department le tourism ia po le ofisa o I latou tāwhawhau atu I Samoa mai atunu I whapo ia ilisi me mana ia lana whanongonongo iai o le whainga paanga a le United Nations Trust Fund ma nisi o pono fa vai o tatu anu o pe o la sona nafi na fa atinu nai ia o singa pe ngai no singa pepa ia ale vaanga le o le United Nations Trust Fund ia ma le fono fa vai ale tu malo fo le na su e mai nei tu pe muni nei ia ale tu malo o ai foi le ia ia to mata ma siri oli la fulingu ano ma lua ia e ofia solo tu ina fusi o eva o io e pio nu umana le tu malona le la ufa madina ia la tu fainga paanga ale la tu funu fa vai ia mali United Nations Trust Fund pio na ia e tau ai le whaongaina le maua o awanoa le lei e paanga I o ta ua o fono whawai
a o ina fa masani meni po ani malo e tu fa fo mani organizations tu sa o ana ia tio ma meni o fonu fa vai instead le alu le malo ia ma mai fo le malo e ave le tu malo ma ave le tu malo pa o le me ia e ma fai na fiso ta isa o ma fai pa anga mai tu malo ta tasi tru le fonu fa vai se o le lavo te fai atu ma o pe speciatu ile tāua i o mea nei o sau nei Amerika o tilo iai. E tofu le city mo na ofisa. So se city dawa. E tofu whanongono mai o toni nufu i Amerika. Tau te mo ni mawina ta ilo la isi se tete o tele i. O California e whapena. O le city le o te iai. O cities o mai o tapo i nei. E tofu o ma i cities malatu. A wa aila ili whatino ino whanu whabai. Papea o malama. Ia ona o le atunu e te lelo ta mao ai. E tofu wale city. Ele ia i tutonu ia le whalefui mu po le firefighters office. Ia e iai le whalefui mu, e iai le leo. Ia i whale mai. Tofu wale city maturanga papena. Ia a tonu ele i la lata ia i tatu atunu ise vai temi pe asisi pe le biliona le wa leo tatu falongono o le ai ingo le miliona le project le o si le lua le o lua le temi o le lima tau sanga tabuai sana le miliona so i le lima tau sanga tau te tiptilo i le 5 miliona ale tu malo 5 sumatasi 5 nua ile se vai Pia se pulu miliona ile tu malo ile tu sama. Le ala ua si ile luo. Mo le 5 tu sama. Se pulu miliona ale tu malo. Male u leo le tatu te whalongo tiai. A o ina wha maoni le lei tangata ile wha tino ina o le 2 miliona lea. E si i fo ile si tau le sino fo ina. Si i fo ile sino fo ina. Se i o ina tilo atu o well developed samu. Taua na proketile. O le taua le proketile. Ele aise mea o whapea mai ei. A mea batu i o lima. E pule ai o ele me whai ai. Le ai e batu i lima o whan whawai. Taua i si mesia. Ele leia ona tātou. E pau le mea ia i future MPs ia la a tapena ni whenga palota. O ai lava le vahanga o te loa. A tūla i mai ia le sap. E lato te whatu mawina mele le whawhawai e sia. Langa o le lato me whatasi. Ai o te tanitonu. A tūla i mai le vahanga le HRPP. Ia le lava ua langona si uleo. E lato te amesea ia le whawhawai. Lato te le tue whenga fo i le miliona. Mini o tala leo tatu whanongo iai. Leo le taua i si mesia. Leo tatu whalongo i leo le whatutua i le tu samutasi. A pale mai. I le 2 miliona. A to e pale mai foi e si i foi la. I le si foi miliona. O lona winga. O tatu tiptilo i le 3 miliona. A whaila e 5 tausanga. Io e. 3 o fia. I se vai. E matautia. E matautia ia lea fo i o ina paura le mea. Whaau lau palota. Palota i lea. E le o tanitonwina ia le koula. E le o tanitonwina ia le supa. Aisea. E le i whaia mōmua. E le i lato te le i whatino ina mōmua. A fo i e fau mea ia. Pe ta ile miliona. Na fola. Manu tanu. E ui lava ona ua wame whata ape le parliamenti. Ale o tanu. Ua tofu uma i tu malo. Ma miliona. La ule tarano ile 2 miliona. Le lava le te miliona tasi. E whaangata inata tuka. A whaila le o tanu o tofu le i tu malo. Ma le miliona. Le ala usa o tala na mai le atu. Le o whaata. Ai ale koula. Mena le tātou te le i leanga aila o tu samo. Mena o po lenga le koula. Langa o le hang ia le 5 futala o le male national ID.
e saola o pese le fai tio to telu tangata ile national ID na tufa fatasi male that lousy $50 to telu tangata ye ela ta yo se afe ni tangata o Samoa ele I maua se 50 tala ile tufa nga 50 tala ho le na pa pele tangata ina wala tele palta a faila ona feo le melia a feo le 50 tala le na tufa ma le national ID pa pesi ID fo le kai pio la u ID card le pio la driver's license le mana tua sa mo to inga card nga mo wat pitai ia e mo wat e pe ia fa spefale e pe va per fingo le afo o le tatu le national ID ai lusu tala ta ole ia ma le 5 tala fa pe tu fa le o maua to tele ilato ele I tofu sia ile 5 tala ia tasila na me tau tasi le pine fa mau ole la o mai la tu fa le 5 se la tala o le metele ma le 5% ma le 5 tala ele tofu la tu le itai tofu la tu ile tu fa nga 5 tala ia tele lo lava po la winga o le na 5 tala au la tofu mo le na tai io fe so ni ai ile atu fata wese me ai ele fa o mai mato inga si le ole 5 se lau tala ile tausang mai mau e ana fa per mai 5 se lau tala ile masina 5 se lau at least month Ritauli se furu taisia talofa toa talofa sis ia alofa teleatu io Peo le langona le nasa moa tula mai I tu inga tulanga whapea. E le leila whatua I le tua sa mo utasi. Le ua tele ame o le navatau na tō lau le lua o utasi. Le ua whatau nuina. 95% ua o na whatau nuina. Mana tua po. O le HRPP na tele whaia si ana watau whapea mai tausanga e tele o whai. Na tua whaia le I tau ele I aise teimi o e whapea sa wei whai minia na watau e tau maima. E fas maloa mau mai e pula latu te mi whaile mea. E latu te le whailoa mai ia Samoa ahead. Ia mea o lela whaile Patoa as we go along. Patoa whailo me a Samoa I mea o le a whaile teimi, ma le teimi. Peitai. O lea wa I ele competition. Wan mea moni o talamoni ana. Ele I aise competition I le teimi o le HRPP. O lona winga. Na pule sa loto ai e ana me whai. Pe eise ana watau, pe le ai na aise. Le aise vang whai compete. Peitai. O te lera competition na oia. O lona winga. E te tau na solid le latu preparation. Otherwise, e maura te meo e te tono le parota. E peo mea na. Me o mai ai au I ele tatu tilo Samoa. Ina ia mawhai ona. Ia mawhai ona o tatu. E pela mea mali. Le mea mali o lea o te. O le whai tate le sui umo. I le whape papitona tangata. E tasi ale tangata hui le I whaingata o na pai eison. Tangata telo suine ia tulepa. A whalongo ne ia stui. Papa stui no wha ma tata ilo ma fau tua I teimi o le. Whai maila tu teimi. O teimi o le mativa. O whawe whianta tu wha matala me ta o le teimi o le mativa. Peo na wai gatu fo. E whawe whiana e wha matala me ta o le teimi o le bonisa. Whawhia. O tu manga. O tala tu o Samoa ai tangata Samoa I naona po. O tala whapeta I fia te tōru o tangata. O waingana. Ioe.
e pia na fai atu po wa tala Samoa fa matala ile temi malete ia no nofo Samoa mana mautino o mea umai na fai I taimi o le atu a fai e moni tala tu talinga ia e leni tala tu stusia o tala tu talinga a fai la le utatu au mai tala tu talinga mau le written language ma tu lalo fa pepa ia o temi faitana na ele faina o tatu loa ia le me tonu lava tau o le whaamatala ina o le teimi pomisa a o le fai atu tatu por kalami e le talia ina e lo utangata tautu o tatu whaangaina o le upulea Samoa I ona teimi pomisa I don't believe in that po wa teimi tuanai God was there ia le atu ia pe pefo la mele ta o whaamatala o teimi o le matipa pa penta tu whaamatala meia pa pefia le aini tupe le ni me ai e te loa le me ta o le matipa o le se ola io e once le se ola ia o ma o mateta o io o ia o ele mana vola aia tia o le mana vola po lea pa o me ia mau le vai mau le me ai laso daily food pe aia na fai pe ai na talo na mo le pe tai tau te tilo la Samoa le upu le masena no pese to o le development po le atina ati ina ai develop io o le upu lana e tilo ia o lo no wing so se vaenga la vole la lulanga I pula America o te tau nu mai America I le se meta o se cell phone le se meta o se io le ia ni me on social media ia ni me o sa o ia le meta o le penga te pa langi le ata tu te fa Samoa ina le internet o te o mane na vo te sa o me Samoa o ia le internet o le mea lofa lea America I le lalo langi atoa o lea upenga tapai lang internet tau mele nei ele I ese cell phone ele I umia pe tasira o tau sanga I America ai advertisement ron me ta ule pecha tama voile le pisi tama I poloka papia tama lo le fa maulo e bala au mai la tanga te ia oe e te fa longo toa ene mai tama na lo pui manama ia na ia rula ia su se afoi se public phone ia pe ia e return ele kolo pa longo le memory development mo le afoi le angai apa to America le te tala moto ia te America le atu nu e advance I me te lo me sau wale o le page e ta o le page pe a page mai se ia te e return atu le kolo mea mua nan sa fafu so o mai lola ia lea ma tu inga cell phone ko kia fa pe le pa yo le mafia ai uat kamanga ioi pe le cell phone mua nan sa fafu ioi sa no sa vali le lus to sa o e tilo la le upula te tana no tu ai o le development ioi o le mea o le fatu o le merta o le afoi o le ati ina ia so o ale o le cell phone o amata sau ia o sau o matu inga cell phone wala titi ar tama fuli le e te tamo tapuni te tala tapuni ai le telefone ne feature so nga telefone e bina telefone ia male so o mai lo male sau o le smartphone o le smartphone nana sau e loa ma le tote loa le me tāua le e tautunua mai ua sona e lualuatu telefoni le pale e tasitanga o toe tai la mai le tala le telefoni the number you just called is no longer in service ua tipi le telefoni paapefea e lua ata telefoni Samoa pe telefoni New Zealand ainga sau le pili ia le valu se lau ia telefoni fale sui sau le sui no mea e uma le masina
masaro po faatolu na suia taitanu mena i lunga la o mea ia i le vaitaimi o le development o i le mea leo tino fuai le ai atoa se atu whalenga i le taimi o taunu mai Amerika le atu whalenga uma leo le mea leo o te tauku atu te mine nuinga e fau uma part of the development ia le mea lana sau le smartphone na iai foi mo meu big screen TV o na big screen TV ia e whai o le tele ia e oso ale me telefone le tu e tamanga whapio leongo lima e taito lua, taito tolu e sai peitai lua le atinai ia no tatu vai TV whapen ma fifi po le ale tele e tasia tanga te vepus le ala o smartphone to sau o smart TV o winga ia whantarapene ia ona o le vaenga o le development tina e la Amerika tina e atu laiti e atia e patasi matunu laiti o le lalani mai si atu uma lalani ia so o lo male smartphone sau e lo markama le ngakanga e text awa iai male meka o le messenger o le whaola tōtonga la le messenger aisa pe ke bala au whaalima se puru tō ainga Samoa ioi pai uma le messenger for free o ia me uma o le development fo i watu te tele pe o Amerika o le tina e fo ina watu uma lalang ioi watu uma lalang e mesifo statu tamai Samoa ioi le pi fa mi atu lo tar io son io si vai io le foto a te ari tura elima le foto a te ari tura elima no winga toi tula atua ile tatu malo mo ana o vavelo to amatana te mini tura elima peta io le yalo taita ono le yalo taita lo tale fia ono ina ni ti u feto dia suta ale winga na tala o le whangasolonga o mea i o le social media o mea le wo whanongo ni sano e sena avele avea i ale whainga malo lale tau whainga malo tausi i le likomsina o whainga parota e tapuni le Facebook 27, 28, 29 from 27 to 29 2 whole days lua aso ato toa ua manatu ai ia le fo'i vaenga o lo tausia tatu tapuni le Facebook e ngalo ai le fo'i vaenga na aberta o le Facebook e whaalango ia isi pisinisi e lena o le ioi o le platform lea o tele na whaonga e pisinisi whaonga ta tau ioi au lela ua batu le avea e tapuni le afu moaso i elu au mea tau pisinisi lua aso tapuni e lau pisinisi e te lelo na fianga o te le lola ia i la tau na whaia le filinga lea ia por kabineta por tamate parmia tausi ia por le alapa le vaenga Samoa na whaia le mea lea o te tanton ili iai la iai se li lava le mea fitunai o pi whaia ma utanga refer i Amerika pai tete o Amerika i ona mea tona tele o aso malolo ioi nanga isea o le tele o aso malolo e affecte na ia ma le economy e affecte na ma business whai e affect business ya tangata ma tatia ia ngā le malo ia o mo meo o business tu ma oti ioi ea faina pe a papia e so ni aso malolo e na e vai foi nei atu
na malo ne al Krismasi. O sia fenga luanga. Io. O sia pau le Thanksgiving. O le aso malo na tilo. Ia, e moi foi al Thanksgiving. Ai le tapuni ai le company le ta ur 7-Eleven. Io le pale uroa le tapuni le na pale uroa. Le ala infa ingo ur 7-Eleven. Ia foi fale le tapuni even the Thanksgiving Day, lem faya ona lato tapuni ai. Ona o toinga vainga lea. O lea. O le tamao ainga, o le economy, a le leia mo meo o company tu o tipo private sectors e manuia fo ia le malo te le malo mana. Ia pe o winga ia le ona o chapter no atu fapena. I le taua tele sa mo tatu titilo. Leanga o lea ufai maila. Tapuni le Facebook for 2 days. 27, 28, 27, 28, 29, 2 days. A tapunia la le Facebook. A o iai ni company e whalango ia le latu operation i lungo Facebook. Ia, te lela whainga. E te tau o na ai tutoa le tatu malo i mea ia. Leanga fui o mea ia. Ele iai se option na Samoa le papea a me e option le mele le latu Facebook lea. Na luatu al Facebook ele papea tala noa para menos Samoa pe talia pele ai. Ia. Leanga fui se me batu fai se option se o le solo atua o le manuia mai te tele. E lau ngata sia uma smartphone, smart TV, text message o le a foi messenger. Faboi me maurunga i benefit o mai le lalangi. Ia. Ai le peira me le fa mai i tule. O le HRPP o lato na suia me tau communication na mafua ai o le lato ai ia mafai o na launga tasia matua Samoa e fiso o tai mai i o lato ai ngai fafo e se. Ele se mea na initiate ia lato. Pe lato te talia le solo atu o loa nei, pe ma solo atu ia penga fau nei. Ele hai. Ele se me option o le watu Facebook. Ele hai. Ele fai iai se filinga ar tatu atu no, pe talia Facebook, ele hai. Ele tala no ina el pan mene, ele hai. Watu tala ia. Fatau lan telefoni, fai. Le ala luminga lo tala. O le au te lenga na lalangi. E iai vaenga o le lalangi e latu e tau fai ina ia. Ia launga tasia le lalangi atu. A o le fai maila leo tu le pa o le HRPP na lato a besea le telefoni company telefoni a Samoa. Ai a blit ai lato sitia a batu le telefoni o le Vodafone ma le ale si titisia. E più non fai atu. E le fa pese mea na faia ele HRPP i lunga o solatu le lei solatu mawa e solatu loa lea. To e lau, tonga, fiti e o ai tama i atu nuu na i fafu. E ole me o solo atu mai atu tele. E le pale ufole le e afua mai maunga manui o nu. O alu atu a le whamalianga. Ole a ole silapia ma le loa. Ai, aua ni o tatu whapesa mo. A mea oi whainga malo na latu talia ina social media tunu letu. Se, langa leo angina. Lea uangina tu le pa o mea o maia na whaia ele HRPP. Tu sa fai pele ese HRPP e o kometi ale al watu Facebook, al watu telefoni, al watu mea umana i tutono letu. Po ai foi ale tu inga whainga malo tu le me temina. Mea le langa foi ele se me optional. Ele ingi option fa petalia pele ai. Petalia telefoni, petalia le. Iwa, esa ola pese se. Mena, e awore toi whaini sau noanga tau whawalea i atu. O lungi ona tala len tau whai atu sa moa i tala maalia i au whanongolongo i ai. Maalia i au whanongolongo whenmai toi awea i tuare so i fua. Wasoi. E matitiwa i oru ai.
se vali pon sa sau mal avenga tu le pala sau mal avenga ia atala no fo ila le la au le malito tala no fo fa pena tala no fa pena io te mia ia tau popo la male ai fa ila fiame sea tamo fiame ave o tu elon te mile titi io ai sea la ele ma fai fiame na ave o e matato ilona temi teni titi ai sea na soifua mai i se soifuanga io o le tauti ai o le ai ngā tupu e faa me melo i ai le tumano e maualunga le tausi atu le tumano na tupu mai maola mai i le taimi pale mia o lona tama e le iloa la fia me fa matala le meo le life le titi mo le ola le mori matanga na o tuila epa le nana fa matalaina fa matala fo i e le laudi le malitoa ia le taina o le anu o lona tama o le whainga i o te au o le o whafo matutonu ia o le tau ino le popo a le tatu te manam la uma o tatu e iai uma tatu te mi o tatu tuana a o whena na utango e whamatala lo tuana ia ona e pio le meu te atai a ho ene whamatala tala mea ia e ila tu umani e o voi sui tau wā pe e nofo e tau mawhai ia fall in love ia fall in love le tangata palota ia utala ia pai atu it's funny e mali io o le sila tangata ele io o ale o langa le mele o le amu popo ele io o le o langa le mo le tau popo ele io o le o langa le mo le totia pula pai manga ai pa longo la ia ua tae na i uma mai mea na o le ane mafuanga e maunu ai le pa longo tata nature natural le langa esa o pese io o tatu iai le vai temi le nei o le whainga palo o tatu iai le temi o fulanga sui tau ba o le mai tei pare mia ele whaingata ia o na pailan tala no e tua nei ele na tele au maia sona tuanai io o tula epa whaingo fie na alu tula epa o mai tua le mea naola e ai ia whapena fu le la auli le malitoa tasia mea o le la auli le malitoa pe ua o wau te matuai o lona taimi pe o mai le la auli le malitoa tele na more nice ia tutonu o Samoa i lona taimi but still na ia le vai taimi a fua po i lo taimi le titi ma lo taimi talabo wola mai le vai taimi o le o ngā umutau popo na tau i whapie i e kalone fai e kalone alu tonu i lalo lo ngā na tafu lo whapie e la ele le sia vela i e popo sawai tilo le atu i lo le vai taimi so le whainga tāle mo whapie ma ai la i me ko kia tangata a mai lo mo le ipu popo fai whata a milo e fo le tau e tau no mato e timo tuipu fai atu ale tuipu fa io o di si fai mai una pertol ta si lua martol lunga na top ia e po ato o mu ale le tuipu na e vela i lava ia pe o sui ia siota ita na vai tem siota ita na vai tem ia ta te musu e tala telefone na ne tele o tele messe ai lai ti mesa ia pio ola una mai tau i taimi ne o campaign i le vai taimi ne o folanga tanga ia ia pela sta mai ta i lo ia lan matarwa na i tala noa mai lan tamai ta i lo ia na fi ia tia yes tamai ta i o fui ma poao le hase tō whaalongo ko i le tamaitai. A whai o whaalongo longo mai i airi tamaitai pale mia tausi.
te tonu e ua va ai i le toinga le quality o le tamaita. Se tamaita i o no o tūlanga lea. Io hai. O na qualification, o lona soifua o wina, o lana ngangana, o lona to mai pia ngai mga luenga le malo. Salon service, tanu mai o na iu ma maua na whailonga. Na amata serve mai, na lea fui tamatai. Pui mapuao tali le langi. Siao o lo malo. O lona ingo atua na. Tali langi siao o lo malo pe. Faina mo siya vanoa tamatai pale mia. E whaapafunga iai li ma. Interview le na maisian tano. Maisile tio. O telo. O lo iai le tūlanga. Whapea tamatai pale mia. O le competitor sa o ala lea. O le li foi la fior. Le tonu ila tu. Ele se tangata fo. Io o tangata fai longa. Ia. A tonu ua o le taimi o fia me. Ua te tau ai ona le toe manatu mama i stata. O le pā. Ia o le au te vai atu siuso ia tupua. Ioane tupua. Pi o lo tele o lona ainga o lona soifua tausi ainga. Taupu. Au toinga tangata la ia. E whaale talia tele le mapaupaua o wina o to ina tule epa. O le manatu o tule epa. O Samoa. O le tangata te ia Samoa. O se tangata e whaini whaelonga. E ata mai e poto whaale aonga. E whaale talia tele e fia mem tule epa. Se tangata te ia Samoa e papea se tangata e iai ata mai whaale atua. Ma mea lofa ale atua. Whaale talia tele le tōrua le. Ioe. O le la ua lava mentality. O le la mindset. E le tatau i se tangata e le ia onga le. Ma ienio whaelonga. E whai matai tai o le atu. Au i wale atu po le whapua o la loto. Eisea. Leanga a whainela e saule la au le malitoe. Tai samu. E le whengo fie na la talia ina. Au le mesiri whaita. E tusa po la pe saula la au le malitoe. Mani whaelonga te tele. E la tele talia ina lava. I lunga lau lea. Ua leva on sau whawhaki i le paua i to tonu le malo. Ua leva na tutongi tupe le malo. Fast food tau sanga. Lea ua tautino. O the most seniors i to tonu o le pale mene Samoa. O tonu le. Ioe. O le tōlua le aula le. Hai vai. E leo toe nā ma le laina tustusinga le ua i lungo penga tai. E leo ni mea o whamaunia. A o tustusinga a ila tō fōi. Na o mata. Fōringa ea. E sa o ame ni tustusi mai. Lea la o fōringa ma le tustusinga. O lewa na tā pena ia lea le ta ore mea. Lea le sa ore upu. Ia whainga whaalilo. O lewa na whau mai e tō tōru le oai. Sai lele. Len tala. Na utu vai tustusinga na ua ilunga. Sai lele. Naomi. Malea o le maro. Pei o la tu tau pule ngai. O lea ua mai ai. Na fea ne i le mōlia o le lauli le mali toa i tūrafo. Le leia tatou mata i tū nei mea. E le leia le tatou mata tutoa i ai. Awa ea. O le ngona sia u o kalame. E fasale bane. A iei le taimi e sa oai. E fasale bane. Taunu. Ia pe o mea umala le te vai penga fai. Tele mea na ina pasa mai i tangata. Ainda esa. E sa o mea pe o le pe ia tai peila te mea o la pi. O toa ma ila to uma. O ila motu. Ta te fai tau atua. E iei le telefon foi. So le se sa o ene mi.
ai maonga ia. So le sao so. E sa warta. Ia pela o le latest le lena sa. O le a. O levan tau pule. Le au le malo. O le parimia tausi. Ma ta i le sa fai ta i o le tua mai. A fe atu i ele mea. E tusia anga i le lauli le marito. Na tupo e ale o lo te whanono. Poi lo te whanono. Poi sa o ne mea. O a mea. Pe a whai sao i le tūlanga o le whau e isi taitai. Ina ia whaaleanga le isi taitai. An me sili no matanga o le matutua o tangata. Ewa. Ma le lauli talabo. Ewa. Seniors. Ngai tangata talabo. But when the evil rules, the people mourn. And that's what your country is going through. But with God, all things are possible. Ia, lena, to telefu tatu letter no mai i lunga o le ai pa tu spaia. It's good, it's nice. Naia, before ilau tu ia ona o le tūlanga o le ala se pai. Le atu inga rule le tatu atu. Rule mai i le anmele rule mai. Rule mai i se amiuton, le rule mai i se amiu uleton. Whaia e tangata ia langa whamasino. E whaia e tangata ia lana whamasino. E tai. Ua le o whapena ia le mea o lo whea ngai maro tatu atu i le taimili nei. O te talo rama. Ia tūra i mai le whatuatua i le atua sa mo utasi. Awani awisia, ioe, e lango la utautua la unanga, i le whatuatua i le atua sa mo. No question. Ioe, e le i whapena i eise teimi na tō whaalongo mai la upokalame. O utautua vai lua. Ioe. A o ai na moli ia umana onga anga i le banga o te langroi. E tu sawa. Ele alo o matala. Langa ole tu sao na. E fai mafalea onga i le banga pa fai o te langroi. Mena o la ele esina ioi. A o ra tu po tai o le banga fa tu ele tu samo tasi. O aila sui tai sui te defono. Ele alo ai pe apapeua ua tatau o na ave se message. Ina ia fatu wa ilea. Mena leo taitai o le atu ile righteous. Taitai e taitai ia samo. E taitai i le amiotonu. A le amiotonu tau te tala nolo me ta o le amiotonu. Le se amiotonu o ema. E ta ua amiotonu ina tatu. Ia e tau amiotonu ina i tatu. Ona o le amiotonu o le tatu atua. Ia la fai mai tangata le fai mai ana mapopon fatu spai. Ia sa. A o le mea na le una ulango ina fatu atua i le atua sa mo tasi. Eisia. E leo nā ma le laina sa moa. Tau te mata uma ia i taimi uma. Olea. Pai ngā lotu pōra sururu. Ana pongi le aso ma le aso. O morning devotions. Taimi uma. E ai si vanga. E lo whanongo iai. Tatu te leo ba ai iai. Pe whai io e whaniro lilo arawa la tau mea. Ia langa o tatu te mōri mauwina i mea o tatu wa aia e o tatu mata. Ioe.
So le winga la nei o tilo au ia. I le tāua tele, o le taita ia e se tangata e malosi lona ai lona i tūwha le anganga. E taita i aile atu. O ina e ta oto ai le ami o tonu le atu. Aisia, langa i aile me ta o le fearness. E te whaalongo to ai o tino. E aile fear, pe a whaia, e te loa o e tau taitai le atu nuu i awara se se. You can feel it. E te langona ina ua amata na se se lau taitainga. So that fearness to remind you, e le tauna e whaia ia se me ioe, o le tatou nature o le se se. O le tatou natura pat e iaile me ta o le common sense. E whetu una i aile mafau pau o le tangata. A oa ina sa tia tangata o lo sau whaile PhD, e le mwhailana o mai tu i ngā potona. Pe a oa ina vanga le mafau pau. I mea se se o le ola nei. Ta i lo le atu i mea e le tarapiangai, e le whaale atua. Io e. O ani a tina e le atu nuu, whaia e tusa o tūra fomu. Le ala la o mai niri si vaenga, mas wha matala mai ia samu. O mea i e tam whaia si vaenga, mo meo tupe palpala. But hear me now. Samoa never heard about this. Ko inga upule ole tupe palpala. Na tatu to atatu falongo nei ai upuia. Ile taimi o le HRPP. Ina ua fai mai le tala le foi sa tai tupua tamsese. O a mena u falango lango i e tatu malo. Wana ua mai tupe palpala. Through le sipa. Ioi. O mai foi tangata ia, le si tala la tu. Ai le tongin tax. O fea la o ile ami o tono se taita ina se taita ia le tu. Ioi. Le leia te lo tala ia. A whalongo mai i la tu, o le sa ili le manoa e la tu te umia i le taita i o le tu. Alo ese mamea, ese ua hata mamai sa mo i penga te whailango. Ua iloa sa ili. Ua iloa o i mesu e ili wha le tonu sao marise. Ua fesili tangata i longa o New Zealand, o Australia, o Amerika. Fesili lo ia. Fesili pe tusa tulafono, tunuku tulafono Samoa. Pato tulafono ia, tulafono. Fesili, o lea me, ai sia tonu ana tuse APP, ia le LTRA 2008. Fesili. Aisia, lea le mea na mafuai. E ini mea na whaalami la vea i le atu na mafuai na apa mai le ADB. O le ADB, o le Asian Development Bank. O le vangan. O le toru kuata, o le tulafono lea. They wrote it to see the ADB. Ioe. E le fueranta tu tala mai foi ia le taitai foi o le isi vana. O le whamoe ane. O lea. O le fai on the toino non tupa timing. O le taimi pitau e sela wa ai. Ioe. Aisia. Le anga o fto atupu meia i le lua o pal. Ai fato a fai le lo muli i le lua afe se pu maleona. Ta ua i lo wa vai taimi. Fai tu la fono lea. I le lua o pal. A le lua afe se pu maleona. Fato a fai ai ia le lo muli. O le lo muli ana Samoa. Te walo watu lepa. I le sen pokala. O le ua iloa uma lalai. O le lo muli a lua o stasion. Ai te uto e tana mai tu lepa. O le final loan na va Samoa. Na loan na Samoa i le OPEC. Io e company ta OPEC. Umas company so au mai alati. 2017. Ia le foto he contradicting himself. Ngalo ia ia fami o le loan muli a o le lua fes wono. Petai. Le ua mai toi tano mai i le loan na Samoa i le OPEC. Io e whapenare ngō o company, pese company suagu, i to tonu o alapi. O tonu alapi.
ia atatu tanola la ia tu ala tatu tano il me ole swau ia le nasa mo le tau tele ia ole le ua faalia mai nei ele tamaita i ole pale mia tausi le tala noaina le kapeneta o le mele ua leva na talitali e tato a le ua toe o dina yaso o le palota a le ua fai mai tamaita i pale mia le la asautua le forensic audit le o le afaatala noaina pe o le o tono no fatangata mo toe faamatala mai latou ia Samoa sau mo mua tala no mai le li o tule epa malang tamo siweli yo silepa o tau sanga ele pura mtanga tau sanga pesili epa pe mai tule epa whatever na mai ia le result o le forensic audit au te li lopo lan mele tau fifia o su e ia le foi sia polo tele level na fa mai tala tule epa o level na tu level na mai meaning I saw it or somebody told him ia ile ala litu eta certa ngata e ngai o le pale mia ma le tata i le tu ngai le puti ai sia na ngaro level na mai tu fa mai wa level na mai tu ai le lo plan me le tu Saulo foi le male minsta tausi. Tena tau tino mai Samuel masina tabuai. Leo tau mai ia le tatu forensic audit. Tau mai para a week ago or 2 weeks ago. O le fatadi. Le se tan nor kapeneta. On the review me rola iele. Ale ona na fin sa wonne. Yo. O leo fa pe mata i pa mia. Le toe le si tala noa kapeneta au mai ale toe fa toe lima toe fitu asu pai le palota might as well just leave it tu oina se yo atu se fainga malofo io langa auto au mai e foi le temine na o pauala me le o manino mai le acham o le forensic audit le ya fie tanga tane a fa pe ole umi le na le na mai ta fio fi fa pe tu ya fia ina tanga e manino lava le a fia to ina malom tua io o feni me ole le manatu e o to e va le ala tu non to o man for mai le la mai le la tan nor kapeneta o le va na tu o le ri ma tu fa no le mai tu e onga i si me o tonu lipoti o puia io o puia e iai me o tonu lipoti e onga na le wingo le upo mo io e le tau la ono tatu no fo iai me ia pato le fautuanga tatu aua ta tielo na le results o le forensic audit aua ni to pe la ua fa pe ba mai su e ni to la ni to ni nutie o palo ta tia just leave it yo le fautuanga na aua to ta noina tu se yo atu ka peneta fo ma le pale mene fo o le pale mia fo mai lato yo o te lelo le lope te ua atu te sui ia suinga o le vai fafo CEO o le vai fafo io langa le te falo no e so tu la fono e sori tu la fono io ia me facciole o la ulia fautuanga muli i le tatu o le fai le palota fia me matatu vaenga alisa o watu e mai ala vai tua se me tau ole au ta tia ina langa lela tope lau ba iai manisi me ole sa ona fai ai ta tia ina si o atu le malofo ia pe o atu ia le sita pipi ta si oni o atu le ta pipi lang o ta si tanga pai me pipio
talo sia ta'atia ina ia pule alofa le atua e o atu fa'atuatua i le atua sa mo o tasi latou te vagavagaia mea ia aua mo le manuia o le atua e sa'o pesese le tala io e le augana toe fa'atalitali mai i le HRPP Samoa. I were you, don't you ever waste your time to put your X on the HRPP. Leo fa'atusa'o lau tala ai sea tele me fa'anunumi va'ai ana tamamai latou te lē fatua se pese fa'apea ua avea le pese lena fai tamaititila ua manino ai lo latou vaivai tele io o le pese leo ua pepese piapia i lava ma le magalo ia i latou oe e tele le fa'aletonu o le pese ua toe nonofo lava latou ma toe ta'u mai ia Samoa lo latou fa'anaunau ta'iga e fia o'o mai e fai Samoa e fai i latou ma ta'ita'i ma pule i le atu uma na fa'amalau lena a fesili la mena le tu'u o ina o tiai luaga lau HRPP la mena le tu'u ai mea uma ia o ina ngau ai Samoa HRPP ua na fa'apemoni ma fa'amaoni e whaamatala ma me e pese a lela o mai au mai na me e sute ia i lato e tu me le tau na fai lo me le tu ne na fai atu they should never go there la a o lo ina whaamatala me lava ma me fale tu na lo tu mai au mai na le white color and na le black color ia o mea na faia elevator ia nele lo ni vai le mai a mai tu ina pese pa a ua faifo mo mono isi na taimi la pe ona fai atu o le taimi o le mesili o na taua e malama o mai me io ai le pese o ina fai le mea o ina fai le malai vale le o ina fai io ia no mai ale me e tau dele ia o tu ai matua ina na lilo lena ma tu foi de tala no le upu foi le deficit io ia lu foi se tem o tau matala na upu de deficit ia me tinga perso le deficit o le nga e no fom tau matala mai la ko terms la to upu foi fa accountant e fa apea la to o pongi sa ile tu io ai o mai le malo tutu tasi tesi ma le 2 bilione la mena le fapeseva oi na oi le tala fu ile tasi tesi ma le 2 pa toi foi ia alanga ele o sanga ta pesi e taula na monoti ai me e pesi oi na oi le tala fu ile tasi tesi ma le 2 oi na pa uma wala lo ai tamau ainga io wa me malava ia e te tau o nalu i le pese o ina le lo ai tupe o le tsunami ai se ana le fesoso ni ai i le misela vai le tele o le maume ai o mai a mai na o meia sele se le sia tu o vale sole le mea sole la tu mai ni la tu pe pese fie fa i lo el to vai te ana o to awen to suoto pesena io awen to suoto pesena matanga ai mata wale ai o to io lenga o ina tasui uma ai musueru se male pale mia va esa tasui uma meo sa mo suile tu da fono suile tu ai musueru se male pale mia e fa sa o loto na tausanga i le pale mia sila la mele o faile pa tu ile tu sama ai tasina me te ro mo fai ile amirto lua no fo inga pan mia uma te ro tamna no fo mai te lo ia te mai te pan mia ele I agree e mele te lo fia me lo tu ele agree e mele ola
o le lua no fo inga ase palemia sui. I'm pretty sure na tiri fuele lo peta sile mena bese mer fatu tu ile tu samutas pon mena isia ele talia mer palemia tu sanga dua tu sa desi temi fatu step down io pe apa perna wa mena na fair to ina ia o ye lu se puru toru tausanga o palemia HRPP isi vai da ia lua se furu toru tausanga sau fai ile no foa palemia ai lua se furu lima tausanga o sau fai te teifono e tele atu tausanga te teifono ai ile iu ila kapia Samoa ile taimi na fai palemia ita tu pa utala tatu o ina ngā waile manu Samoa HRPP le tele manonoa i o mea ia o le ngā o ina vai luai le whaatua tue le atua Samoa HRPP te le i o le sao tuilepa i le vai luai ina o le whaatua tua i le atua Samoa tasile me e loa ina ua saule tamaitai palemia toe fo'i atu le pa toe o mailo o la ua e tolu na fina wina ia faina le fonfetalai ma le sui fonfetalai au ala nila na ta ua maleao le malo e abatu i dioe o le olo i manatua o le lua sifuru ma le fitu le Family Constitution ese mea ele apply ala i le mele o le tafia fatasilava o le afu o le tafia fafose i o le palemene fata ape fafose i le palemene a ua tolu vaenga e ia fala luta tonu ele apply ala i le me taula o le lua sifuru fitu sui e mfai o le fatuina se malu o fafose i le mele o le ala me titiro ia va ai i le foi numera la toa sila i le foi numera ele toe ope pe mai fa vai langa ele o ta ua ele fa vai a me a foi ta sila mele i papia da foi ele fa vai o ia ni mele atupu me fa pa wa time el parota o ai tu dai mai se vai nga ya tolu su fitu da tuna pe ma al mele na fa ta pe fa ko se ai tolu vai e ta taula na e ta tau on sai na wa ela mai se mele le afo mena na tusi lo ia le felo tusi le fono ile au le malo male fon fetalai e te tau o na le wele numero tele le wele fatu tua i le tu samutas tau lan fa wow ai no for le au le malo ma tu mai iwe ua sili atula o na matu ia le mele ufai ole tai e se numero la titi o se atunu o lalang. First time on TV. Samoa, Male Pacifica, including New Zealand and Australia. Ia. E sa ole tala le whaia. Sorry. Wabai la ia. Lua i tu la straight leo tu tara noa tu. Tatu wai. Ina ule tau mai tatu maromo. Te mūso te mafau fau ia. Te mai pamiro wita suri. I'm not the same person. Pamiro taita. Ia ma. Aiwelea. Ia. Ole na. Na le Samoa le ua tatu temi. Ua toe. Suma 2 minutes. 13 more minutes. To 6 o'clock. Ia o le tamaitai, ia po le afionga ia apa masanga Leone Mati masame o le tasi lea sui i le tau mawhainga tunga whaile research. Tasi lea sui i lalo le confirm i le risk. E pio lea mai e confirm ia le lana lona tule mai i oe e tau waa. A pe tasi le mena una waia e maua nei suita mai tai. Maua nei suita mai tai. Ia
ia maua so ratu no expose mai ai ia i tatou le diaspora ia mo se no e whatanuina ai ia ma matamata tu foi tatou tu malo ia ma o tu matai uma i to lua ina ua failata i ta resource mo kipira ai o ana i landlord confirm a kaku kanoa confirm ia pe o le sui foi le ti matu ya te pe tau lu mortino e pi tatu ia o lo tulanga le lei ia o lo tulanga le lei lo na tu le mai a risk lo no vinga e ia i te mi foi le malo ma lesfat palota ma wolunga ma lesfat palota my special votes ia pi na tu atara nolo le confirm no winga okay uma lava special votes ma me uma lava pena lateral risk o ila sa fata momo confirm ma le tama tai le a sa ne lunga confirm apa masama ia o le tama tai la apa masama ia o sionali o lo tau seli i si mali o le matono le ma foi on fai u swapa masame ia o le swapa matai e sautu tonu o si o matono o sionali foi la o le failo tusi o le fa vai o le matutu malo ia le li o lo tau seli ia le fionga i le fai pule fa orioli ia po le fionga ia a famasanga Leone Mati Masame ia tonu e leo toe mamaula on sai mai ia so la tua si permission kofi e lava mai on sai ia si tau pauli sau ia le tatu suifa mole la ia ana ia fai mafai nei kofi tau fa ala foi ia ole na ele si tala no farongo longo ia ana na nei tamaiti pepe tamaiti laiti o le iva masina pepe tau sanga le tamaiti laiti mar se pu tau sanga le tamaiti matua na au mai fiti ma patino ai tautonga i fatu o tala noe le mea lea wa ule ua ono su whao tau sama wa ai nei alu toto i o samu
Whaafitai le atua, ua whaamanuia ia tamtonga. Te leo loa pe na ni open heart surgery, ia po ni no stents, ia po le ala watu i ngā leo lo whai ai. Patu o fatua o fatu. Painga tā ia o na whia ngai tato, mai tu i ngā nei, ina ua tau mai news. Iwa masina, toru tau sanga, mare se puru tau sanga, nai alu alu. Io. Na momoria ni fiti, ma whaatino ina aina malanga tu ia. Ia tasi nā mea, o fo mai na whaatino ina, o fo mai me New Zealand Australia, o lono minga. A whaina o I fiti e whaita o tonga. Winga le lava ia equipments, at tatu whanma. Whaatino ina ia tu inga tong fitingai. Ioi. Tu inga tong, a whapeo le whatu. O te tari tonua, o lono winga, either stents or stents inserted to tono le whatu. Ia ma tau whai e whaababai arteries, ia ma meo o a whobi. O valves o whatu, ia tau whai, ia patu, e la iti tamiti. Iri whapena I tele se temina ai ma, ia e wai tele a mea o le intake, o le o kono winga. Winga mea soi fua ma ia whawhitau le whatu. Ia o na tupu elo le langona lopa. A o manatu nei tamaiti nei. Ma utanga tamatua le o ono sufa, I'm going on to 65. But I went through this. So le whaingofie so. E le whaingofie. Ia. O te no whalala mahafo. Le iwa masina le. Ono winga, nana whanau mai ia e mai le whatu. Whawhena hendo. Matau lia e oro temi te ta oto. E whaatonu le temi te ta oto. Awane I minoi. A whora I ni tamiti laiti. Ioe. And I really don't want to go back there. Te le to fio ye. Te le to fio ye. E whaftai le tua. Ua toe whafo I tama whanau mahalo le atu. Ua manuia tau tonga sa whaia I le malo fiti. E tau mai fo mai. E len fo mai fiti ni la tu whaia. O fo mai me New Zealand Australia. Au facility lea. La mena le watu e le tatu facility a tatu whaatino inai. E tasi na facility. Na facility o lono winga. E tasi ala le me e whamatala mai ia tea. E le tala fea ngai facility a tatu samo. Matu inga tau tonga ia. Tau tonga o le whatu. Ia. Tau sia o leo watu tatu te bitu e 5 minute ia o na tau mai leo le tatu malolo na lua. So atu e mar tatu malolo na toru tau sia o loo ia leo te vai atu e titia toni mai ia le tamatai o apamasanga leo watu toe toru tatu minute I o toe ia tatu taria le afapelo lele tonu mai ia apamasanga ia o manatu fuila o tonu lava lo cancel lo mai sibangi tu ele tengo que mo au ia le faz ngaso solonga ia o ila to ia e piona le langona ia tatu atu ue o feel bad dai ni tamitia no sau ni so to afafongo mai ai ngai ai nei tamitia pe ngai ma yo fa o fo o tu ia o tanga tamatua manai tamiti iwa masina toru tau sanga, mari se puru tau sanga, ai ta o toi fatu.
Oka e sole. Oka e sole. Taro whae sole. E le se me sili mai whaktai le tu. Mai le tala. Ua whamaniaina. Whamaniaina na ia alwa toto o tatu atu. Na si i mai i whare mai o fiti e whaatino i nai. I o latu tautonga, i o latu whatu. Taro sia la. E le leia isi mai uma. Ka nesa. Le suka. Le leia wa e mele warning i am whatun mai tatu le me whai ma ave whaisia. Al whatula. E le ula isis. E le ula isis. Ma o le tele fu tangata. E sau wale heart attack. E le tue iaia ma si tue avano e tue fu me. Pio le mena pito sili atu. Ona matu ia ia le. Io e pito sili atu ona matu ia le tūlanga. Le fatu ia e maisi lava. Ona i ta maiti laiti. O loo whapea ona. Whea ngai mai toa tu ngā o le tino. Telling nasi au mai ia. Le la whangatu te mini e batua ia u whasalaunga businessi. O le vaenga uta ua o le whapasap o le FFS, First Financial Security, o le company life insurance. Ma le whautuanga lava e te tau o na whai ni tatu life insurance. Te tau o na whaatino ina a tatu life insurance sa mole pele, ne atu pele. E tatu le vai tau, tatu te le tue whalangulango ai, ia tatu whanau ma ainga poto ta pena e le tangata ia, ona to e taimi, ia i le whai o sana life insurance. A e loa le pasia o e turanga ni, e iai le me ta o le final expense. Ainga na e tele asu se whana e whailau final expense. At least something e te pena ai, ia i le taimi o le wala au mai o lo tatu matai. O tatu o tau sanga o tau te leto whiwhiwhi i tara no ia mea. Io e. A o le tape nanga le mea sili on tau whaise life insurance. Wala wane i le ratami whatilua, ta wha ratami whatilua, ia marifatua ia siri whatilua. I le iwa fitutasi tolu o tolu. Pa fitu tolu lua. Io e. Iwa fitutasi tolu o tolu. Pa fitu tolu lua. Ia balauane fo'i i le auto performance o le whaatawale. Ia e sa i le eiso sa turn i nelo ta'awale tuai, e sa ta'awale fou. Ka ngā tele mo i tātou e leo le lei tūlanga tau credits. Ia balauane le iwa o iwa, ono toru lua, ono lima, ono tasi. Le whaponga mai iwa o iwa, ono toru lua, ono lima, ono tasi, e sili ia mo le li o aiki manda. Ia mo vaenga ia mo lo silfia sa mo ta ua fo o le fata vale ia e fe so ni tele ia lo tatu o tunu. Ia okay, le u confirm mai le tatu
lo o se le titi mai lava io le o tala no mai le o confirm le tatu malo o le lua confirm le tolu ia confirm le fa lima ono tu sala na o tatu sui mo mua lava ele i le na toe longo mai o muli ia o le fatauina ona o le fono siona i tu malo ia ele ni me fentatu alfia ia mea o taimi ane o toe taimi o le toe tālava e mau ele fao o le toe tāfu e pi o ele fao to taimi ane o toe tāpenanga ia nei sui ia a o le io o mai le vai e sopo ta fe so le i le whaatari-taringa ta ilo foi whaatari-taringa o le whanau mai o Iesu o li e e tei pe o le whaatari-taringa o le mele i eiso le palo tatatu atu ai maisela o ka se fetu iai ioe o ka se fetu iai o apoi o supporters followers ale mela sili na mali e ala foi na whapea i supporters o leaders o le ngangana taita ioe o le fetu iai o taita o le pela matai o taita isa ioe ele tau te fiu a te alo whai nei mea ue lo foi tala hule le fai pa a pi o le vai matu o le pa e pi o matu ia matamata vai ia tai le ua ia pa te tele Samoa ia lautou fita whafonga le ana ua maua le avanoa ia o le tai o le sui whaolioli o le tumalo o ana lofi no tolu le fionga a whamasanga leone mati masame ia ia tatonunga leone ono o le tātaimi a whamasanga to tele suia o lo muru mai to ono le tapu ia e ngai mani asu e whaftai tele lava i lo fia mai o tu leva no le ia e te whataro pa mai le tatu a whamasanga man wharoa Whaftai lava tuila epa i le ava ma le alo e tauai e tali sapai e nei ava noa matangofie mai au te whaungaina fo i mal whae te ete ma le anganga i kumul whaalo whaafeiloa e maofo alo whaatu i le paia ma le mamalu o e lo maua mai le nei lava whaasalaunga i nei vaenga o le aso whaatalo whaatu ma le anganga o le lotu maulalo ma le anganga fo i ol fia e whaafeiloa i atu i lausunga i le whaatono nei lava por kalame lausunga tu i la epa ia o leu soali e le mali e tol pa ia lava lea la inga ta mali e toa ma le lalafanga o soali e su toa o sa na lua le lau ele ia e pola pui e mango ma lua su fanua so i fua manuia nei tai au na liunga lua malo whaftai ua maua ni nei ava no sili o na tāua ia tā te tala ai ia ai maise fo le whaafonga mai a Samoa i leu i taimi ia o lau fionga a whamasanga i lua mare au nanga ia ale pe o nai toi taimi nei a ole i o mai whaamoe i le vai asfo e mauai se ava noa e tō te toe whailoa mai i a Samoa i whafo nei ia ta ti e Samoa u tō masani ma Samoa ta iaspora mai mātou o rono nofo i whafo e pi o se ava noa tā ua lea ia e tā te taratara no ai o a mai oe o a mai lo sui fua marolo ina ia tuila epa ma le whaasili nei vaenga o le aso ia pule a lofa lava le ali anga le lei lava le nei vai tau e me se foi le anga i atu ma le sāwalinga o toe lava o ni nai aso ia o na tau nuu leo le wha moe ia le anga leo le ali maua le manuia ma le fia nei lava foi vai tau malo partai iwa manatu la tau ia i le tā ia ke ule lava tata i ai tele ni mata upu ia e au e tarano iai tanga i mua lava te e whailo mai lo tangata i lo tukuanga i lo ainga ia ona ta pasolo e le lo soifua o uina ia maua ngava i le paponga tati a matai i le tapo kalameo ni asu man whaalo lava whamsa Whaftai tu la epa tai mol nei ava noa matango fie o se lau le lei foi whailo foi se whatau wa o
no wola ma tupua le la fanga fasto tai le tu malo ana lupi numero fa o matua o mati lo meo lu man vai ia o le fasto tai ia ma salolonga i savai ia o se o tina o meleane va ili o le alo le va ili i satapuala ia malona i tu afa masanga le pai masina i fasto tai lava ia o lava o le lava ia na o lama tupua i tono le afio angal pa ia lava le la inga taulangi ia malaina lua ia e mai se foi le malu falfitu male fio i foi ma por tu ia ana sa o la lava matupua i tono fasto tai mai le o langa atu ai le au ina ia na o nga lava foi tono a o nga tulanga lua i fasto tai lava ina pa a matai ma ina foi na to ile fatu ia na fa so atu ala lea ia ma nga ia tu ia o nga mawalunga i taulanga i pesenga ia na ia foi vai tau le o langa au ina na fa mi ina skol sipial malo ia ma fa solo tu ai au kilani ni usila fa au ina wa onga ina foi vai tau ia ma lo lava tilepa maro faftai ia ua e taliu atu i Samoa ua mai ale soifua o ina o fea na amata ilu soifua ngalue ma waini anga vaa tala fia ngai ia ma me tau pisinisi au hafo tu langa tau pisinisi o fea ngai ma oe tamacha hafta ia tilepa yo e moni lava e foi mai o onga na vai tau mai tau ina le lima vai o la inga ai sa mana o mia na si tia tulanga ele lava foi se tamau ainga na vai tau mativa ma le tango lima ya ona tamo failo la le ni ngaluenga foi la ia sosoani ai matua na matana o lo langa fa fainga luenga le official fono e mulinu okay sa o fainga luenga ina mo tau sanga se lua o ina na matai le o langa fa fainga luenga ia matamo faila vai ya onga ona le mamau tele o matou nu i fasto tai mer tau langa sa tasina pona tia sa le mafai aina fa awawa o nga fiafi le sa masalina ona o tulanga fa pe ia mai se watawa nawa o se tamao no le matitiva e a foi fainga luenga lo io inasa amatai le mai o le lua tau sanga e le official fono i mulinu ia na maua vanoa i le kalesia eskerisa lo pa ia sanga tai pesenga ma matai lo na le ola fa fainga luenga ia sawa i lava ina ma tele fo ia vanoa sa tatala ina ma o ina i foi le tele o fa moenga mo le ati na ai me sa ilinga manuia sa le ngata ina fainga luenga e na amata lona tau mawhai atu e whata i tai mea tau pisinisi ai le ati na ina leo a onga ma ati na e ai a inga e whainga taha lava na vai tai mea o le lima vai o nai mātua ia ai sa sosoani a lea li i tau mawhainga na lua i la ia ina i totono le kalesia ma wainga luenga matulanga sa iele ina ua mai ona whai poipo fausia se ainga ia wa matalona iele taula inga le na mo nisi avanoa siliatu ia wa fo le mataina o ainga na vai tau o popo fo ia o ina na matai sa ilinga manuia tu la epa na fa asolo atu ai loa sa ilinga manuia ia mahanga ia tu ai loa i Amerika o ina sa amata tu ia wai fa asolo atu ai lava ma mata o atu i California ia na ia ina fa amianga le ali ina tau mawhai ai nai pisinis ia na ia a matalona la umaia ai le ili liu le tu au wala le na whai ko road switch sa mawhai na la umai ta avale ma toi whaatau i ne Samoa vai tau nai le le market o ta avale na mata mai lai nai Hawaii ma whaasau ai lava whaasolo atu ai aluai wo umal market o ta vale inga ua faile road switch male mafai ina toe fa unga mai ta vale i Amerika
ia ua whaasolo ia whaasolo atu loa i le maketi la lea iai ia lea iai tātou foi lava mea tau maketi lava flea market i so se mea lava sam whaina whasoani na vai tau na whaasolo atu na sa ilinga manuia na i ua na tamo whaile tire shop o i nala i California sa load mai container tires i nai California ia whaasolo mai ia alu tire shop ia whaasolo mai ai whaile car wash ia maua whanua whaatau whanua wa amata na vava ai le real estate matulang whapina ona lava o le sa ilinga manuia a whaina le i atu le epa a whaina le i lava ni a vanoa e a uonga ili nātai ia au amata loa na wha au ngā loa ia whai ngā pisinisi a wale le atina e o a ingo sa iai e iei fo le manatu sa iai ia a whai la o mai lunga e sa ili whailo ia la le inisi e tautua atu i lalo o le tautua le mea sa vava ai ei fo ilina vai taimi tu la epa male whaalo lava ia ma lo whaatai le ase mea na whao Sofia i oe le ua mautu o pisinisi e whai puipu atu tamaititi o le lupe silipa whai tua ua ngā tu e whatasi atina e ainga ua i longa pisinisi maturanga whapea ale lava ua toe anga i te mawhau i tia pau na se whao Sofia na mafua i lava o le elangona e te anga i tonu o le pāre mene o Samoa whaftai tu la epa ioi pēna o whamataltala o nei sa ilinga malo umana o anga i e pe sale i ele i ai lava sa ulangona motia whau e ui lava i le taimina o whainga luenga i le legislative sa uwa ai ai mau tilo mau whaalongo i whilaflafo inga wa i naka o mako whainga luenga but ele i ai lava se minute na o mawhauwhau ai o le ai se aso o te fia ai i a fo i upufai o malo ai i le taimi nei lava i na ua mai le fast food tau sanga talu ai se whai atu ai le tala lea e ai i lo tino ia le a fo o lo iai i lo tino le tangata e tupunga mai le palmene sa ia le palmene wa masani le ngafa e ia lo ngafa i le palmene o grandfather o ai fono whaavai sa le iai le sa lato sa amataina fono whaavai o lo uncle ia le sa avea ma fono fetalai se vai taimi le fionga ia sa patavai so yes na ai ama o tamulmuli ai le iai so ulangona e na whaafesi o le taimi nei wa mai le nā taimi ato al fasu tau sanga sa HRPP malava matawainga mai pe sa tapi ale vainga fai sa lilifa ia fofuanga o malo i le whana e mai o le tama whainga ale vainga le ale whatuatua le atua Samoa watasi lua whelua sfulu anga i mai lua whelu futas o i nāna tilo ai lo mawhauwhau ma amatalona i eise swinga sa i eise manao e ono o muli ai loa i le vainga le ona o ma ua le tau mawhaina i pisinisi la iti sa iai vaenga o ana vatau a le vaenga whauwhai lea le na whaasava lea na vaitau na fia iai lo uloto ona te baba ai atu e ono fesosoani le lei ia mātau mawhainga i leo ngi pisinisi la po a o pisinisi la iti sa tau mawhai mo le atina e matau si eino nai ainga so ina na amatai na tau tupu e se langona na walua o te baba ai ama o te tilo o whanga solo ina ua tu lai le ngase a malo le na tu lai nei le i whamai ale le paia inga lea na te ia wa o ele i umi se taimina na whawhau ai lo mawhauwhau ma pe se langona na fotu ai whapea ai lo mawhauwhau pe ai e se avanoa i e mawhaina o fesosoani ai ina ua wa ai a lava ma ua tuputele ale ngase a malo na utilo i mafua anga i tele na mafua ai e iai te vaenga lava e mwhaina o fesosoani
Mani. I le tu ale tina. Pe whaape ai lo mawhawhau. E se ata penanga tamai, e se fwta pena whaatina. Moni le. E tau aua mai. O langona la ia mata penanga whale tina o loa o saunia e avea o se tina. Mo lo lava ainga. Na ia le manatu ia au. O, e mawhai fwina o whaia na lava a wala aunga o se tina. I upu whaia malo. Leo wa leo na ia le nanau. Wa upia lui tatonu. E whai se fsosoaninga. A tonu e iai lava se avanoa. E mawhai eina sao se leo. O lo mātou I tūpā. E mawhai ona auli ai ni mea o tau maanu minumi. Pe o se langona lea. Paptachele raba. Paptachele lau tunga kumsanga. I le tūlanga o lo tau sa ili wa e baba ai sa e tutonu o le wharipono. I le pou le ngangana whaparipono I ate oe. Ua lua tau sanga ua lava nama tatoe I lau whaarongolongo I sui o le pāre mene wa e saufu I tua ngā lua e pisinisi a le ainga ma tausi lo ainga. Na whapawhiana e whiwhilia le vang whauwhai. Na iai se na lua ke sila wa ai o leo te wharongo atu o tu ainga me le amtanga e hei tapipi. Whapawhiana e whiwhilia se vanga e whetau I moe. Ia, whaftai atu le epa, ioi. O la uwawa ai le afionga I le taifonu. O te le imatani ai, I taimi mua. O te iai le ofisa fono I vaitauna o la iei se untua a. Le afionga I apalata I wafos. E le imasani la uwa ai le afionga lau le malitoa. Ai taimi pēna uta ua na whasavali ai ala toa na vatau. Na uwawa ai I le atamali. E mamao lana tofa, e sisila mamao, e tofa manino, e au tasilo na pinangalo, e mau popo lana wha tofa la inga. O se mea na ua o mai fo ia uia I tono lo lava a inga. E le avea I mase tangata e whaia se a inga, whausia se a inga. O vaenga ia o te mawhauwhau iai. Ia o whaapei o se tangata whaapea, se peo leta mali. O te fia la iai. Pea na ufaya, o I nana tatai lo iai o langona. O te fia mana o te muli li savalinga lea. O na wo baba ai. O avea o matangata whainga luengan malu. O te whaalong so le upu lea tu le epa. O le politiki e palpala. Politics is dirty. Ai le taimia lea na o tatai la o baba ai le tamari lea. Whapea la ia la o mawhawhau. La mea la o palpala toi fua maa. La mea na alainga o kango fua au ia. Moa ulawa ia. O ina lea na naulo iai lo wha moe. O te fia soani lava. I savalinga lea. E mawhaina o whaia se mea sao. E au noa malo o wha au fiu se mea se. A whai o te ilo o leta mawhai. E sa ili lea mia tonu. Ia e leo tātou tai ato toa. E la lafo lava wha moe nga o mai lea tua. E soani mai. E whaanga waa o tātou whatau waa. Ai o tu sa malau whawhesili. O le tūlanga tonu le nā. Na uwawa ai e leta mali. E tele e le nā ma le laina. Wa o tustu singa ma mewa ai e lungu. E tele lava e tangata e whaitio. La whaunga ia le upulea tu lau lava le ngangana. E le tamali i lea. Ai o taimi uma o te wawa ai ai. E whapea whamatalango tangata. E pepelo e le whamaoni. I lo ulangona. O le vaenga na ia le atua e whai tangata, whai a tātou. E tofu uma lava tātou ma se ma vaivainga. O le tūlanga na nātura. A lau tilo I le vaenga I tū le lei o le tamari ilia. E mapo te le na whatua whala ina. Mai e au tasi o na wha moe. O leisi vaenga, o lona whatua tua ina o tangata. E tutusa uma mātou o a li imata maitai. E tutusa uma ilan silsila. Ele esela na tala no ele tangata ai whapea ia ona o le tamaita ilea ona o le ali lea e tutusa e amana ia o le upu lea o te whamamafa ua mafu ai ona alu marilifa lo langona o te fia savalinga whatuatua lea tua Samoa o tas ona o te mana o e ta ili lea mea tonu o te mana o ia whaia se mea tonu ai whaia ma lea lofa mo tangata o tātou atunu ai meise lava se o itu malo Nani Kai, tao I le vaenga tau tapenanga.
o loo mori mau uma lava Samoa i le savalinga tu savali nei le 5 mai aso ia po le roadshow e matautia tapenanga o i tasila mea na o inai o e mauto uma o le tapenanga o le whamoenmoe se pa isa utala i le tapenanga o pasi o le lori ala tua mo meo peer boards ka bua toi mai fifa leo le afi ho le afi le fa leo e o mata pa pesol e lo pe al pa o sa vai ale la o ma ave ni afi a le la na tu i fa le tapa te e fa lo teleina le soifu te pena le van fa o pai ya po ma te tai ua launga tasia mai lava mautou i le mea o le tāua o le tapenanga. A le leina o tau tapena, o se maainga fo i lea i se māloa e tura i mai. Ia mautou wa sali vanga tau tapenanga. Se faisau taratala i le vanga le mai whaalolo apamsa. Whawhetai atu i la e paua e sau noa tonu al vaenga lea. Le pi e tau avatu e selanga. Te sila fia fo il whaupunga fo i lea ua masani e. Ta pena whawhawhine tō anga. Mani. Ole moanga ngana lea. Na tau lai ai fo ilo ulangona o au lava ia o se sui tau wa. E le ta ea pina ngalo o isi tamali i mawhai launga na matau malanga. Ai o taimi uma o te fo i mai lo ai inga mai matau savaling. Ole mea lava lea e matau te tata noa e mautu ai au langona. Ole tape nanga. E le whaingo fie. E moni le la whamoanga. Na matau malanga i savai. O upu ia na tau tatala i fo i te lo tangata. Na mela ave ile afi le mea mamau. Ai mau ngā. Matau o atu i whale alupo. O i nānanga whao ngā ile afi. Le i ai mas le mea na whaale i tonu. O tape nga umama mea umana whai pasi peo na e tā ua mea umana. Le i ese mea na whaale. Ele i aise taimi na matau toi fo i ai ona ua le tau nuu fufuanga, ona ua le ula le paua, ona ua pere sua vai, ona ua le ase tūranga. Na tau nuu umala wa wha moe moe. Peo le winga na ile neita peanganga a koa 2 vai aso i savai, 3 vai aso, 5 vai aso atotoa. Lesi vai inga tuila epa. O e fou, e mātou umane e fou a ula vai au te tautala moa ulava. O se taimi mua wa usavali ai se savalinga umi. Ia ele matua lo tangata. A ukango e whaakusa au i le fionga te taifon. E matua i wala le matua lon soifua mai atea. E nisi taimi tuila e pan mea moni. Pe tau langona lo ule la vā. Whaungale upu lea. E umatu le si tuma. Ai whapera o mafofa. La whawhenga ule la vā lo ukama i kenkiki a vai atu alta whatatana. Ma le fionga te taifono e kolu le whaiku la e tū. Lai tu lava lau pala no mato e alan le lava o le umina nofo le umin sau fai ala fionga te taifon e umale si tu malo te tu o ina e ta umai o se tai o le mele ta o tai i ate o lava ia ila o fawinga ina e lead o le tai o ngai a mata mea o ie tu e fai mawainga a o whaalongo atu la ule lava la whawhenga ule lava i le isa o mea o whaia ngau lo sau fai ai wa te taifon e ta pena mea umailo na mawhau malo na finangado. Ia awane i misi le avatuina ma le kiliva ina atu le sa vali. I tangata le atu nu lai fia whaafufonga. O ina, e ta manasia iau. Au whaalongo atu la ule fia usu le se tae au pe wa kau wha mai mai. Te toi nofo i lunga. Lafa whena ule nofo i lunga. A o le fionga te taifono e tū mai ka ilua li tolu i tū la. O tape nanga o mama mea na mato savalia. Oka se matau tia. E whawhe tai leanga leo lea li. O wao nei tapenanga uma. E a puti uma lava ma a pelepelea i le fina halo alofa o le tamao langi. Lea e whasau ina i mātou. Ia, e le nāma le la ina tula epa. A le i whaasolo atua mātou savalinga. Wa lewa na sau i lungo tu singa. Ma tau wha matau. Nā e tau te silfia. Ia, e ei nisi taimi e o mai a te au lava ia. Lo uloto vai. Whaongale i pule ala o pala ai. Pela tau saulo o pala ai la ule fialu. Ai whapela o mafofa. La whapea na ule ai. Lai wa i le fionga te teifono. E le tai malolo. Ia tu ilunga tu e ai. O i na kaita i na ia au o se tangata fou.
le fato atau a mata la usavalinga awa matua i o loto tele lava o te mana tua lava tula epa o le pauale la utala na o ina ua mafelo ila samua mua lava na usavali a ina o langona a pa mai le fionga te taifono a pa msanga pe ai ali ai yo fai atu la o fionga te taifono o sawa o fia fatu ai lo fatu se vai ani alta fatal noang le ala o te mapo paula o ina e lu ia ia o taimi uma le savalinga ia aua lava ne o whaavai vai. Ia aua lava ne le tonu la upuna whai i le whionga taifon. Ma au te langona foi. O kalo maalosi i le whaatasi mai foi i le nganga o le li. I le ataimi ma le ataimi. Ma naia tele. So he was leading by example. Yes. Yeah. Le sau whanongo fo i ana po. O se moni mau fo i a se alo fo i pasino i le non malo. Ia le to whaia ape. Yeah. O le tali la ape na mai. Oh, o la aulia le mali e toa is a person people. O se tangata o atala i o tatu pipkilo. E o a ia matu ni fafo. Pi matu loto i taitai. Ala ala wala so langona whaatamate taua. O le taitai tonu lea e sutu mo samo. I tua inga characters i ua whamatala, o tua inga ngā waa, wa pi o le lawai e lau watu e le ni whaeronga. Kurang tapena. Ala wala sa watanga i whaatamate samo. Tamatai lela tapena e oso nunga fua tauwa. O se taitai tonu le whetau moi. Haftai atu la epa. Ia. Awhai e sesi upo i lunga atu nei upo o le taitai i le whaataitai inga. O le upo le nā au te whia mana oe. O i nā fo i le au te whai atu e whaamalo sia i au tā penanga. Wa avea ia o masa tangata o te whia mana au te muli e le taitai lea. E walk the talk. E tala noa ma whaatino. E le mana oe pe o nisi tangata o telefo i a mafutanga o te iai. Ia, nā le whapea mai a whaile mea lea, o mai a whaile mea lea, ia, na sau whaiala, ia whako a koisi aki a pia, wa umana whaima, ai la uwa ai i lea taitai. E tua i lunga, e tau la mua ia mato fofuanga, o mea uma, o le itu a inga taitai lea, o te fia tau muli ai fo. I le taimi nei e lea fo i maa ua man taitai o maa ua a inga, i lo wa inga i fasto tai. O ma ua po elo va ai el mato ainga fa pena fo isala fai si ainga o se mato ainga fo i sa vai o fo ma vai e fa pe fo ia ma o ta penanga e mate tamo e mate tu mo ia ona taula ia tu le mato ainga ia ma o le fo i lau te va ai il te inga le fionga la u le mali to o te fi fa pe o na e na te au mai se fa sino manga le lei mo au a o tau ma whai atu lo usai wha au fiofi atu i whaelanga mai al manu. Right. A whamasanga, e tūra lata e le tau sāwalinga i pia foi. A ngai me satu paitea. Tu malona i aima i palauri mo mua ma. Wa pipi i atu i le hita pipi i au tu waitu. Lela i li tu malo e whai o tō risi pito le tu malo. E whai le hita pipi le isi a pito le tu malo atasi. Na iai se whautuanga mo o tō ina ia awane ia whaina o tō i le pipi ia tūlea le hita pipi laua kōnga me la pa uma whaatasi au tō wang. Ana mua ma o tō i samai. O me whare tūmua na whapea fo i tūmua. O tō whai whaatasi ai le pā masale panga. Na tau i ele mawhau tō ta ina a pia i o tō mawhau ia painga whapea na ngā ia savaringai. Mai wharua. Ia, whawhetai atu la ipa i oi. Awai e whapea nā lava langona sa baba ai ono mawhau fo i tele o taimi sa whaaluina ono tapenanga e ai peitai ane o mato i loa i foe. Ai i a ulava ia. I lo lava ia sui whaoliot. Sa o tau la ia la o baba ai po le a se finangalo taitai. Au ina ulo ai. Ia, vai ane a fo i le whatanoa. E tōlo na loto.
O le toa na lona loto. Ele i solo muli ai. Ele i mafau fo ia i se situ whaapea la awhaaleanga i fua le mātou tāpenanga. Ai na uli masao a mea uma. E ui lava la whai mai le sivaenga. O i nau te iloa ai, ele ei sona langona e pe whaatau matatau i se isi vaenga. E pau ala na saunoanga. Ia, tatou walo tatou leanga o lea awa umana tapena. Ai lea whaina, au ane foi la tau e lea whaina. Ele i ai se taimi na whaapea mai. A mea ua le fia i o le uo atu i le matou taimi. I na ua baba ai lana saunoanga. Pau au lea, tatou tu i lea lima ia whaasaunga le ai whaatau nuu whaamoe na lea no tatou malanga mai. Whapena po i sa lea panga male pa. Ai te sila iai, le iai ma se mea na ngase. O kali matango pio mea umale na so. Ele iai lava se mea na whaale tonu pena tau atangi ai se whaale ngatusa o fuafuang. Ai na matua i whamuni ina la, au inana o vai ai, o le toa i olo na loto. Ele i fia mana o e whaatau matatau i se mea. La na sabun sa o lava ia, e ta il mātou savalinga, i mea ua uma o na whaata atitia. Ele i whaapea na iana iai se si mawhauwhaunga o le ato e whesuinga iai. Ai o inana o ai ei se ta i e tolo na loto. Ia ina i mawhai ona whaafile mu umalangona o le mātou ainga. Awane iai se si e atu vali, pe popole. Ia. Apa masanga? Ua tele taimi o tō mafuta i tapo inga. O ana pongi. O talo sanga o lotu ia piati wa soluna. O morning devotions. Na sau sila vangale. Na pesoso ani nei lotu manei anga pongi. Ila tō savalinga e o mai i temi nei. Na sau tala mai i vangale a whamon a. Pawhetai o. They're so helpful. Mātua i whesosoani ai mata uma. E o fo i le taimi o mato whai ngā lotu. E le i whapea na tu ua ai na o ali. E o i whai lotu. O i e whanau mai ai le langona lava lea e taula i ai la uba ai i le taitai. Sa ia mana o e a fo i e tufa mai le whamanuianga i mō mato uma. A wai o lana vava ai. E le ngata i whai lotu wau. E manuia ai le vainga whauwhai. A lai fo e manuia i ka ika. Ka ika le la tai lea pia. So o lana whinangalu. Ina ia whasopolia o ma whamanuianga. Mō matou uma o sui whaalioli. Ali i tamai tai maua lea vanoa. Ina ia whai e tapo ing. A o whamoe mohenga uma ia o angana pongi. O a matou lotu wa fiafi o lotu tai au. E tatai uma iei mai vave ai fo ia matou tapena. Ona o whamoe ngā le tas, mai a mai al mawhanwhana le loto, ma mea moni na tula e po te tau atu, o lau lea mon mau. E iai fo i au tō whinga mo wala aunga ila o e ka le sia. Ai o te tatalo fo i le ali, mau a wanoa, o te alu atu le maru, e a watu i eia mātou whamoe moenga. E le ngata fo i lai tonu a ingol whatu atu e le atu a Samoetas, a o to tonu fo i o mātou aing, e le o mawhaintu au no. It's very helpful. E au mai e le mawhanawhana i lo uloto, e au mai ai le matala i lo mafau e au mai ai le toa ko le alava le taimi fesilingia o se tangata e toa lo mafau ai se a e whaatasi lava mafuta le nganga o le ali i taimi uma o no le whaatangi atu iai e fesosoani a matou sa ilinga manuia o lo tamawhai nei marwhalawalo lava apa masanga o le are tu ta mai le na batau leo e sila wa e whakaponga le na matau ar tatuainga. Ma tino fo wa e whakaponga fo i ana matau e isi vaenga. Arela o mai le ana matau o le pepe. O le pepe fou. Lava le mena ta te taranoa iai. O le pepe fou ale hita pipi. Ia ma le tangata fou ar tatu ainga. O le mea a mata mai le pepe fou o le isi vaenga. Male amatanga o fe amatame la so ba o ortina sa e a fofua mai fo i o walo mafanau i lo walo tlo pe o leo so fa on ton de sivanga pe o to
le asau toe tala o le vaenga le na paula vaenga na tau tala no ia mo a faponga man falolo a pensang Whaftai atu i la epa. O se vaenga lea e fia tele mea tau tina e tala noa iai. mali When it comes to family and children, vaenga tonu ana e sele tau fiofi umai ai o le mea tina ona o le afofuanga. Ioe, o le whaatati anga ma le whaamati e ina o le nei lava vaenga o le anawatau. E le ila ititi se taimina sila i le komiti. Na sila i le komiti. Ma sa fau whaatasi matalu sanga e tu atu le li ina ia au mai le au wala sao. O le au wala la lea. Pe ona e fesilia. Ioe, vai e saua mai le to ala whanau se itulou. Anga i atu le tunga mau. O i le itupu mua. Ia pe ona e ua ia o fai uma whanau e le tupu mua le nei mea a fuafua le mai o tina se tulo ia e te tapena lava oe a lima malo se o to alua e tapena lava ina ia whaapele mai le a fuafuanga o le mai le o tina iwa masina e tausi lava e tātou o le ala i nisi fo i vaenga e le lava i le tamau a inga malima vai ia o le ala fo i le na pe e manuia mai le mai o tina e whaale manuia ona e fua e tausinga ma mea sa maua i o tātou lima ai o le au mainga o le bloketi lea e le lopo le almela ato e maua i se pepe i se mai pe ona na soifua mai o lewa a mata lava le afuafuanga ina ia tausi fua ai fua po mai ta la fua vai e tina le se meto e ngase e toe whaale tonu se ia o lava ina soifua mai le pepem tu SSA na matina wa iai uma whaamanianga ina ia tausi ale o lota haua lea a tonu o le si lea vaenga e fo ia il whawhitau li lea e ia taimi matula i mai ia te vai atu a fo ilo ngutu ma lea fio nei alu toto i te na maue la pisi se tu blow i nei alu ta mai tai fo ia i whawhitau li fo ia amata ilona tati ia i ona e whaalongo i fo le tene titi e whai olona la i titi ele o mautulu na soifua pe la whawhewhena na tausi le neita mai titi fefe i mātua fefe i le ainga i te ua pa ia paua le au ala ia o le alu loti ia te le o tato ngai kako kamai ke mau ai baba ai le tato na bataulia o i la fo i ele na whawhitau ai fo i le la tausi le lava mai ele mai tanga le tina se ia ona soifua mai e matua i pa leni le lei whaatulangana le lei ina e mawhaiona ola soifua malolo ina le tangata ele i mawhaina mau ia e peona e tā ua ia e tate au ngata fo i whaisatala i leisi vaenga ma la tō fo i fuafuanga te o na e manino peta te pa i peta te le pa e te va ai e o sofa o ngata tonu ia na la saulola ia muta ia o te le lololo pa fiana fao ia ai pe o le fuafuanga le amol tātou la veia a inga o le whatu le atua sama watas mai al to ala whanau se ia pa i tunga ma uma complete le cycle o le soifuanga o le tangata ina ia tangata manuia ma le ainga manuia pe o se whamatalanga lea lau sunguti le epa a whamsanga te naua e tere se teimi ati o e a veailo finangalo i le tumalo whawhewhea lana e a veale ana matau lea o oe o tina o oe o le tamaitai whawhewhea e a vea le ana matau lea i tamaita i o lotu malo e te tau ona o se mea fuilele e whaatope ai nisi ia pe ave ia line up le mea leo o sisinga ainga ma le tala le ia Yesu e whawhene a vea le mita ule i tina o parana lo tinu me wha whaftai atu le pa ioe a whai e topu lelo i tumalo o te mawhauwhau i awareness program for all the women i to tono lo i tumalo o le mea mua o te mawhauwhau o la i komiti komiti a tina matamaitai i to tono no mawhioanga o te mawhauwhau i mawhutanga tina i tono e kalesia o te mawhauwhau i mawhutanga au talavou e mawhai ona utau mawhai e whai ni a mato porkalama
whai ana utu whatasia ni polokalama e iai uma I totonu mea tautina. Oina, e amata na wha matalatala ai, e le so ona e o talamasani e le ngau mataina la au, atu la epa. Ai oina, e amata na matou tartala noa, ina ia tartala noa whale a inga e mawhan whanai upu, e wai le whapea e luatu loa, ia, so atu loa le whamatalanga lea, e ei taimi e wawe malama ni sinai tina, but a whai e 5 tausanga, e umai fo 5 tausanga na wa matana matala o lato fina ngalo, ile ave atu ina o savali, ai mawhaina whai ni matou a polo kalama whapena, I totonu komiti tina mata maitai tonu afioanga, o totonu mafutanga tina I kalesia, ese, ia o amese foi au talavou, I le tu pala wa te maitai, e mawhai ana whai ni matou a polo kalama, ina ia whaopi ngofie I totonu savali, ina ia mwhai ona avatu ai totonu le o onga whaafipi le mu, ia mawhisosoani ei foi le au talavou ta maitai, ile I whai ni ainga, ia iai o lato mana tunga, e tatau ona whaipoipo le lei, ina ia maua mai whanau, wa iai le au wala e tausi ai lato. Ia, pero se sosoani le na. Ka fio lai a pamasanga I mele wa iai lau tarfisi. A pe whalongolongo le lei, pau are o vanga na mata, o te whangaina tatanoanga, ona e toa tele sui e mai tofu are sui, male vanga na matau, e abe iai. E whaftai tele lo whamanino ina, wai pa I tonua I le mea o lea, o por kalame whaasawali to tonu, e meise lava mea por kalame fufuina, turang whapena. Whaftai tele a, nanga o lau lea ma ai whaatina, oe o tina, oe o tumaitai, lea se tu langa, to fia o toro tau pari tu malo maisi, nang whawhai. Whaftai e to ali mai mātou, o le mātou I tū malo. E to alua mai satapwala o le sui o le sap, ma le sui tuto atasi. Ia ma le to atolu mātou I fastotai, e tasi fo tuto atasi, tasi le HRPP, ia mau, o le whātua tue le atua sa mua wa tasi. E lua ni upu o te whaongaina, ngana Britania. Risk, confirm. Mai na wasi de sila whapatotua, e te reo whapea te talano mai o se overconfidence. A o lau sila e ala I au tāpenanga, wai pua o mai mea ia, e pua I tāpenanga. I lau sila I ai I lau tāpenanga mai ai le aso na e tapena I o la ai se I o mai I le teminei, I lau fea ngai malo nu, malo tu malo. Risk or confirm. Whawhetai atu I la epa. Ia, e lua upuna le sa whemoimoia. Ai wasili ia na o whawhai ngofi atu. Confirm. Thank you. Ia, mista patisama. Pero whai atu a whamasanga. Ele foi nei lunga langa o tatu. Tau te tau whai te talo uma I le atua. Ma lia lava. I fo I o le te talo ai o. Te talo o to. E tutu sa uma te talo. Na fua lelo ila mai le atua. I le tape nanga tangata. O I nana o I le tali. Ai o whaftai tele a. Whaftai lolo to tele. I lo whato tua. Ua e to tino I mele. Vai. Halu atu la walapa usik. Ala batu rata ni ia te oe afa sanga soli langa wa e tala lo ngafa I sio matu ai la ali ai sa festival le Paskai o lo nga lu e tu tonu o le matu fo I a fonu fa pai I lo matu tu lo dai so wa no nga lu e fonu fa pai tu mal Whafsili tu la epa ele ai. O te le I maua se avanoa e ngalue ai mo le fon whaavai alo I tu malo. Ai pēna e tau tā ua ia, la whaongane I avanoa ai. O amata mainga o le tula I mai o le vainga whauwhai lea. Ia na amata mai ao la e ngalue ai ia mata wa inga e sasoani le fionga fon fitalai, sunga pali. O le amatanga la le fon whaavai. Ia ele I aini au ngā lulu ele nā taimi.
O I lava ia maua na wha ofisa, ma o inana a mataina o wa ai i le whaangasolonga o fufuanga ia sa ofisa soani malosi se ia o lava na tūla i lato whale maua lato au whangaluenga ma tu ina loa ia atua i loa po kalama uma ma tāpenanga uma lato bloketi miliona ma lato lufi ina i loa i lato a o ina si tamai taimi le na mataina o fisa soani se o tolua na o tilo ai la ia o ka semana i o le po kalama ma whaatati ai pe a whai malulu e tangata pe a whai e whaamaoni tangata i le mafuanga na whaamaite ai le po kalama lea ai o le matua i matangofie lava pe o se tali atu natu la epa ia a whamsanga whapetele lava alo ia i o whaiva ati o whaiva a wā le whapongponga mai ia alo tu malo wani mea e finangalo ave o le ai tau sisi lo whamaoni pe a tō mai le pule le alapa ia oro wa manuan ne ma wharola whamsanga ia whawhetai lava whawhetai atu lau songa tu la epa ia ua matangofie fo nei tai au na liunga lua no nei ava noa matangofie sa o tautu ina mai ia le alawa o mai le si ui o ta whaatartala nuanga ia langona lava fo ilma fanfana ia na ofia pa ia tu la lea i se uitu malo pele a ana lofi numera fa ia pa ia lava lea le fio la inga taulangi malai na lua a fio ma opol tu ia ana ia tu inga mala o le ua na whaalanu ma ave ia e mai se fo i le malu no fo tu a inga falfitu o le li o a inga i lo lua usongo tu ila ma ape o na eta ia la taua ia ai fo i le fio le tele ia lo tama le langi e fio fe lo i va o le ma opol tu ia ana li ta ile li o fale ana ia ta le matasi ma le malu fale ana ia a fio le inga sa tuala o le inga whaalangilangi a fio to le pai ali o sawali ia mali o mai lau fetalainga la au na fausia lau fetalainga va ili ia ai ale mamalu le fale ana ia whapea foi le pai e la inga o valoanga i tapa au ma ainga ia e mai se le malu la inga sa le vi ia o pai ia mamalu se uitu malo pele itu ana lofi numera fa ia ele to e mamau se whamatalanga lea ua sauni lau tau au na a wā whaalanga mai a lea tunu ua le toi ne o na yaso ua mai al whaitai tau sanga mai a foi tau whaitau masina ia lea ua whaitau aso lea lava sau tau whaatou whaala inga ia tau ai na u whaaulolo maau o te le whaatau ana wina lo fina ngalo o lau palota o lou lava lea ia tatau tau lava o lea ia lo ia mana o mianga e mawhai ai ona umaua se avanoa e fesosoani ai lo taitu malo e ana o ta ua mua e se la ititi ata penanga tama ai ese fo ita penanga malva ai el tina to mai lau pule se i o ta ina lau tia ia mawhai ai tata tonu le pai ai lo itu malo lau pule lea ai a whai ai ta ai ngau ia fo i ese vi ingo le atua e tu mauso whatau wa talo lava i le atua i whaamlia i lau telo tato i tu malo ia maual mawhanwhana i au tau finangalo o le pālota e uma i le aso luas fulma le iwa o aukuso a o so o tanga ma o tato ngafa whale ainga e whaababau mai tu mau pea ia ona fo i mai leo se whaamatalanga a whaiwa iai se upu o le tau tamali i lau tau whaafonga angare nei vainga le afiafi ia fo i mai ia a whamsanga angale le ia tu fo i le ali lau sunga tu i la epa ia ai mai se fo i le mamalu al tatou ala leo whawhetai tele mo lo wavanoa ia talo i le ali ia umi lo tau soifua tatou tali ai lupe o maunu ia a o whanga solo tatou atunu mo lana whalanga mai i le vai aso lumanai ia o se whamatalanga lea malo ufalo alo lava soifua mai a manvia Whawhetai tele lapa i lau fionga le tamitai pai pule paulioli e ia se si tala sili atu nei lo le tala o lea le upalangi lea ta pai ai le tala avele na Samoa whaafonga o e le whapea o se whaamauarunga ai fua mea umai lunga o tatu tapenanga ia pe ai lea o le tasi lea mea sa nau lava apa masanga
ia maua se avanoa ma suita mai tai. Ona o le tāua o tau ia ma le tūlanga o lo iai le pāle mene o Samoa. Ia ma le ai lau tele sa ai maurunga ai le tatu atu i le fionga i le tumetai pāle mia o le malo tau si te nepe tai. Ia la tale to e o i nā tūlanga. Ai o lau sa afi o lau tari mai o tatu fasili mo le taimi mo mua o lau sunga i lungo le nei o nanga. A o sila pia Samoa o e au tangata o topi. E le seru atu. Ia sila pia ma losi o tangata o le atua, e te whaalango i le atua, e te whaamoemoe i le atua, wa e ngā lue fo i lalo se taitai e ma losi i tūlanga wha le atua o na langona manantai ta inga. Manuia tele o whai. Ia manuia ai, manuia le atua i whaamoemoe ngā uma, ia manuia tāpenanga mo le vai e sofou. Ia, mo temi nei, te mo fo isi sia no atonu e uma ro palota. No te va au tu rola ia. Ia wa ma me uma wa mai ale. Ia mo temi nei. Ia, ta fa to fa ia, ma alo fa tu to ai. Ia. Fatai. Pasoi foi ia. Alo fa. Alo fa. Pasoi foi. Ia. Le nasamo. Lima mau atu na mata noa fo i marisi suita mai ta. Pui mapoai. Le puta to maua ni ia vanoa. Ana maua la male vanoa marisui mo mua te mai i na. Na o sui tau ba tamai i o tatu aing pau fai. I o te tai ia wa mana ia la maua o mai. E se fo ila le tona a pamasanga ia. E tala noa mai le meo le apoi o lana ma ai e a fua mai tutonu o lona ainga ma ua ia mautinoa ua ia alu saoa i se tai tala tia ngai mo lona tangata. Ua ia mautinoa le tu inga tai e fetau i le lei ma lona po i tu inga tangata. E tasile me taua. Tasile me taua awa e sale lo lofi o tangata i levang paupai ma levang paupai. Me uma. E iai lo se tai fole le to lead by examples. O tai tonu le nā. Ma o tai fole nā te loa e o se tai tarapea ngai lea. E leo se tai e maurulunga ni o na whailonga. Lea lana tala tamai tai lea na nei. Ma mea pe ua nga i ilo na loto o ia whaalua ina lan decision o whai e alu i le whatuatua i le atua sa mo tasi. Ina ua pai atu e ese fo'i i a tāpenanga a lea taita. It's all about leaders. Tātou sa mo teminei. Le pe o leaders mawai ale o e teminei. Totonu. E la uli na mali toa o le tula e pasai lele ia ma le fionga na sapa pito ia me Naomi e foi la lesi tai e pi o sieri i o i foi o fonti ai foi le o le tu mompule oi foi lingo le li o si tamai tai o mopola Wai ma fai foi na fai matai tai pe ana to television na vanga fa pena foi la le lipa a temini nei ia ta tia la rinsi vanga uma ia ai lava to toru le pior to toru lava le o fai ele feeling sa mo temini nei io e morio io e dai pior to toru lava le o vanga ia ele feeling sa mo e foi a ele fa pon mai pe tele palota e mautinoa lava e iai, do you have a leader in mind? Iai ale e te whiwhilia e ro mawhau, lo teitai, e teita ia lo atunu, even though, e leo mawhai on e whai le makasi te lau palota, leo tatu woman mautinoa, o le teitai e tala whia ngai mo mana oma. Lea lau tala le tamaita, tala le fionga ia apamasanga, ma ia au mai ele upu palangi confirmed.
oka se mana i o talo ta whapea ni la a mailo na mana tupule le whapea a mai ai o le risk no whaluaina na whaila research ma katala noa ia lato i le tumalo lea ia na whaluaina tātou te whamauarulunga ioe ia e whaptai sa mo le ua tau mai le tātou malolo na lua ia o le fionga i le vaa o fonti ia le fionga ia fui mono o ia le ua baba ia tu ia le ua mai i le tātou kalame ne vainga o le aso ia patalfat lau fionga i le pai kule whaolioni o le sui o le tātou tu malo le vaa o fonti ia le fionga ia fui mono tui mai tolo bofo ia fio maia lau fionga i le sui whaorioni o le tatu ainga o past ia o whaieni a tatu whaftai le fio mai le teni momua e ua teni i lunga o le porkalame si ponga tai a pui Americanei ia e tonu e telepea o tatu teni patuia le nei a manoa lau fionga fumono ia se e whatala whamai i lo tatu watnu whafonga man wharoala ia whaftai tele lau susunga tu la epa mo le avanoa e mo moana o whapai atu i le paia ma le malu si o tatu atunu ua mawhai o na whafonga mai le nei tu la ia wesi foi le sila mai le nei porkala me tāua tele o le paia lava lea ia wā ia Samoa mai ngai lua ia te oe le ua no tofi popoto ma le laulau sa lafalafa tolo paia ia ma o te lenga leo paia o se tatu atunu ia le whangaloina foi ia le motisai ia wāsua ma le waifanua fua mai tulangi sa ole masale o mua ia ma le lau niu sa lua whapea foi whatui ma le wā tuto ia ele whangaloina foi le tapua inga mamalu o le au whaingaluenga tutofia le atua ia sa le vi ia whapea nao na whanu no manu iso se tafa lavo le lalolangi ia mese foi sa mo nei ia wā le alu whaiva o na tama whanau ia manuia ia iso se ati na e lava o whianga iai ia whatalo whatu foi le pa ia ma le mamalu si utatu o tunu whapea na na papa au ia tunu i whafo ia olo tuki mai foi le muli papanga ia whapea na ula mai le muli la ia whapea na foi ia tama matina matutua ia malo le seifua malo foi le langi mama ia avea foi le nei avanoa tāua mātou te whatalofa atu e foi se o tu malo peleina whangaloa i le tu malo whapalota wao whanuti ia wale a fio lo alo whainga mai ngai lua a fio soli alala tai li to wha mai na tai tau matua ia tala mai vau ia whapen mamalu ia atua le whaibono ia whatalofa atu fo i lau sunga tu la epa lo soli le toa ia mai se fo ia lo au waa ia whaaftai o maua le nei manoa ia o le taimi mo mua nei ia ua o saua i lunga o lau polo kalame ia tate tala noa ia wa foi ni fisile tu ina mai ia la tama fai lava e tali atu ia lo whapai atu lea maleanganga e tumu whaaloalo Mori te latu langa whaaftai ele tue tau pailo ia lea po itamali ua sapalia mare toru wha lima ono masina ia o whaita penanga ua lava whamotoe seana o na tau leo lau whamoemoe pe toe amale ono toe fitu aso lo toe no fionga le ngapatasi ia lango to malo e tasi na ngapa ia Samoa ia ile manatu le a tele ia ni na e tala talatu ia ia fita whaponga tele fo i tangata o tatu tu malo o whaponga mai nei Amerika ia manisi vaenga o le lalolangi ta nga i momua e le lava ona moto le pau sila fia ile atu nuu lau fionga le ngatasi i le taua o lo soifua o oina si e tala mai
ia le amatanga o lo suifua o ina, ia pua mai ia onga laiti, ia se o atu i high schools, ia ma o atu university, ia o apu ini whailonga o lau sunga. Mo le nofo sila fia le tatu. Numa whalua? Ia. Whaftai tele mo whaafsiri lau sunga tu le epa. Ia o lau ingoa o fui mauno tui vai tolo fu ia. Sa o whanau i le awhio anga o whatu. Ia mata mai lava o onga o te lope ono tau sanga. Ia ai o loia nei o mātua e a onga fui lea le polisi whawhaiwhi au i piula. Okay. Ia te lope tasis tau sanga lo wa onga le primary school o whatu ia ai a onga lona i o mātua. Ia ma whaasolo te lava ia ma whaiwhi au loa le kāle sia me tisi. Ia o au o te tupunga mai le ainga sātu malatu i whatu. Ia o lea fōi o te matai mai le swafa tui i Samamea. Ia o lesi fōi o tupu anga ia o i masina i le ainga leo le au. O whātu la whali. Ia ai e iai umau a inga a mata mai sali tele, sa wano, whaasolo mai lava musu sa limu ta elefanga, maasina, lona, ia whaasolo to inga. Ia ole ingoa si utama, ia o Reverend le wila o fu ia o whailangi whalangu le tau sanga e lua fistful wha. Ia o si utina, ia ole alo lua tua nuu, mai le lalo whanga o tufulele sali moa. Ia o wai sila fia foi tula epa, lau sunga tula epa o le kale sime tisi. Fitu lava tau sanga, ia pele ato fo le fitu tau sanga. Ia ma sifi ia le whaiwhi au i lea nuu e pule lava le kale sia. Ia lo ula ia tupua e mau lo wola o ina. Ia so se nuu lava ia luelo ta mamalu tina. Ia o te haunga i fu ia. Ia o na whai wane leo le haunga i Samoa College. Ia po le kolisi Samoa. Mai ali kolisi Samoa ia o na uwhainga luenga o ina o haunga le UPY, le Paul Kalame fu i lea o le University Samoa. Ia ele whamanu ia ina lau si scholarship i lea taimi. Ai na uwhainga luenga i le whare tupe tututonu ia po le Central Bank mo le 5 tausanga. O na umalo le 5 tausanga ia o na maua lola ia se avanoa e malanga tua i Australia, sini Australia. Ia mo whainga luenga i loa le Colonial State Bank mo nai tausanga. Ia ma le Commonwealth Bank. Ia o na o tu ua lola i o nei ngā luenga. Ia ai maua mai le avanoa e whaau ai loa lea o ngā university. Ia i sini lava. Ia o lea ina ua mai lea o onga. Ia o maua e fo ini whailonga tau e loa. Ia ma qualify e loa. Ia e restala i lalo le asosisu e tusi ali maro tele Britania po le UK. Ia pena foi o na vea o ma suetusi ma tusi i tutono le malo Australia ma New Zealand. Ia fa pe Samoa. Ia e luas fulu tasi tausanga o no foi Australia. Ia ina o le lua fis fulu iva. E pei foi la ole tati tali tono le valawina tu la epa. Mani. Ate e ia le vaenga foi leo lo tama fo e tau mai lava le mafo i nei su tatu tunu i Samoa. Ia na fai lole le fai unga. Ia e toi malanga mai le lua fis fulu iva. Ia le ngata la ia fai unga whapea. Ia tati tilo fo i le au sangi o ainga. I pei le mafo na nila toi te liu mai Samoa. Le lua fis fulu iva. Ia ona velo le uma officer sili po le CEO o whaamalu whaala tonga tunga o te Samoa. Ia mo le lalu le onu tau sanga. O lai mai lea tofinga. O le tofinga la lea peifo i lea ia
mo le silafia o manu lau tia faamalu faalapotoga tumaoti e Samoa ina ia fai ma leo o tagata pe a faapea ua aafia ia tatau tatu te talanoa foi lea ia fai ma leo a fai e ini suinga o tulafono ma vaenga faapea e ono aafia ai lea ia tatau tagata lautele ia o le faamalu faalapotoga atou te momolia le tofā le atunuu i le palemene po o le malo foi e pei la o le talatala atu i tulaga foi o aʻoaʻoga ia mai se foi o galuega sai e Australia ia mai nei foi ia ma lou fā o le tele lausuga tole epa I lau fionga nga patasi. Ele titi lo soifua oina ia mai se po I paisi umi o e ngalue ngalunga le malo ia po private sector po I nisi vaenga o ngalunga pio tau whanongo atu. E ngata I lea tele so te mi papu I Australia ma New Zealand ia pio nan tapu e ina ro soifua ngalue ia maturang e mai se lava I mea tau su e tusi pio le tau whanongo atuai I le no fusilapia e lo tātou atunu. O se pina ngalo le tu malo, po so fina ngalo, na momoli ai oe I le vang pa ufai e patua tua I le tua sa motas. ia faafetai lava o le e lē faigofie le fetuutuunaʻiga o lota mafaufau foi lea ina ua tupu le mea foi lea le election back in 2021 I mea foi ia sa fevesiaʻi e pei o inā na mafua ai ona faufau ni lagona ma ni manatu tate fia alu foi le totonu le talanoina o ia vaega lausuga tele epa e fetau I lelei ma le galuega lea o te faigaluega I ai ma pei foi lau taʻua le amataga e fai ma leo o vulnerable groups tagata foi lea ua le mafai ona faaleo latou lagona ia pei se mafuaaga lana laina na maua se manatu o te fia alu lava I totonu ia fai aʻu masui o tagata vulnerable groups ia matatafau le mafai o lesi vaega no tilotilo ia ina ua ou toe foʻi ma le 2.5 ia e fai amo alu tuā foi lea le tatou tomālō tole epa o tilotilo I le faaleitonu o le tatou tomālō leai amata mai lava I auala leai se falemaʻi tapuni le aʻoga maualuga ua te loko ova ma 10,000 tapuni leai ni vai mamā e tau mamafa ia le tumālō faapea foʻi I gatai fale o fagaloa e amata mai I sauano e paʻi o fatou ia matua I faaleagaina lava I le vai le latu ia fulilo le gatai lea o te tilotilo lava aʻu ia mau vavaai I le atunuu o tatou e o umailuga ia I tumālō lelei latu auala lelei mea faaaogā au iai le tise ae peitaʻi o se tatou tumālō pei foi le ua tuulafoʻiga ioe ae o le vaaiga lea lo te I always talk about the 2030 agenda for sustainable development goals maliega lea na sainia I le atunuu o Samoa I le tausaga 2.5 ina ia oo atu le tausaga 2.3 ua leai se ola mativa I totonu Samoa ae peitaʻi lea la ua lauatasia isi tumālō I le lelei o latou tulaga oi ai ae faafefea la fagaloa ioe ona fesile le loo mafaufau ia o lea ese mea tatou te mafaina fai pe lo le taimi e nei tau te tulaʻi ai ina ia tamafai foi le ia fai se mea lelei ia ma kauku mai luga ia se tatou tomālō pe foi lea ua faatala lē I ai vaeane lava lo mutu ma le afi tautala foi ma le faaloalo ia langa o mea moʻi ai le tautala I ai ioe e faalogo foi o taliga ioe io la te le tangi mai le tomālō o te lagona foi o latou mafatiaga o auala lava ioe ona le taimi lea na vevesi ai le ua le mea le ua I ai le faiga mālō
pe o ina na o na fa o sofia I lole langona ia ua tatau lola ona o na fai se mo ia le la no so tai lo le sunga lau le ma le topo te telefone ia mata la no ai loa ia ona o lo fu la io lo manatu ma faali o la ngona I so matunu ia wa tasi so matunu ia fa pe foi la ia le tatu tu malo ia lena e silsila tu la e fa sofia ia mo ya wanga le tatu tu malo e se foi la ngona ile taimi sa mamuli ai e mata utia le lango sa tu malo ia o pe o le tala tu lea langa e se le e te le io le mea foi le te mafofau ai ma lota langona te mana o finau o ala o ngao nei failunga o a ngao nei le malama ai tele tu lunga mo tama faise me ina ia le tu malo le ngata foi le tu malo fa lo va funuti ai foi nei si tu malo te lo foi le e la vela le lena le tas e foi nei si tu malo le fa so polifo ia le ngala le na ina ia ngalo lue fa tasi ia mai lunga ia wai lava o mafatia ia tūlanga ia tauna launga tasia le anga o lewa umono tātou malilie I le signinga o le 2030 agenda for the development of Samoa pai o le manu lau tio le vaenga o le strategy le na saini po le convention le na saini ina ia o atu le lua o tulu o ua le eisi o le motiva I le whapela le atatu tala noi me tau tupe a tatu tala noi services ia wala fale mai ma mea uma whapena ia launga tasi ai uma ia no o Samoa ia maise tu malo ia se tala tu lea ia male talia tu lau whafsiri lau sunga tu lepa te tele mono na nga ia tu le tau savalinga ia pole roadshow ele I mawhaina o pasi I lalo I le tatou ia ka ua uma o tamo lelele o se o tanga io e nasa tu me mai tama de ainga tu ino ati fales office Mariela e fatai o le ua e sol muy vai nga uma ia e tau sa il tatou o tanga sa il malo langa people nga mai ia isi o tatou tu malo pise no fa le isolate ele pi falia ia tele e Samoa ai mesi la tu na fa ia lela mawartal le mafai na o pasi de tele into I lalo tatou tu malo la sausi sila fa atangata o ta pena mole tu langa o awala o faisile le foi na tu me foi matu to ila no foi inga ila hita pipi le island fai tura ia tu foi ia le foi minstal ia le fai puna na umatinei le ai mase meo tino mai le ala sila fa tangata o la tu le mai le tofi I awala o tatu tumana ia whaftai lava tula epa mo whasili ia o te tautala lava le nganga whala o le tele te tautala fo le male mi ngau lau sunga tula epa I le tūlanga lea ia o tele tua ia fo ia tamale ia maise fo o na yuso fo ia pe o sunga ia mo le nei temi o tula I meo ia o le sui o le wafunuti o aso ia po le tolus futa o sanga taluai ia ele I tula I maisa mo se tula fo le wa o mfai o na afford ia ni po keti tele fa pe mani ia o tele fo le tau le po malafu I nai to ina pe o lo tu lo sunga tu le epa ia na te mi sa tau a mata ona a tina e Samoa au te lo le luas futa o sanga taluai sa ai resources ia e peia le no fai to atua ia le aso na sai nele le malienga le aso fulu limo se te malulu o te sidima o te tau ona lava le na taimi e ngā lulue mai ia le malo fu sa tula mai ia e faia ni ia ni falelia au lo fangaloa o le decision sa faia le sunga lau le male to ta ofi pasilunga
It was a very wise decision. Okay. Ioi. Ona pae fu atu le oi lalo tavale. I. It's very risky. Ioi. Okay. Ia, e pai o te te leo pasi. Ia, o wale la iti, e tele mo le va iti. Omo. Ia lo inga, o ai who knows. Se fa fitau le tūlai mai. Ioi. O le va inga tonu wale na le fu sasa unua le fionga te teifono. Le la tūlai mai fast. O mea ia whangalo e tau wha mua. O awala, tari ngalu, a onga, ma whare mai. Pe o mea na a whapea tūlai mai e le vaenga whauwhai. Ia, o ewe sia e focus ai. In mo le 5 tausanga, o ala nisi polo kalame, ma nisi ati na e mai tutonu. Ia ele mwhainta fia lea. Ai pe o main ewe sa ia, o issues fo ia, e te tau. Ona focus ai se fai pule o whangaloa e tūlai mai. Ia pei o le se tali atule na au tūlanga i awala. Ia o le si vaenga pijo silina tā ua tūlai. O e sira fia fo tatu tō malo e iei fumo meo fo ia o talo le vavau. Ia. E tele no fia mo. Ia. Leile no fuanga o moso. Ia ma meo tala tuu fo ia o lai e o ia pine wha mau mo me wha pena. Tele fo le na fio atu ia tangata. E misa fo ia tangata o loa o mautu tatou tunu. E telo tangata le sina fia po feme ia whangalo. Ia. Ia ai watu la wala. Ia e sile le toi fo ili mena o mei. Ole matua le ama whaia. Tele loko wana whea atu la e pana e toi asiasi mai su tatu tu malo. Ole taimim nei. I leo alu iluma. Le tala sawa na i le mea tau mea i o services i a wala i infrastructure. O le si vaenga tau tau ti tilo i ai. O pisinisi la iti ia misa pisinisi tau turisi. O le mana ia i o mataanga ma o matawhanga fo i le tulole ngana. Ia e mwhai ona ati a ia nei pisinisi la iti fo ia mo i tupi. Di saule mai o fatu tau mai i saritele nei mata whanga mana ia na iai. Ia ele mwhena whai. Ia wa ele inise mata atu. Ia o fuilai mo meo o vaenga o ngā sami o tātou le mwhena o te lau whaase e fo ia. Lau surface. Ia wale to inise o tō atu. O vaenga la ia. O lea la e te tau o na ngā lulua iai. Le whainga maa loa le fast patu lai mai. Le sila fo le manulau tile sa watu ma le manifesto. E 50 miliona. Leo wa fama. O se lau miliona. Leo la fama tu i pisinisi tautulisi. Io e 50 miliona. Le a fama tu mo pisinisi fo la iti. E 50 miliona. Leo le a fama tu i le fale tupe o tina. E tamu fai fo lea ia tina e fato anga. Ia mai se fo io ni ati nai whainga whaiva. Ia ale tatu atu no. Io vaenga la ia. Ia leo te tamu whaifole tala atu. Io e mana umbia le sosoani su tatu malo whaute. Mana ia. Au tātala no i le mele o awala whaamore mole lava lau fionga le ngafutasi. Ia. Lela o tala noa, lea e tala mai. Ele a fua lo taimi muli na fa tolu ana o tonu pangaloa tanu ora io e na la no o tonu o taimi na faile pa lo tare to ina io tio atu ana pangaloa matua o failo tonu ai o le winga a fa pela moni la utala o le taimi ana ele se swinga tele o taimi ne ia e fa no ala e fa no ala le nga a o lea ua ngina le ea le tano lea o lau fianga o le tusi. It makes sense le tano le e fua i le whanongolongo le tatu atu. E a fua, ia langana e te tauwila le ofo le tano. O na ufesi lewa le au wala o tatu tumalo. Lauwa ai whaasua tusi. E tala whea ngai le tano lea pe pai ia le au wala. Pe fia se tupe o no arbitano, pe te le se tupe o no arbitano, pe te le se tupe e te tau o na tue whai au wala ile. Mai wharo. Whaftai tele lava lau sunga tu la epa ma whawhisili. Ia,
o te tautala fui ma whaaloalo, whai tete fui le ngangana la tō i a whia fui si fui ngalo sesi. Ioi, ia po whaafonga mai fui na isi fui lau au lango isi vaenga. Ia mai se le vaenga whaupu whai o lo puipuia ia te tau tangata. O le la tō le ana vatau le sa whailo mai. Ioi, sa whailo research. Kusa le benchmark cost la iai. Matau lia oi, a whapea o le fua whaile le tano mai whale whai o whatu. Ole mamau sa mai whale whai o whatu. E lua si furu tesi ma le 5 kilomita, 20.5 kilometers. Tira mai, pea tu le mai. Ia, le loa, au leo ke kau te tala noa tu, lope ke e ova, au te tala noa tu kilomita. Ia, o leo ke ole benchmark cost la iai nai susu enga fui sa whai. A whape tasi di kilomita lau tsunga tu le epa. It will cost 120 to 250 million US dollars for 1 kilometer. But ia o le kausanga la ngai o whaisi umi o le record sia. Tatu tala noa la ili swing ole tau ole soifua le aluluma. And also, don't forget, i whangalua, ole matoa mau ngā lava. Yeah, so it's going to cost more. Say, we're looking at almost $500 million per kilometer. Ia ngai kangole ka calculate by 20.5. Ia kako kilo la ia. Lunga wingo se me ole kolus fulu pilionga US dollars. US dollars. Yes, o ngā convert lo la ia i le Samoan ta la, say 2 ta la 50. Ia ngā kilo lo la ia me le almost fulu biliona o e over 40. Ale almost fulu 2 miliona le sa tala no mai foi ia sia foi vai ngā whaupu whai. Ia, tau tala lava malwhalo. Ia te lopena o ni nai lau papa pe a ia poni nai tamalingi foi e mawhai o na maua i lea tau. So se tala noa tule na ai ana whaapea lai a maile na 2 miliona e a mata i lona pai a tatou awala e se le mana ia ioi. We got to start whainga le small ako kala mo whainga realistically whai wala mua whai mua wala tue wheso o tai te ropo e sina fia ia tula epa o loka le sau mai o i whawhoi, i sali tele, nei musu. O sa whaisi rewa. Ioi. A whapea lai ma whai o na whai le malo, o ai lawa le whai ngā malo la tula mai, so o mai i le ma whaata mai. E se le mana ia. Ioi. Na amata i lola ia ma wha solo mai. O le si vaenga pitu siling tāua. Wa si le fia fuitola e pau. Our district is very vulnerable when it comes to natural disasters. Yes. Pui maunga. Puinga. Yeah, then te lopo e sila fia le tsunami lena, and also I think it was 3 weeks ago. Then palenga ina fo ia maota malao na yo tato. Yes. Tale fanga o fasolo tu na ilona masina na fia umanuna. Ma i le pito le sa limo sino sa ma musu. Iyo. Ana vifo la le na tu petele e amata na fai talingalu. Ia masusa o mai malita. Esel mana. Iyo. Atun e mana ia mafofanga le sa tam fai le. But kako kilo foi le se me realistic. Mana. Kilo pe ka kulo. Ngol si kolos ko sanga pe pa fu mai. Yo le se me ka kilo. We question po ai la fundinga. Ngai vaenga ia. Ale afu le umi e fau ai le tano. Ia le si vaenga pichiling taua. Na le afe ono se lau tangata pe a se approximately or average afe fitselau. Ia tangata lo i loa. O le alu ai le 4 biliona tala. Ta tau ona wha ngā lele. Wa ai nisi afi o anga. Wa ai nisi leo o yeso swani lea. Ai o whangaloa lapa ia mautua la ona awala. O le whale mai. O awa onga.
talingalu for the time being. Just to start off, I vaenga ia e whale mneu ta ua. Ia wisi la polo kiti, ia ele mwhaunta ona tu. E mwhaian whao siri wafu ilia, tai pio polo kalame fu ia ngā lue whatasira, whai ngā luenga tutofi ele tua, ia mali mawhono whaavai, ta mawhaile ta pu e ia soifua whaakewisiano tātou, polo kalame fu i tēn whaatupe. Le ngā tai o polo kalame avoid ai mea i o whala au whasaina le sau, o le violence against women and girls o polo kalame ia, e te tau on whaatupe le whono whaavai, ina ia fo ia ni whawhitau i o fo i komita tina o le tū malo, o mea la ia, i le mwhena tau fia, a o vaenga te tele i le te tala notu ai, e pei fo le focus ana for the time being, just to start off. Yeah. O lea sau sila pui mono i le afi ho i lea pura sau. Lea sau e leo peo, ai me se asia patonu na no matoa. E na fulilo. Tui. Oi, sorry. Afulilo. Sorry. O lea papea sa ilinga i lato watama mai. O le la au wata ua pala i tutonu i. O le ua sau ai la le leanga i lalo. Leanga o matonu so le petau i manmanongi o nele. Ma lia lava. Sau wa ai iai tulanga lea. Lea sau fuafuanga pe a tula i mai. E tu lei lalo tulanga infrastructure po ngalong te tele le malo pe pa o ngā iai le tupele la pa popo mai rungo milion. Whaftai e sere tā ua le fisili lau sunga tu le epa. Tu sau le ol vaenga ton mo le wai sau no ai o le mesa tauna fai sa tauna ile amatanga le vaenga o le poloketi le sa tauna tale la au mala wisi mala wisi a puto spesu sunu o le mena o tupu wa pala ma pala ia ona alu train o le i lalo le i foi le ia lia le yema ma afetu le lalo o to le pa sila i sa kamo poster blungo le o Facebook page ia le lango le sami la o i temine a mata mai ai o i sa tele sa wano yo o le o i sam mea io pei foi le se lango le telo foi au tu ia vane le fa fu la tunu le i funga le mata fusi fa pe na le lango la o i temine io o le foi sa fa longo sa ele le tule tai au tou tal fanga o le tongo o le taimi nei o le mo se fingota le to tupu mena talu mele vai le o le mela le sa e te tau na fai le malo ele ai ele fa nga ina le miliona le le miliona e te tau na fai lalo o le infrastructure budget line le malo le vai nga le nga fai si te le o te loi uma le miliona le uma na fix issue le io le si foi mea fai as whanua noa. Se i ola fua fo isi o tatu tō malo le tise. O le ako kongi le pili. O le tutongi pili. Ioi. Au i le e whaasau le tise kawa umai au polu. Ioi. O le major power supply le sau i. O i a tatu. Tele mea la o le whaalanga ina o tatu whanua. Ma le lau ele. Whalenga ina ma ngā tai whale. Toi to tongi ia tupe e ola le tise. Ia se sau noa mea tula e pa. Is it fair for whangaloa? Is it fair? O le vaenga tonu ana leo te tau mawhai e te whi nau ai. La ngā tatu tala noa loi mea umana saini tula e pa peona o ta ua. O le ala ie pe e lapsa i le. Le vaenga leo le o iai se whata ua le malo. I le vaenga lea. Ia se ia le sea vaenga se whai maasi fo i le itua. Nilo tonu itua o tu malo po le ali mea la e tupu ai. O le mea la na le fo sau tala noa te lo si le fiat. E iai le tama matua na i Salim. Balus fuluiva tau sanga.
ma le tama matua i musu ma le sufate sanga io e le va ai se tai na le sau mai i musu na tale fanga le si pito le io e le ia ai ti e la sau mai i le fale lua le tai sa wanom sal tele e latu ale tā mai i le wala papa fu le farfa latu ngata ia te rei loa la whamatala le ia le o le pe so fu ngale lo te pa te le vaafu le tau sa vai aso le alu pena uma ia le pe te i le tā vale e fa pena fu la le latu i sama mea na i o fatu ia ma le vale ta le fanga na i sama mea so e te le la vanga luenga i fia fai ai tu la epa ma le ioi ma lo fa tai fu mono a fai la onga luenga i o e sila va mate tu tu malo ke le sa te sila fia la o sa o van fa fai le o e anga i ai ina ia mafai ona fatino ina ni luenga lo fa ia me mo e tala mai tula e pale se fisiringia sa o le vaenga le talu ai a tato mana tu natu i fa mua ma priority sale ale bang fa upai ale fainga fa upai fa tu le tu sa motas e mua ona tangata io e fa fonga foi i leo tangata la tu te fa longo matalia fa tuanga mo tangata your communities. When we talk about communities, it include no mafio anga, fala tonga, wa lava. When manu tiran ainga no itu malo so tu le masa mo la tilenga a fala tonga itu tonu le va le foi la ve mai kalesia le la tu la manu lo ti fa mua ia tatou nuu mafio anga ma fa longo i leo tangata ele ta fisilingia la le vaenga le talu ai ya le suatu le sa o le si vaenga o tala no tu ia le ngata ina mautu o la to fainga fa vai le leile taita inga ia o te le tau selu atu le taita inga le sunga le la ule le malitoa o si tangata fai e amana ia leo tangata umo le ngata ile nao si tangata fui lea e alofa si tangata fui lea e whaalongo i leo tangata ia mafusosmani ele tau fisilingia le vaenga lea tātou te tina tilo atu le lango mea tangata mai fafo lea ilau sunga mal tātou vaenga o mai fafo ni matau tia e o foi lai nei Samoa le mea na le o te talo no atu ai e se le mautu le ngata i tapenanga ia ua sila o le matou falau iloa le na i sala fai e o foi e matau tia le tau pati mai tangata te le tau silo atu la o te le tau whamatalahina foi la i vaenga le wa le o sila mi o Samoa ia misi foi na i o uso mo tu whawhine sui whauriori e se foi li taitaunga le matou ona i sa vai i o mai foi nei e a matou lutu tai au i te pe tali a furi lima pole ono e matai ia o tangata e mua o i lalo fale ia o le sunga le te funga o ia foi muli alo ese iyo mea nai te iloa le tangata nau tangata lai commit no na walau wina iyo te le tau silo tu la po au mea ia lo titilo iai ia malesi vaenga ia tau tala i le ava ma le whaaloalu i nei ngangana vale foi ona upuia leo si tau talanga tele iyo isu sia tatu titilo iai tatu titilo iai le foi whenga malo tu le iatu ma aina whapea au lea e sila miosa moa ma sila o le a se solution i isu se tula i ma o whaalongo i leo tangata o
o amana ia leo tangata ia peo se so tala tuna whakupu ale au le alu tile ile i te ua o sala singa ngana ia ona avele malapu te talanga ia na whapena atu ia e se fo te inga la tu e se fo ile feeling ina o walu te tonu tu la e pale e se le ko inga feeling fo le pe se ainga o le ainga le chalo tala noa tu le uso faudioli sui faudioli tala noa tu sio to finde io lei tamama tutua o ia le falo io lei ele falo o lei ele le avo fata io e fa vai uma li tali tonunga fa ke siano ia le pensi la fia ele misi le lotu mari ele misi le lotu ana pongi e mi ke lo pe misi a matou o avu tele na misi ana pongi mau lotu ale tai la ele misi mena ia e fa vai a me uma i lungo le alofa ia misi tatu te tonunga tatu fa ke siano ma lo fa tele ai o fe nga ftasi a fai pule lofa le tua fa manuia pa tua ile tua sa mo tas pa manuia foi malau tau fai na se me mua na tasia ta tio manisime na se me mua e te ai ile fa nga ina o le 2 miliona le o le atu i ao o le pono fa mai lesi manga o fisili o loo angina le fa maoni ai mese po i lato e fa uru iai le vaenga yo metau fonta vai o iai so fina ngalo e toe tapu le vaenga le o fono fa vai tono tatu o le tumalo ma iai ni tangata fa maoni po le iai pe tangata o le terminei ia masaua plan e fa ngai na lumbi na le tasia ne te ai me faro fafte tele lava lo sunga tele pa mo silta o tele o I was heavily involved ile fatal noin na wanoa ia o ofisa e tolu tono le tumalo ile recruitment process le sa fai ia le piki mai ile executive officer o le project officer ia male office assistant ole temil le fotoa uma tu le matu polo kalambi le sa fa alu tu I fono fa vai tai tasi ma tu sa fia o ngo foile me tau pulenga le lei good governance le fa moi ina ia malama ia le sefulu fa sui au ai le tutono fono fa vai ile mele tama fai tu ile malo ia fa nga te tau se leni I lalo ona o le mafua anga o se leni nei ele o se leni se malo io o le malo ia na o le administer la administration la tu mea mafuafua po apolo kitifai o tupe nei o tupe a tangata Samoa o tupe la tunu so e te tau la ona fa nga te tau e tu sai matu la fono ma fainga fa vai ale matanga luenga o tina mata mai tai o la tule lo ngafa male monitoring o le keti le implementation ia tau funa na onga tusa ma fainga fa vai a matanga luenga tupe o mela na ole temina ave matu o ngai tua ole tele io fa fita uli na matu mo ina io e tele caps la ia e te tau ona toe fistu na fainga fa vai a pe ole lei fainga fa vai ia te tau ona fai le lese review ia ona toe mati le wani fainga ina ia fa le ia tulanga ia ana ole vai ngala le sama tunga lua ile lalo le ole fa malu fa tung tumoti na sei le matu kon karate ia male malo tawala mai le tanga lunga tinam te mai tai o temila nei le o mai o telefone I vai nga o maua yo le siame o tama fai foi le build the capacity of each member mali
sa o le tangata lea e tutonu o le fona whawai. Whether we have picked the right person with the right skills and the right experience, e mawhai ei, o na whai whai unga te tau, a wala le whaso hina le se leni lea. O le mele tama whai i le vaenga lea, ina I avoid le mea fui le conflict of interest, and also self-interest. Le tele ana o te tautala man whalolo langa i tutupu. We see e ala na o tutono nei vaenga whape, tūlanga whape. Te ia maua sina mea fui le molona a inga, ia molona, ia lava nu. A le mea le tamu whai atuene malo, ia launga tasia uma, ia le tū malo, tangata uma, I le lua, I le miliona lea. O lea la o le a atulai mai whatu tue le tū Samoa tas, o le a lua miliona. So it's a tau ma, on review le lei, ma identify po a issues o a caps, ia na tamu whai le fitu na. Ele o se mea fui se tu whanga tupe. Madira. O le se leni le nei. E a ti na e ai. O a ti na mitau ia tai peila o tātou I tua I whangaloa. Le tātou ava. O alanga o le pesa ava le si o tātou. O polo kiti lai I whapea. E le ngata lai na manuia ai le tu malu. Ia maua ia ni ava. E export foi lea. Ina ia umai tunu. And the whole economy. Tu so la vaenga la ia, polo kiti la ia. Ailo ni mea foi e whape expect le tu whatu le tupe. Vaenga it's against the Public Finance Management Act. Isi me tau se tu whanga tupe. E te tau lava ona iei polo kiti. E whamatu iei vaenga ia. Ia ole osi vaenga lo visili tu la ipa. Vaenga mua le whatino. Ia. O te tali tono le tai lava se awala le 2 miliona. Malira. Mela le tamu whai ai. Te tamu whai la e whina ue au. I te tono le pakete le malo. Whina I whamatu mai se tupe. Ia matai lo awala. O le si vaenga. I te tau le wheso tai au I tona si whafu. Wai a tonas. E wheso soani me whatupe me ia. O te salau vaenga ia lu te tilo I ai. Ina ia maua se whisota inga le lei. Ia manai paanga. Ia o le tāua whuna o le anga lua I lalo le whaamalu whala tonga. I le whapela o se manuia o whangalo. O le manuia o Samoa a tua. Ua iai fwoi nei whisota inga. I tai peo le EU. Ua iai fwoi nei whisota inga Commonwealth. Lea le Maro. Ia, wai, mo sida fia. Wa o le Civil Society Advisory Governor. The Foundation, Commonwealth Foundation. Io, o nai whesota inga ia. E peo dei foi le partnership lea. Ina ia mau, ina mawhaiona mau o mai e fia ia whesoswani. O le si vae o lea ngā o le mea lea. Whesota e tuai wau vae o tangata ia matu te ngā lulu. O i fo mai. E ilo ia. Le la tilo au I whangaloa. Le si whale mai. Au le issue le whengai ma le kako health sector. E o sioti fo mai. Le ingi fo mai. Le la tilo au I se awala fui lea. I would try and build a partnership with overseas doctors. Te po alo kai ma tunu o I whafu. E ma whai ona o mai latu teimi fui lea whapea. Ia okay. Le la latu le ia John mo le tasi le masina. Wai fo ia I ton. E avoid me mele o le whaalango I le malo. E vatu o mai me pena. So lo ke kilo I se mea fo ile le leimi. E a whapea e work I whangalo. O la mela le work e isi tu malo me pena. E peo le vaenga ia lu tilo iai. O mea tauna na tilo iai. Matai. Tilo al whaingo la wala tu lepa. Manai. Ole au wala te una whamumua, le angole au wala. Ale leila wala. Te oi tangata male, le tau whaatari se I sau le pasi. Le sina vaenga. Tasi ale pasi, e lua pasi. E tasi le pasi I le whale lua, sa le tele masauan. Tasi le pasi o ia tātou o le whangalo uta. Le ia tātou ta le whanga. Pasi si au sisi, junior. Sisi. Ia, te ofu, ke ofu mau mafo fau fui lea.
ile costly ole operation na sia foi uso e alu le pasi alu le pasi e fai le fa pa o le pasi le maintenance foi le so le square qua ile square io e pe vai ngai le ngata la I pisinisi ia ole fewa ile tangata e papel mai pia I fa lave ia ole la tu foi le I sal telema o yo ia sa telema sawan tele tangata sawan sal tele e lo lotu mai ia tatu talfanga fa pena foi e tau o lunga le mafa yo le manga tole ui mai ai ana ku ngeki ku ile side ese fa ngofie look I always go back to the 2030 agenda for the development goals strategy there ulai fa kunga e tau una ola fie tangata ola sauloto le se me fui lele o se ola motiva le se fia ai ia ola ia le lei uma ia me whaungaina. I think o mea ngai kaunga tatu tiro iai, a le mea tauna whaumumua, o le sanga le mua ale awala, whai le awala, ma whai tari ngalu. Ioi, wale lua tatu, po isi si fu I mala whalna tura te pol tsunami. Ti fu toso me te ala ngai ne stato la whanga o talifanga o lona o masina, o maisa, ia tatu. Ia mela na, o le safety, safety first. Ane. Lo fianga le, ngaftasi lo fianga fui mono. Pe tasi ale lo fisili. Ia ona tuatu rola ia le lo sunga te tala mai me tusa mata tu malo. Fitu se lau fitu fumatasi afe. Pas valu se lau fas fumafitu. Tupe tala Samoa. Lo sunga o le tutusi. Fitu se lau fitu fumatasi afe. Valu ke lau fasu marfitu tala Samoa ina uma uriliu ma currency le US money. Tupe na luku lalo le whaamalu o le insurance. O le insurance le te ngai ma mea o tsunami. Ao yela le tupe lea. O le whaanganga le o taofi le malo tausi. Na ona taofi lo le se ianga ia tu se malo fo. Le winga lao lau tala. E fia ni nuo Samoa na fia I si ungalu leo tsunami le na tukune. Pena o whangalora. Tule e pana o nao tātou na le vea ai. Ia amata tua I musu sa limo le saule mai o ta le fanga a o nua I le pisiri pe a fia tere. O ta le fanga lona masina. O nuu ia. Le winga tonu wala na. Le winga tonu na la whaafsiri lau whio ngai le whaipule whaore a e tūlai mai. Manuia ia le. Sila tupe le fitse lau fisu matasi afe. O le tupe whaanganga lava mai le vangata o le PCR Insurance Company. Le ua isi watu. Ia le pulau saunoa iai ia le minstau tupe le malo tausi. Le a whaata oto le tupe lea. Te ia taunu watu se po I lava o le apale atu. Ia ono latu toe tanoina lea. Moro si la ngala o whangaloa le. E whapia o le tupe ale ia. E whaanganga lava. Mo le tsunami. Au tai I le vanga lea. Ia. Pia saunoanga I le vanga lea. Ia ma le tupe lea ua whaanganga mo le tsunami wha mole. Ia. Whaftaitele atu le epa. Ia. Le ua e sauno tonu ai vaenga ia I meolo mo mia le tatu tu malo pe afa pe tupuni mala fa na tura. Ia le na utau atu na tatu ole na tupu. So le vaenga tau tilo ia. O ani meo whalenga ina le teimin lei. E lava I lea fitu se lau fitu tasi. Afa pe o lae sa whalenga ina ni mea fali. O ani mea. Iba ele lava ni tani ngalu lea fitu se lau fitu tasi. Mari. Ati tauna compensate ia nei ainga ala la fanga ia sa whale tonu pe sa afia le ngalu lolu. Mole teimi nei. Afa pe whalenga ina ni pusa aisa. O te taulanga to replace lalo le seleni lea. O ani me whapena. Ia matamu paipo ia se ia le te lava ni se polo ke te fui lea for la le puta. I se me fui le se e mapu ia tangata.
shelter it's a shelter foi le fai lungo le apu i tangata ia eu ia ile kai lava le fiction fix ia marsimia ia lunga o fica coi pumalo but to utilize this money for now fa betula ia fa ia ka kilolo le fisoka ia o hangi mea ka ke visilia mani mea o fia mona o mia foi a inga taitasia missionary no ia ole anga iluma ile ia te tau ile te tai lava te tau na mo toi su ile leise se leni ina ia mo toi ai le sia me ka kangu luma ka ku le ka ku kalinga io mo fa mo lunga foi ia o se kalia kulenga ale fa pole tu ole ia le mafo fa ia tau su ni si va nga mo mai so son o fa lo te le mono piani abno muli ono tataini mai alo sau noanga fala tele ia i o palota ia pole ase me o feo ia le fina ngalo to mai le pule alu tatu tu malo ia wa le tele me wa e natu e to fa le ia sau ia wani mai tatu tu malo ia mo solatu fina ngalo wa fenga palota ile vai fo man falo ia after tele lava lo sunga tu lepa ia o te loa e avea le nei tūla, ma le nei taimi tā ua tele, ia whaafonga mai foi ma sila mata mai lo tātou tū mālua. Ia, le aua tau whaafonga mai i le laulau ina ato ni vaenga foi a le tau sui whaarioli. Pe afa pe tu lai mai le tatu fatutua le tu samo te ielo tatu malo e mo le silima tau sanga io e le mafai ona tau nuu nei vaenga no tala no tie pe a le tu puli io o se faolo luma au i le faalo tele ma le minga o tele i le tatu tu malo ia te mana o mia lo tu langolango to mai lo to pule ma mai lo to fatu tuanga ia o te tamu fai ia fai me uma le tatu te mafati ai tula e pona na fino o la solua mal mana na fino o savalia ele to malo mani o te lo le ese a inga o te le i urufale ia o te mani io o le taimi lava no urufale tu ia telo tangata ole awala lava famu io fies futa sanga le fai io ia le la o tal sanga toi le ava maliminga tatu tu malo ia wale po ia la fio lol fainga mai ngai lua a fio foi usoli ia la ta il to fa mo le tau matua ia tala mai vau ia fa pe foi mo malu ia a tu al fawono ia to mai ala to pule io mai ala to fatu tuanga ina ia mafai ona saulo to finangalo le avea au e fai mo si taulanga ia mo muli lo to fa la to fa ia mai se ole fautanga ia wa ku fai malo wa pole a lava lo tato nau i le mafai lava ona tu la i mai fanga lo se si tulanga le ia pe afa pele tu lai mai fatu to le tu samo tasi o le to sui fa li oli le nei fui maono tui vai tolo fo ia o le tama fa nau lava fanga loa o le tama le em io fai a mo to sui ia fa pena ona le ngata la il tala no ina o le tama o aingo o le atunu ia mas fui tele ani si vai ngata tu te mana ia fa o yelo tatu leo le fenga malo ia o le se tala tu le epa ia ai abia le nei avanoa no muli tele atu faftai so tu malo ia mai lava ile aso na muli ia o le vai fa fai le fast fa tu le tu samo tas ia o mai lava ile nei aso lo la ngona pele lango ia fa pena foi le ia le io mai foi ia vili mai tangata ma sen mai ala to famani yang ia awale sani atu mule
falanga mai la tunu le fo ia whaftai tele lava tila epa mo le avanoa ia whamalia tele le tua lau sunga wa foi ni ngase o mawai lau sunga le nei vai tau ia anga le leile tua mo lo sila fia tila epa ia wa nei mo le matou ainga o fans lava lau polo kalama ia matou te ia lango tele mo matou whalongolongo atu lau polo kalama ia wala pula lambe lo longo pui ali ina sio tatu tu le ngate me lo tupu samo ia masi foi nisi mata pu sele taua ia sanga fa taile tu la epa ai manu tele o pai lo fa tele atu ile faltua man lo falo mo le ainga ia tatu to e feilo ai foi nisi va enga te fina ngalo ia tatu tala no ia so luma ai manu ia tele le yaso malo falo al tele ia so ifua Whaftai tele lau whionga ngā whatasi, whaftai whi mono ia o le sui whaoreori a waru tātou tu malo. Ia anga le leile atua, ia ele masar fui lo roto ia i whamanianga ia pe ua e tō ina mai. Ta te toe tara noa pe a mai at parota. Ia e mea mautinoa lava na aua o lea na tu o te whesili atu. I upu ia e lua o le confirm ia ma le risk. Anyway, na te no foma oile tali o le whesili na. O te tali tonu, pe a fua i tā penanga, pe a fua i lau whanongonongo atu i le tū malo. O te tonu atu i tōnta. Ia, o manatu la ta tau mawai e ni te i o le ua i te kono o le tōu. Tasi asa pae ia, o nei watu foi le whamanianga nei o uso mātou tama moe, mātou tau wā, le sua le rifo i toka le ausa nā sewi, take nā sewi, ia pesio uso ia mau, poe mai, ia mai se foi le tō fine ia tau maina moe, manuia le tātou tau mwhainga, ia tā alo lava tama le uso, ia malo whalo tele. Tai, ia le pia. Tātou i whiro i pia umat palota. Alo whatu. Lo whatu. Ia, talo fauso. Ia, le ua tasile sui o ina le le mafufau le tala no mai o to inga tangata nei o mana o mia lo tatu atu ia man tatu finga malo ia ala tele tala le sivang le tele tala le sivang ale malau vale mai malau me le office malo ia le lau tu fa no mai ile ngata ina file research anga ile tano ia se vai feita piliona for 1 kilometer e fia maila kilometer i se fai de se silanga seri pi fale fa nga ina matu ni kilometer pe o a faila sa ole tala tasi kilometer pe fia maila ai alu le pilion o lo no winga o le tano lena fola i sori o muringa ali le tu malo vale li era le alvo le ala tu ia tai le uanga mai ia fionga i le suite te fono ia o le tatu ai fai ia si lo to pa watu tatu ia le fionga to fai atu rupe po munuku o ne semo o tatu suilo na fale na malora tatu suilo na fa into lua le tatu sui ia tatu maharua lo le nei po to titi to yang mai ia le fionga ile suite tai o le tatu ai fa fai ia ai sei mana ia le tala mai ile fionga ile nga ftasi ia more silpia fu yu tatu no
Oh. Ia, talofa lau tofa te rupe ia po lau fionga i le faipule whaolioli. Ianga o lea ua lau fionga le suite te fono o le tatu ainga whao whai. Ia e eile manatu ua maua foisi nei a manoa e le fau lau fionga i le suite te fono i lunga o le tatu porkalame. E ia fau le manatu ia o lau fionga fo i leisi tangata ia e mawhai o na au maia se tala le lei i le tatu au whaalongolongo ma le au whaafonga Samoa. Manatu tu ia nei a manoa e te whaafilo mai ia mse i pataro fa mai le atu ua lewa fo i ona. Vai se o ngā lepa tatu e whiroa i man whaloa. Ia, after tele lau fionga tu lepa whonga o tatu porkalame. Ia le o lo taimatari e wale tatu porkalame i lewa yaso ma lewa yaso e sewa noa wha auru fo. Ia iso mātou vai mal tau mwhai. Ia mi se wusi mātou tu malo malana au tau puai. Whawhelo ia tuai. Ia ile pa ia lasi o se tatu o tino. E o lo mafuta pea lewa yaso ma lewa yaso. Ia walawa le tapu inga i sa momo no pufai. Ia mi se wusi sa momo se tatu o tino. Pele whawhelo tuai le sofa man malo Yesu Keriso mai lava I mautitele. Se e pa ia maungaiti ia I so se Samoa lo maua mai nei whasaralonga so se tawhararalangi mātou whatar whatu whapena foi le no te inga I whataro whera tapo inga sārvi ia le whainga loa te tofia le tua ia maroto I fumanuia whaawitai le pale ia vi ia le tua le tua se vai aso ono tātou auria le whamoemosio tātou tunu e whamoemoenga fo ia le tele whawhita auri pe on tātou whengai ai mai lama I le amatanga pa inga sufitu se o mai le nei aso maroto I fumanuia tarfat Malo se fua, malo whaapitele no tō whato lupe. Ia, te roi le fau oi lungo o porkalame, mai le fau oi lungo e se fui la facilitar whengai ia malau fionga. Pirifilia oi le tatu ainga whau whai. E whai ma suite te fono. Nā se tapenanga le tatu ainga oro iai I le teminei a o whai oi ma suite te fono. E niru I tau whengai ma tatu ainga le teminei maitau. ia whaawitai tulai pai ngona le nganga whaawitai ma le nganga whanga tia ma le nganga via e le atua ia ele o seisi tu ia o le whanga ino ia o anu me whainga ruenga le whanga telefionga le titai ia o mata whatau wa ia mi se lava eo ai se sui umai to tolu sumaltasi wa ato ai le lima se fulu tasi tu malo ia o si ao o ar fa mo na tunu tatu wang fa ia pe no tong fa ia o le vi inga foi pe le tua ngata ile fa ngai no so matu fa tau wa ia me se foi ia o lana tofi lana pule tofi ala ia ila tu foi no so fu me leola e tau tu ai so tatu tunu ala I upu fa ia malo me lea pe ona sa no po ani lui tau matulanga ia le ai o me uma pe ona ia le tatu ona tatu fa mo mua ma so fa tatu ainga le fa tu I le tu sa mo tas le ai se loa se to mai ia bo se anga va fo yo se tas le fa ona ia a to se tapenanga mai ai le ma poino suia wai tapenanga fu fuanga pe ona ia ai mai se fo ia le to mai ma le anga va anga I to parliament le tulanga ia I le tuale le fa mo me uma e le ato foi ia ni se to mai ma se tulanga pa foi jo se me pa wa le ia so me danga ngole to jo me pe ona salo lo manino si sila la fionga mal tatu por kalame me la fa fo ta penanga lu ainga io fa tu le tamutas ia sa fa mo le tua ia o le tua lava le vinga so se me fai ia fa pena foi no mo langa fa tai de fionga te ta io le mau pe na o le tomai fa tai tai tomai fa mau popo ma le tomai fa ia tangata ia o le ngana fa nga ina so se me ia pe ole
saunoanga le ana lo fino meltas io vi inga ile tua e o lo ye si le fia le fionga i te tai e fa no i o sa mo na te si le fia ma no i lo il to mai ya na te te pu e sa mo no fa mo poina o no tupu mo re le winga le ngona fa fitai ya mai tau fu yo al tapena ngol tato na tau e pi fa pena la tau sa te pena nei ia fa mo ile tua ya me sa mai le i se whātau vai whaonga haina i o nā uauna i whionga te tai ma tū te tai ma tātou vang whau whai atoa sa te pena ai se whamoe moe o le meta au i tu atu o lo i le alofa i a sa moa me o le se ngā ruenga sa te pena ma le nganga whamoe moe i le atua ia o mai se mele lei se mea sili ia o i tātou tunu o le atoanga le nā i sa mai tau ya le pe ana sifia le nava ya so la so tonai ya na mai ai tatu vai fa tatu fala bilo fa le lotu fa stai ya le au wa ngai suita vai ma futa mai tu malo ya ma tamo na lulue ya mata pena foi me toi fa mo fa mo no winga lo fiona tu le pa ya ede se to fi mo fiel mo taita Mali. ele ale nganga ide tua ia ona ona taita i fidia mo tato ainga le vai ta ia ele ia te io le nganga fa tua ma fa mo ile tua e me se fo ia le fa io nei fa tino ngalo taita ile nei vai ta ia te vio se foi fa ele ta ile fino ngalo le tua a pare mai ia no te inga foi na ia mo ia nei me uma ta pena ia me se fatino ia le tulang le for mo sa mo rion tangata ia o se pula te rupe fa mon mole i lo tu le mai tu langa fa te tai pe sui te tai o naua i levo le me to te tai fa pole ina o ina ua to e sea le isi i tu malo e tasi pale atalua ina ua le mfai te tai o mo au fa lele ona tawa ye se polenga ia te oe ma o to umalo tai le levo le o tai o tatu ai fa fai ina ua to e sea le sui ia fa tai te lepa ia so se mea o se ai ngai ma popo ma le te pena mea uma ia sa tatu pele atu ia la ngai pi fa pena au fui la ina tu se va en ora ai ngai pi fa pena ia la le manatu le ngate le fianga suita wa o le sa tau mafai ia ai sili ona mafai le vai fa di tu malo ia petai ia tu foi disi tu ia o fianga fa muina ia po le fianga le tinu ia atonu ela ngono le o ame tu po fina ngalo le o le tua io i tato wa io le la fa ngalo le o fa le tu o vai tato wa ia fa mo ame o mai le tua ava pe o lewa tupu le vaenga ma ua tino mai tu se be le tu langa wa ia fa sinonga ma tu no fina ngalo le tu fa pena petai ai si le pol sa fa le fa la wilo le tu malo pa io le tu malo ia faleata no me la lua io le tato stadium pe ona ai tu nei matu ma palanga le tu le lango ngate le fa ua me se tu mai o le tu malo o no pia ai i never ainga tu la lata le taulanga ia mo ngā ruenga ma o ngā whanau ia o lo tau mai ia o wale lango du tato ia pau no risi vaenga i tau ia le mana tu alofa i lau fai i le ia i mamaru la tuno lango du tato ia pitai ia o mea o tutupu i lise mea o dilo i le atua i fufoi su tato manatu ma su tato nau ta inga ia e mari fina ngalo le atua tarsia io Emanuele ya le feo le pai le tu malo malo la tu firanga ya tu disi di mata sang ya la ta inga le na ya sa ya le ngona fa pena le feo
ia mo au falele ia Mary ia ma le tau mawhai ia tala tonu fo ia to so foi de la e gu longo nei o tapiranga nei ia e ngā mo lumana pe atu mau le loto finau le loto nau ia e tau tua ia sa mo ia lai i ona upwhai atu no lisi na au hatau awa le whai mo whia tapiranga ia ai mai mai le skala e lisi le whai mo whia ia a me se foi hanga i matou anga i fatasi fala ulo e to tasi ana i vai aso te lua vai aso ia ai mo mai i tala io e nga o le lumana ala o te len ia e moni e ile nga fa no ia e tatu fa mo ile tua pe o tatu ainga ia fa tu pe o me wa mai e te ile nga fa ftai ma lo faftai to lupe o le sa e sau fai i le tapenanga o le ana matau o le tatou o e lisi sui o le komiti lea tai o lea ua fōringa mai le tatou por kalame fōri lea o le mai le to ala whanau se ia pa ia tu mau lea ufa pe mai le sivanga o le latou metotia lea ua tatou whangaina a le foi lata te maua ia tala nanga o le te sauwhainga lea le ai o le original plan o kako io ai le lelu tala mele nanga le whapea ni sivanga o le vaenga le tatu por kalande na kopi mai i vaenga alisi le tapipi e pe ale pe se ai la tu me e fe ai se e tala fa no le leia oficial pia o taita sa tonu mas sa fa i to tonu o le vaenga le tatu komiti le matfaro ia va ftai tu le pa mai te tala noa male ia male ia mo le ngang fai tia ile tua le ava noa oi matou oi tatou mari wa ve mtai tai le vai ta e me se foi vai ta e ia ele foi mo fie le nei di matau sang e te foi por au fai nga le tua wa io tatou fa longo pela va pe ia longo foi po e disen o e tu tatou tu nu ta wa tu no ava foi le te lo sa longa fionga te tai ia fionga te toi te palmien malotos e pe e lo tau fai a tusi ao i le tu langa o fitusia ma fitawa pe ta pe tu tono porque que pe se me le me le se to mai fa porque mari se to mai man ia le fitu ia i foi le no ala fa por ia fa lo pe ia o mai tato porque tato o mai le ta lo lo fionga ia tala male ava o le tofi mai le tua ave ma tofi se tofi o iai dunga fa mo ngal manuia la tele fo fanga le tua ala tofi sa le tunu le sa mo ta ti tala no foi la mal fa te le tu lang va pe tai o pe se me su mali le ta longo mai o ala i me tu sia in mele o le matou i lol mele o matou i la tu va le o mai fa te tala mal fa te a wa te pu ina o se tangata mal tai male o le lima sfulu tanga fu fanga le tu le na a mata mai le tausinga la pepeleina le tamaititi tausinga e o ai matua lo no su tausang so i fu me le ol peita e de vai fa penal porque que ma e na tua o sidi o ai o le fa penal pe no tão fe le petado que o dal por calam tala mar fai tite xa ya o le tua malanta penang o tangata e no do o men manago lutina fa penal no ele o semela e se ai po ai voi se ta mai se ya o le ngana le ngang ta yo sa mo ta ma ta u le tu a tu mai le tu la per fa fisi e ta ilo ono su to sang fa su to sang ono su to sang tu tas ta ina ma ta ina ta tu a tu na ye nei me fa pe ta ilo ia leo fa su to sang tu lo mai nei cha pipi ya tapia le o mane nei vai ta ia lo filo to ai mo ai wo copia
Pwede. Isil tapinanga lang sa file me. Al tatu ainga. Yeah. Elfia. O tatu lango so se tafa lo langile. De ya si le vero sana ma sana te talo sana tapua sona fuli. Le winga le a la fo merita la va pe oi wo kopi talo fai. Yo. Ini tapena tatu ainga. Tapena malima tu potas. Asi sila. Oi lava sa te talo mo le ainga le fatu toilet. Sa mo ta si ma le ruas fu. La tatu te folau fatas. Lo no we. Le na va tau te pena na nei painga. Sa tatu ta pena mai fa mo le tua mai ana mata. Fa pena ne no te inga. Sa ye fui la tu he sa tatu mafuta tatu ta pena fatas. Ya o tu eu tatu fa o. Ya le ta pena na fatu mai le lo fo le tu. Ngo se tatu o tu. Ai tang. Mai ana so aso se fulu sono ya se fulu tolu o yan mali to sangale ni ina o faseti hangalu ma to minsta lo puala na mai ata pena no mal fenga paro to luon mai também não faz lá tudo faz fome ele fez ele tá amato lima le ono vacino tá pena eu pena le na vai longo le não tu faz menos mato copi tá lo faz não mato faz pena ya tu penga malo me faz tudo sanga te luai Yeah. Ta pena le lumanai lo wito no na vatau na o alu i tau o faz tudo sanga te luai tu le pa msalo na tir fia sata to so fu mai samo sa le leita to wa onga sa tu so mai tu umai le une nei le so fu o ina Mari. o tu sa mai o ta to o yal de le alu man fa na sa so fu nei fa le alupo tu so le man wa ni ali pate so ina onga vai sudi ya o fu ya ai le feeling sa ya le tu so mata leni ya o mai ta leni ya lo ya ile finangalo lo fo le tu se talen au mai walta pena no se ta tu e ala ni tu la se la mo ye el temile ne o le tu sa o fait por kiki o fait por kiki ala el fa le familia o le por kiki e tu tia ya ile tu langa ya ina ya tino mai fa mo o ta tu wa onga ya no ta tu wa na vata fa mo onga o atu per malo amata onga yang fateta e o ver fasu anga lima o tandu le yaise so sonian malo ela ya onga fe au le se so sonia ya ma se so sonia pe tu ya le anga lunga ta u le na sa fa ye e ta tu sunga fa fenga inga ma le fa nga lunga le tu ya amata i te pu le fa te pi asi fe yo e kalisiana mo mai fatino tata wa onga ya na ino mo tatu fenga malo wa mata ona i ta atia ya onga malo ya ma mata o tu ye nga luenga ya na mata wido fatino tatu wa onga amata ya amata mai ya onga e kalisia peta ile au amata ona se onga amata mai e kalisia ya ile yasif so sonen malo tu ya na nganga le wa site ya na we fa fonga ya tolia e fa ya onga meta ina ia te pu e onga pa fita mo mo na no ve tu langa onga no te inga ya ye si unga tu planga uma tu le si fuldo sang ya mo fa mo le tu tatu wa inga fa mo el fa tu le tu sa motas wa mata no tu la e me se unga tu planga e le leile na tu fa tau mo le no te mi le pa uma la lota tu literacy ya onga le numeracy ya pa fita mo mo na ina e manuia tu desi tu pulang taita e ta tu no na lo so fo mana loina ya si pe so fo mana loina ya ona ya so esa ta le liria ta to wala fela fe malanga inga ya sa de leila ona so fo mana loina isa
sa tu tusa le tilo i tafa umona tunu pe ta ia si the last fast food sang ya ave se ma tu fa mai se sa fata e mer de se fa mai sa na pulo to e fa sa fa mai nei se fa sang wa ave se e fa mai nei se o se fusi se me se fusi ya o le se fa mai sa o fa la tai fa le tonu fa mai na ele medical center sa ia lo tu fanga wa ave se ya e medical center se le pa o fai tasi o me ina no manu fa pe i lo fe o fe ko fina na fe wa ita van ala tu langa we wa te tala male ave la fenga lo nga le al malo e lo tu ai fa le tonu le ya ele tu langa fa tu inga fa tu nga lo e mata me fa tu inga o me fenga lo e o le fenga lo nga e si va en va ia o nanga se fu malo lo e o mai no nanga ile fa mai tele tu ya ele fa ya lo tele ia muli ma ile tulanga ele le tulanga ia ele sisi me te ingal malo fa mo ia fa mo malo ia ile tulanga fa le tonwa la le we sisi la ile tapena ia si tu pulang malo loina ile fa tino la tu me ai ia ai ata tu vai pelo no mo foi disi duas futos sang ma te foi no ma tu le tu pulang ma te foi no nasi ala ngang pane disi tu pulang lo mana mo disi ia o ise swing out tama fa ile sila ne me tama fa wa sila ile duas futos sang talwai to amata sa me ai tu aisa todos talwai amata sa me ai tu aisa ye lo ta wa ma mo me va pena ia le ala uma to alo fiesta to tu i me ai tu aisa na o to alo foi nunga mal fama ia ilo le va ngale la e so ni ai e tatu mau e tatu tanga lunga o mo tanga ses ia le ngate le ia so ni fo mai tu langa va pena so fo ia onga ia tu tapu ia onga ina i telin tatu fo mai lumla pio le telenga le na e pio o tadia tuai e nem fa fita o avta tadi fa fita lui sa to penal fast food so talwa tai to lupe fa mole le tulanga foi le lo tulanga fatai suite tai te fo le pe e folinga mai le pengo fie lauto decision making fatai e cancel le to malanga i Amerika Samoa au lemon ta pena tu ia nai tangata i Amerika Samoa na fa pengo fie na fesu ia i lauto fai uma fai i le bang ia be le tule na no fai atu tu le pai le te pe foi le tulanga na e fa na te lua le te dia ngo fai uma fatino ona le nei io ma se le sono foi le fast food sanga io ya ma lu su te sanga no ele il malo ya il fast food sanga o la lo pulenga le HPP tu la ngale le na tu ila tunu mene aisa ta pedanga lo ta pena mai ele ta tu ai ngai pa tu ila mai ele finangalo le fianga teta e fianga laule mani to ya ta mo ya ina mafai ona nga lu fa tas tu ia ele tu langa o fai malo au Samoa i Samoa i sifo eu tatu le ora inga o uso o ngafa mo tatu uso mo tu ma inga le lai tu eu tatu o la tu no Samoa no venga tau nga lu so tau au madira o le le vai tau ya o ta penanga ne o mai o tu no palangi tatu tu langi e me vai lu ina i tatu fainga maro ya io nga o tatu matu e faile tu la pita o le tatu ia tatu tadia a le o tatu tu manga ya le fitau sai ia be fa pena le inga ina io tatu se fu mola
ia ma le la foi tu le tu lole pa il falang fulu ma le motsa e pe va penalo no tenga le tenga e ia le palota le pena a me fai i tu mo nei e va pena na fia foi ia o tatu ainga ia il falang fulu ma motsa pero no te ina o mana tu te ala ia ina o motsi la ngona le fa no nei ile titi foi ta penanga you know no te inga nei ainga ia o mai le ia mai no mai le tatu ia fa pena tatu ma futa ma ina ia so lua pangale wale olea ia le foi ia le tatu fai to fai mani ia ono swinga mal ti apolo le vai ta le fai ngofi le fai ngofi le winga le nganga le ia ile mana tu alofa ia o lo pui foi tapu inga Samoa i le na telenga ia o tatu ainga le fatu tu ile to Samoa tas ia pe fa penal no tenga nai le ia no tatu pui ia i vaenga ia ono nai me fa mate fai ngofi ia lo awala mai el e mi fa pena e il tonunga ia inole tapu inga mau ia sumal vai fanua sa ole la uniu sa lua ia fa pe foile ia pa il fanang fulu fa tu il motu ma pu ia foile le motu sa fa tu le la una tas to faleula ia fa pe na no matu le nganga ia le no pui tel ton i sta au se te pena le tua ia te kele o te tonu ele na manino le falinga ele o cancelinga postpone so fai lana tu fa wau i se temi o mo pat o mafua anga tu point me ele o fai ana fa la pia me ia but ele fio i sta tala ile vanga se o fasilia tu pelo sunga o taitai a umaro la fasi mudia le channel intanga i lo le lo tape nanga i lo tu malo yo na le la bolo ta ua le me le o le tusi le fon fetalai ia o le tusi ale li official fono na ave le au le malo o le we inu mela o le ana te fia mala malama po fe tonu ata oto ai le maturity le fenomeno ma le vaenga o le constitution lua se fitu numero tangata pe apply le lua so fitu lea i ina ufa fo sei ona fata ape parmene pe apply ele 27 members i vaenga lea pe apply ai ia le numero tele 20 15 ia male le numero pe o le tara no so ia le la audian malitoa e tulanga foi le o tou te tau na fa o winga le malo petai le o eta ta ton te tafsida te vanga le o na te lunga le vote tai o tatu ai fa ma fa lo tenu ya te tala malava te le pale ya nga foi side fa so ya o so le langona ai e tau fai tu se tali ya vane le fa fonga le fiona te tai ya so me se le fiona su de tai el tatu ainga ya le fiona ile ai fascina ya leota la mustele ia ta wai o le su tai tai ya la so lo ngona fa foi a fa ile tau so matu vai no fiona lo manino ile vai ile i principles ai o le tulanga Westminster ma le democracy le ono winga fa ina lo tino paro to de lango ina ole anga va foi la lo no winga o pa u ese mai tofi ina ngatela le tofi de sa ya i palmia ai lo ye se anga va ina te foto ina ila o malo o manino no le o fa vai singa va nga ono to lu ai pa ulo e mal tofi wole lango ina to no malo ina mo pa as a leader ole malo Paulo ya ole majority support ite Paulo ina wele ya te olanga va te foto ina malo
le malo. E lunga fautuanga le tengo le fianga Clark. Yeah. A faile le ia le fianga le foi sabe palme femele le lango le majority. And majority o palme po majority o sui o lango ina se vai ngo no palme. Yeah, oila le majority. Pero winga le tau no manino le melena. Ele lango ina lo no palme. Ele ia o fisanga vai te foto ina. Tau mal. Me pau no se me tau manino. A vai tau vai no le. Fa vai lo manino ia te fai fotoanga nei mama pe o ia te oi le hotel le lango al palme. Ele ia le melna. No winga le sai si vai nga luz fulu. Sai li si vai nga le le se fulu val si vai nga se fulu lim o le tura na desa te po el tau peta o mena lu tu pu ne vai tau o wanga ia iluma ia fa mo o lo ia la tu pau en ven fa tino ina se me en ven tau fa tin o enga le na o sa le vai tau sa le no le vai nga mai o ne pe o me uma te urul pau se si tu ainga vaenga ina e mawhai ona ia te oi pe pau. Ia sa tatu wa aina tupu le luatasi. Na ua au mai a le whatanunga man whamasinonga. A mea lau whamaunia vaenga le a vemta malo ma wo ese vaenga le. Whatu au sta i tangata. As long as te whai tu sa unga le talwhenga. E te whai at whai unga. Make it no fai o fai unga na ton fai. Na ya o siltele na o lalu mana. Anga me fitu pulanga ma va ai me ma vai pe feno na tu fa pi o tu la fono tu la ngana. Ya la no vai atu. Langa ele fatu atu pule o me fa pe nei. Na ele ke. E me fam sinonga. Manino il tatu va ai le na me. Ala le men ai tu no palme ni fai tu fai un. La tala fai un fai. Ya e lo fa plestenia ele lo fa tu la fono. Ele au fa solo pe o matan dia me fa pena le vai tal. Ele a foi au ya ile i ke si ole. Ah foi. E ya la verta vale le e vesia ya. Yeah. Tu a mesa ili la me tonu ono le o matan fa van fa ma le pen malo ala alto. Alu au dia fa ana modiang. Al fesini na fa el termina. A umala la audio edis tangata. Eso i modiang. Wana matan il melna you know because this is mele tu alwa wale o tu si mele le complain is a minsta complain is ni te fameshe ne tala tau falang ole aloka ya la tangata ni uven ya al talina mena te fe fali tu wa mi ol me tu te o yo te mena tu neveta ele foro te tangata tu la fon al me ina exercise la tu power fai un fatino per me mannawe il polenga tu la epa lu manna ona si stato tu ina polenga ne ya le atu tu vai fu ne vai tau e o lo fa palota o tu ai fai me ku sa pena ona fa pa o le fu le ngal en fai ya me ina I pa me malo palota e mo palota na tapu tapu ya si stato tu ai fai ya tangata male popole le tu ainga tai le o ye tato Mali tai si mai palo tai umaro tia Mali era va pe ma te talo ile tu ele tu fai ngo fiene eso lo fai tu le right talo ia ile lo fole tu
e lava ia so man fa moe Kai. aftai Ia, te sia ofisilia na ele vai ngora to roadshow. Na fai ele pe au ale sunga le whawhenga po isa fai ele pe au whalenga. Mana ia ma fe au. Tale saunanga le whawhenga le. E na ia au maia mo pūlenga ese. Pūlenga ese. Na i ta uela mo pūlenga. E iai le pūlenga e whasofsili, e whawhia poto, e whawhia maurunga. And fai tau sao mea tu spaia. Samatau. Fe au samatau le. Ia, o iai la sau tau sila. Itu ai ngā pūlenga ia. O iai tu ai ngā characters i e tau vaenga. Pe a whape pule alofo le tua tau te tūlai mai. O iai vaenga ia o le fia pule whanua. Fia pule i a tali i mā pine. Nā o lena au mai o upu o tu spaia. E leo ni upu a wheke au. Nā lau sila. A tūlai mai le tau vaenga. O ia au tutu ngā characters ia. A pei tūlai mai le si vaenga. Le hase whai te tengo sa moe tu ngā pule anga ia. ia iai mo me o ia da vatu ale tuole tau tala ma le ava ma le whaitet ono le tūlanga o le whamasinot a mese o le tūlanga oi e le mwhai ono tātou predetermininga mea e tutupu i pūlenga peta a sila iai aunan mani to mai la to a peo leua o ta fitoru feelinga ela se taita e fionga leua duas fulu mo tutas lusu torto sanga o ben pandemia mai tu la me fionga la e te me ele tato si se lan taita inga torto sanga male afa ya leua leuta i tulanga le nei ya ale fionga lauden balito Ele yo. na ya leua eu ia le to ia o le wa be am taita i nei ai ngai le nei yo no ma al masina o mai nei te mai pela no fai atu ba no se vai ngai fai no fai tato famasino ia o le to la va famasino sit Mani. o e musu ia tato ai a pe tai a sila ia i tu raso ma termina solo le tau famtala ina le sesenga te le le sesenga a o fenga luenga le tu le po il tino tau sanga tau fu ena oi ya a fenga le fenga le lua toto sanga nga lua me le fenga le sa fa pito ya ia te le se famsino ngoton pa meu no experience malo Yeah. learn my ya po me vai o ina mai tenga a tu lo lai le sa langa le fenga le ele fa fenga i tau langi ele kalisia i samtau ya le sunga le fenga ia te lupe o me monia tu le pa au tau mul le fenga lo ngon al fi mal fa ta wa ia tu pa man o se ele fenga fi ia e tatu ai ngal fa tu le tu sa motas mai sa lu su anga ya ile tulanga pe ona yai te mana tu foi ta fa pena foi tatu ta penanga ele ngata ile e tulanga sa ta pena ile luotas ya o foi le matu anga ia tu i tatu felo foi ya malanga le ngata le ngale tu e merfe auto mulmuti ana ia tatu tangata ya tu no ile ya sisi ona nau si tu inga tai fa pena tai ngalo le tua tai mato ese tu langa tala no ai le tofia ai tofilo ese le nganga e Mani. ai manatu le ile maftanga manatu nu i se auto muli mai
ila fai tua ia le tali whaanoalo tali mafale le ava whaatali ia le tātou tū maanga ia i nuu mai tū mahalo te itasi oi tāpe nanga mga sisenga le au lotu maftanga tina ekalisia ma afio anga umasai o ai whaaloalonga ma penenga o maftanga na ainga sa whaaloalo mai tau ainga tu lo Mari. eu fui anga pe atupu se me fa pena le pine le Ora tātou tūmanga whanua, e le tupu sisia tunu mea. Maria. Tau e ngalolo ia I tātou tātou whasino manga, a tātou tūmanga ma le vāta, ngata ma le vāta puhia ma le vāwherolo. Tupu loleo ai a whasau sili. A pulanga to ngā maro e mai whanua au mai. Ngā pulenga na ti ngāwa ia tu, a matana ona whasiota, ngata tū la whanua e whaia. Maria. Ulo whainga malon wa anga neo le manatu I lo lato to finga me le to fia I lato tu puro le to inga amata ne manatu la tu sta manatu la tu la sepalota Malila ora tu la sone ale te milena ye amata ngol lito sa fi wa fa tu atu manatu ala alterna mai al tu la fono fa la tu la fono me manao e mna fa mo tu la fono e sumalie mo lato ai ona mo istanga Maria tu la fono fitau mo lato malato fofo o faitana la tu no palmene ona tu no palmene ile mele na yai e vai mai ma tu le fas pero na va tu sur la tu te al pes a tu le fas wane Kale manatu ai ukusa la foto no palmene le voi la tu vai le vai ta e pise mo so tanga te pelo mai mo la tulo yeah. Ia si ta tu tele titi a do pa ua tutua ia a leo stand pai mai le satu mano a fa pe la vole ale te mo me serva no o to fai to lupe ia o fitau leo ver tu ua to e se problema ma me te to e a leo e lunga le fata e o lunga le tatu ia le tatu malo lo na lima io e se matango fio le mele tar no mai la leo e le level tai ia te lupe. Wa e se fula to inga fafsile te tau ona uanga ia I ule ua lau tele lana wa ai o ia o le taitai te fono ia ma ua atoa lo na 5 tausanga I tono le ia e on whenga malo ia e te tonu foila ia o le ua ia te lolo ua pa uatu po me ua pēlan te foni po lase au fetau tal whenga I te tele I le fionga I le power mea I le mole ava noa e na te aviaisa na toi upu I lona I tu malo ia te tonu lava ne ua whafunfuatasi le tu malo pe na amata mai o tau whanenefu umana whai atu research ia pe ne ua mai ia ia te rupe lo manino le mele te tano mai ai au mana tu ono tatai mi o tu ele nei vano o lo vano tonu nei mo lo tu malo o ani meo e mana tu te fina ngalo ia pe ai to e pale mai I le fainga fitfilinga ale nu I le ai so fo ia lo vano nei ia te rupe man falon ia va tai tu le pa familia tu te tu fa funga ia ono le o sia fo le ia Tanga tu matu tu malo ia pe o motu sia ia le tu la
Ia ulvi mai se vil mai pa uma. Ke tatu au fa fonga. Ia ma tu ta ole no ta inga le na. Yo ta te pe ama le ava. Ia mi se fut fai titi. Ia bi fa pena ina nei popo e fa. Ia, ele la mau atu o tangata telefoniani isi fai pule i o tangata si o nei tu malo a pe o limena o le fai ai ma yo e la pale mai o tangata o la telefoniani isi ali ia mamotu si ai ia lana feso tai mai ia te tununga langa o le vaenga ta ua lava leo le mapukalami ia o sana au ngani ilo nei tu malo wa le uto sana ia ona tonu e fa fo mai ia pe titi lava mai stand by mai pe atonu o ela ngona mai ia ia si tom fai pe si ia sau fai sana tala ilo nei tu malo ia le ua tua ia pe sulu minute tali tu la eva ia e lava sina minute ia fai sana tala isi nei tu malo pe tai ia on o fia ma ia o tangata fu ia telefoni ia e lan telefoni ale ngang fia le ua stand by mai ia tato malolo na lima malolo tatu ia taro fai ia peru pasalo ia tu le pai fa te mo na no se tu malo ya mai pa yo la nga famla lo no ta wa nga se fa la lit ya ila fa nga lo to fiele tu ama matapo inga mau ya ale tu malo fel tu me tau si sa o te mai ta pai o la vai e tatu fana wit le to e fu se la ngona tele a mepe se so fai le to fa tatu tu malo mai le ngona ya wa yo le tatu mafuta ni nei di matau sang ya to no se nganga fa fitai e tu sai e o mai fa tu tuang te tu ai sa mo ya la tatu to tatu tu malo mai ona fa fitai tele io ri tu malo li tapo inga mau te pau mai inga fa fa pulunga yo lava malo sul tatu tu malo ma ona tu langa fa lupe fa fitai tele ia le lango male tapo inga ya e la foi le ngona ia sa mo la lili so se tafo le nei la lang tapo ia faivo o e se wata ya me ya a foi mo ya o ya i le vai tau u fai o malo ele fa fitai tele tatu tu malo tu mai ya o la vai tatu fa na wit fa fitai tele tapo inga malo tu total ya wa menu ya ai ele ya ele uma le pai ya o se nganga fi nganga fanga le dia e a vea ma sui fai pule o se mato malo fala lili tai e le fai ngo fiel filinga le nei aisa le alo don fe tala tu le tu langa o yai onno sfuto sanga onno sfuto lu nito sanga talu tu tas pangal o yai o tu pultato to painga o tu e maola ya le Jutato tu nu sa te pena mai i le polonga mal motivo tu amo mo matu malira e tau pangaria ya fa penale tu na tua a so fa tau tau no manu musi tato tu nu aisa po le ale tu langa le se single tama ainga i nu mafia anga male tama ainga le finangalo male mafau so tangata a lofa ma le le malo e manuia o matangata uma mai te tau foi le malo o na una ia tangata uma ina ia tatou nga pitai o lea o se pili fa maua o pel
pela whenga malone i mo foreign investors. Investors. Oi la mai fafo ye tupe. E mai atia e trato tunu. O le tulanga ia. O le tama ai o le trato tunu. Ile malosi a me se o ai tama ai ngai se leni mo tulanga ia. Ia o le ala ia la tupe te tele. Ia tu tia palo tele tato ele. Pero le se nga fai mo fiele na. Ia le whenga e foi bo le veita. Ia lo tato wa ifo. Wa nga e fu ina o le tembi al palot. E nga e toi tong fai fasi se. Yo atu te tala maftanga fai cha pipi mai las. Atu e watu le tu nga mele na. Ai na umar palot. Ya ya tato ai. O ai se fai o se awala. O ai fai o se tali mai se tai. Me ana sa ya le wo sui le veita. Ela le watu miliona. Ai pa wale le pa mon baupe. Eu não vejo para luta. O atuaço sofá. Atuaço sofá. O tu fatal o ele falta tu mano. Aí aí mal faz tite. E me aí te vai pé. Não, tá lá. O tá tu ne foi mas sim suor se a wala na se matou tu mano. Eu fiz. Ya o me aí faz pipi, le walo foi maravilha. Eu não para ai mas sim ne sua ya wala. Uma dia suta usanga efeito foi agora me disse tu. Al me monina, de la tal no tu. Na le fai la wori la fa fonga mai pe. Sua pa me ka pe amata tu fenga maro fo. Ko nei ta pel men ta pena. No ye temilia e suingo minsta, mel minsta mo sai ai. Ai di fai palo. E tu torno minsta fo. Oh, kam ai kala fonga luenga di fai. Mario. Pero ni la con kala ke kom. Kala la tu man sai ni mana. Kasi man after sanga na. Ole sila nga nga fai fai isa fa alu mo fai nga palo ka nga wen. Madi. Penen na alwar na le video chat fo nga miska. Alu tinga ta amata. Ai, ele sai ni se tu pa mo mofta tu ni pa. Ela film. Mena wa matante tu pu temel. Ma ta ilo ye. O te talo ale le tu mano. O to singa le to inga tau. Painga fale amiotonu na. Madi. Como singa mele mistário ngalonga le. Te fiwe te fai. Ai iranga la o mi temele. Sa ro le manan su fai pule tau fatula. Sa o Sure. ya kala fai mana ave sui. Ai pelo winga ne le tava pela eu não posso tirar, eu faço tudo por esse vestido, mas já lá já foi meter tudo é pá, eu só eu não tenho ele foi por fora lá e cai, eu não fiz tudo mesmo, mas está ngata tu mesmo está tu pe faço tu está ngata, a pulinha lá, já a isso aí o meu logo tudo, eu não vai o neto vai pena, ele faz ele não tem tai, esse porque para falar, né? Ko tua tu mele po ki pa pala mga luenga ti apolo lo fa nga ti apolo so fa to fa ya tu rat mai nei ala nga tele mo le nei di mata sina to sanga mata po enga ya tel to nei wa le iua ya lo ye le nga le tu ai ile ta po enga ya me se voi le ta la me foi lo fion wa pe ti no Pocalam, eu vou aí na Pocalam mesmo, mas foi fala me vai pena, já, e eu tai, já, a se tu tua fala ali, tu vai agora eu vai faz mas não aí não, e daí eu me vejo tu não, lá você tu vai tal, já, a maneira tu, na tele tu malon, já, lá fa fonga, mas a mola tu no pele, já, a maneira tu só matou le solo le lei ya iso mato fata wa le tau ya me se foi lo feo tu lepa
tai amo be o kalam ko yo lo faanga mo mai au fe ngai le tatu tu malo ma tatu atunu ma lu tau ya yo ma fana me o me le anga le tu ya le talo le fe nga luenga ma tatu mo lo tapo il ya fa tai va pitoa ya fa tai ya I suita wa ele fe ngo fi o lu tau lo yai ya le ya o ta ape atu tatu ai ya luar tanga te tau faila na e palota ya luar tanga te pa pele ya fai se foina tau mo fai ya tau ya fai malu fai ya ilo nisi foi ya ila itu o lo tatu tau sinio ya ila tu foi mai o Samoa ya la tunu ya la tenenga mal tapu inga Samoa mai lawa ma hotel je pa ia ma ngai ya ma tu moli atu lo fang ya udia manuia se sapati ta tu maula di ingo le tu e fa vau ia usa ma tu tala le tu lepa ta tele mo ya manuia la fiongo mal tatu o fa fonga ia le tu e be mo tatu yai e foi ya Paftaitele na ufionga I le suite teifono, na ufionga I le faipule parioli, ia o te manatu lava, ia paleanili, ni ngalo lau palota, ia o lo tofu moni, e moni le alofa, o le fast, paule o le ainga, e moni le alofa, ia te oe Samoa, wani wharateina, wai umaloa, moni le pule, le fiunga faipule, e umaloa, tia I whawhasifa I tātou, pia uman palota, manuia tele manuia le tua I le whamoemoe toe lupe I le nawa yaso mo temi nei ia alofa tele atu. Sifua ia. te manuia Te fua. Ia inoa. Ia. Lea ua whaftai. Tono whaftai le tua lea ua mai tatu suilo na wha a lea ue lunga le Noi lunga ia tatu suilo na 5 o le tamaitai mai le vai mong wha. Ia. Ia ile. Ia. Ia ia tau le ava man whaaloalo. O te whaafero tuai I lau fionga I le tamaitai paipule whaolioli. Ia I lau fionga tonuu fua moli amitua nai misi. Ia pe o le suapa atua lea o lo tatou. Whaftai le tua mo nei avanoa. O seurua temi foi nei ua ta whiro I lunga o le Porkalame ia I nei Amerika, I nei California. Whaftai mo le whaavanoinga o le taini. Ia ua mawhaiai o na maua se avanoa ta te whaafsanga iai. Ia e me se foi toi temi ua masaro temi nei pota e au le aso sa pati le aso pa ia o tau. Ia ua male toi se avanoa. Wa ave mai lalo au tau whaftai le tua. Maua nea manuinga. La tatala ia au sau noanga. Ia e anga ilo tu malo. Ai au maia. Maia le tau whaf. Te e whaatala whamai le tatu o tunu whafo. Man whalo alo tunu. Ia, whaftai tele le nei taimi o le afiafi. Ia, e mawhaina whaapele lo matua le nei taimi. Whaftai maua. Right. O te mawele nei awa noa e mawhaiona o whaasoa takelope. Ia, o te whaapelo I atu I nei taimi o le afiafi le swafa manu maro ke riso. Whaftai tele lo ua noa. Ia, whaapelo atu Samoa. O pa ia masama whai ngā o le ale o atu iei se whaamtalanga le au na whatawa. Pa ia Samoa wata oto se ale o le fue lave lave le Tunu whamole ngai mute mai lau mic. Unmute mai lau mic whamole. Unmute mai lau mic ngai. Ia, ngawa ia.
Okay. Ia whaftai tele pena whasoa atu en paina whaapea ia se o whaatawa. O te whaatai lewa noa whaaura wo maua le nei a fiafi. Whaatai tele ia i lau sunga e maise ia le tato wala leo. Whaponga anga Samoa ia i ona i tue whaore ke lope ia e maise le tapua inga so tato watunu. Ona whaapela se whamatalanga ia opa ia masama whainga o le ale oa i lava se whamatalanga le au auna. Leanga opa ia o Samoa wata oto se ale o le fue lave le se poto sesi na te iau talatalaina. Ia opa ia tu mau e o le whaamamau. Ia au le nei a fiafi ia whawhelo atu la wafionga. Sa o lele te whaafetai mata tu lava le telo taimi i au porkalame. Ia whaafetai le atua i lo ua noa i le nei a fiafi. Ia ua mwhaiona ta whesila whai. Ia au se tapua inga so mato i tu malo le a fio lava lea le alo sina ma le fuai falo salvalasi le whale tolu. Ia mawainga lepa maupu ia tuetu i sa mau. Ia ai maise le saufa inga suyo nuu sui o le malo, sui ta maitai. Ia pale tua matausi sawao mata maitai. Ia me se foi nai tatou tupulanga talabo. Ia malo mana ia tatou whanau. Whaafelo ai toai nei a fiafi. Maro whaatai tonu. Ia ta a mata ia i se amatanga le mole se lausi la pia Samoa. Le ngata o lo soifua o ina. Ia o lo ainga. E awa nta amata i le mena ia motu ale pa o sila fia lo soifua o ina mai ai lalo primary school ia sia pa ia o onga te tele ia a fu in failonga na o lo fenga i malau ma oele lo fionga i le fai pura faurioli ia ma le fioanga ma wa lava le no fo sila fia o tatu ma fa lo alo la ia faftai tele o tonu fua moli ami tuana i misi. Ia o le tonu ia o lo ngoa matai lea mai le so matou nuu i ala mango tongoto. Ia o faa sua whainai ia matau tua ai ia e o mai le taiminei. O fua moli ia o lo grandmother lea sa pa pena i la tau ia lo matutua. Ia na la tau amataina le vine ula i te tonu le nuu lea tele ia po apia. Ia o ami tuanai ia o sio tua a. Ia na whaapena fwoi na tau tua i to tonu apia. Ia a o misi. Ia o sita malis. Ia waka ko ele piko le tene apia i sawa i vailo palauli. Ia tama le wa mea asa ia lea ua whaapena ia o tamao le nei ainga. Ia ululu ai fo. Ia i to tonu nei fo sio ma ainga i nei le tufu i opa. Ia no wola mai to tonu le vai maunga wha. Ia no wa onga i le Apia Primary, wha solo atua i le Fifi Intermediate, ia na maualo ua wanoa, ia o te malanga atua i whafo, ia tele se teimi fo i leolanga, ia sa o wina i Hawaii, ia na whapenana toi fo i mai, ia ma o aluatua i le kolisi Sangata Maria, ia po St. Mary si vai moso, ia mo o aluatua i le Catholic Senior School, la ongale na yaso ia katoliko ia ela voi lea lei ia tamatai ia mali oftino pai mali fusiua ia sa pa penana pa tuina ile i oi moa meolo ia auta for Chanel ia mau wala vanoa ia o tawina le tato University au Samoa i papa ngala degree in education ia masia tuai lunga le postgraduate ia fa uelo la ia le masters of education ia to tonu la university nei Samoa na maua no e fai malanga tuai America ia ma wai fo ina tusi ia na maua no na malanga tuai ni so malanga mtanga luenga o ngai saina ia na papena fo inga maua ni so nai trainings ia manai tusi fo ina maua mai ai tolsu 5 tausanga ia pa au mai le ngoa matai o le tonu tolsu 8 tausanga ia ai balawina au ia pewa tautua lava i au tafato ina i so mato pito nu nei tu fui opa tonga fu tu loto mata fele mamuli vai
wa o le tamaitai mua sa tauaveina le tofi sui o le malo po le pule nuu fo le nava i tau Malira. tolu no se e mai ia sa vea fo ia o mawhaia onga ia sa o lava ino o le tūlanga o le pule a onga ia tausanga e whawa tua na ia sa pa penana no wavea inisi fo io o nai wasenga i le tato universite i le tu o le aonga whaia onga ia e tapue ia whaia onga whaolioli ia au ba foi ia le tautua ino so tato watunu ia pe ona yo pulau ia malo pulau sui o ma loi to tono le nu na mawaile ava no te se atu ai le tolu tausanga watua nai ia ma faululu ai le tato fono fa vai tono vai mo fa ia o aula lesi o le na fa so ina le poloket ia pe ona i au tala talanga le na le tulanga foi se tautua fale wa tono le tu malo ia o te montanga ia la mangoto o te montanga i le matonu tele ia pia ia ai mase foi o te montanga i le mato fale fa ia i tu fui opa tonga fo tu lotoma mata fele ia pen fa so atu ia tolu paia inga sa se ia i le tofi pule no ia e o mal termine ia le la tau tu e tono le tu malo tai tono ua longo i le fafonga le atu ia matango fie ia lo faso mai i winga i le ngata o lo soifua o ina a lo soifua tautua i toton o lo la vai tu malo le ngata foi la idea a o temi na e ngalue i totonu o le malo ilo na tulanga whawhaia onga ne foi ua fafonga le atu nuu ia ele ngata o le tulanga i tau awa pa i lava i tumtumunga ua e master degree i mea tau whaia onga e le to singia la le vaenga le tonu i lau tautua e ala i le malo i tulanga tau palea onga ai o le ana ufalo motu e ta o e pisa pa uru iai ia le afo i le fono fa vai ale alo tu malo alo tu malo la le si tu malo na o falo longo mai le tango meni o fono fa vai matua le lona fa soina io e o tupe ia io o fo isi vaenga o ainga o iewa ave imo me o tane vai mo wa pe sa o ela tau fa o te milina io e se fez o talai le vaenga le a enga lu el fon fa vai tatu tu malo o ani lu tau no fia ngai mo e ese mai la unga lu e tono malo fa ia onga ese mai me o masa enga lu e a lela o tu o isi mele lotte milion se e tala mai ia sa mo malan paponga mal palo toe vai mai ala lau mic pa mo mo na toe unmute mai lau mic pa mo tu ya no ye sa tele la fionga o se tasi nei o tu malo ia ona tu matila ia pole tulanga fo ia te tilo fo ile a mata top 10 ia e uma enga ua saua top 5 i le tulanga o le tape na ina atoa ia o le poloketi le ina ua taunu ma le miliona le nei totono le tumalo o le matango fio le tumalo le nei po se fataita inga lelei o le tumalo mua le nei ta ilo isi tumalo o le tumalo le nei ina ua amata ia sa fai ai totonu le komiti faafoe le filifilia ia e ia le taitaifono o le sui taitaifono o le failautusi ia ma le komiti lea e atoa i le sefulu ma le lua i totonu a le fono faavae lenei na saufafai uma i totonu ia suio nuu po pule nuu po suio le malo pe o unga ingoa i o lo faaogāina ai nei vaitaimi ua sui mai le pule nuu ana i suio le nuu ma le suio le malo o totonu fo le fono faavae lenei sa saufafai ai foi sui tamaitai ai whalongolongo mai la wafionga foia mai se whalongolongo le tatu tunu ia o se tasi se o tuma lona matua i matango fiela na saufa inga elena oni komiti sa filifilia ai na matua i saufa fai ai totonu sui uma no
E iwa ia sui o le nuu, ia po sui o le malo, iwa sui ta maitai. Ma le se fulu lua komiti whaafoe, ia ma le au whainga luenga tot. I to tono le sau whainga le nei. Pela o le tūlanga le na sa o tilo. O se whaataita inga le lei. Iei upu fo ia le whai le tatou malo, you know, to se mea whai is always transparency. Has e kilia. O whai uma whai, e mata ia sui o nuu ma sui o le malo, ma sui ta maitai. Ai pa loka ia tatou komiti whaafoe filifilia. O lona manaia le namalo na matango fie. O le waenga lona lua. E ui le to'ateli. E ui o se tumalo e lua se fulu 5 pitonu. Ia ma le saufa inga. Ai na pawhetai lo loto i le li. Ona na tua o tatonu. Ma maua le awa noa ma tau te ngalu lue whaatasi ai. Ia ma baenga ese umo le tumalo. So peo i la sa tea ule sona na maua mai ai. Wo wawa ai i pito nuu ma ale. Wo wawa ai pito nuu i o lato mana onga. Wo wawa ai ia te me lato ia singa. Ia i te me whaatino i polo keti. Ia e pea o le lui taua. Le tūlanga foi lea o le toateli. Ia ma le tau mawhai lola e whaasua soa le miliona lea. Ia mo le sila fia la o kuonga. Ia ele whape sau a kol milionga i le tausanga e tas. Ia e sau a wa ia mai mo le afa. Ia ona ngā luluela i o le fono whaavae le komiti ma i la tau umano o whaailo atu. E ngā lulue uma. Ina ia whaatino polo keti wa mali lie mai ia pitonu. Ele whaia ele sau whainga se whai unga. Olona matango fiele na. E ave lava i tuai nu. E whai mai e la taule polo keti e mana nao iai. Ia po a inga fot. O mai lai to tono le fono whaavai. Ona ave lei lumo le sau whainga e whai loa. O le mata whai ioi na o whaatino ina. O lo tilo le whainga whaavai mai le malo. Ia mo o wa ai le tulanga ia o ngā tusa. Le whaatati o ta iala mai le ta iala mai le tatou malo. Ia male mapoloketi wa mai e tatou e matou pitonu ui e 2.5. E peo le tūlanga le nā peo lau mata whai o tele nā sa whaatino. Ia a whailo wa watu ai approve ia matalia ina le sau whainga. Ia ona whaatino le lau mātole ngā luenga o le totongi. Ia ma whailoa i komiti o no. Ia makiliva po e ata e whai ia mātou lipoti. Ma mātou we wawa ai po ua mautinoa o i la tau ia e te tauno o iaile le whaamanianga. E peila o le mele na e tele ai na mātou o atu i fontanga le matanga luenga. Ia e owe sai whaatino ape o mātou e whai ma role models. Ho ia le whaatatianga o le tele o poloketi. E ui ai whai ngatau no le to tele o le whaasoa ina e le whai ngofie. Ia wai whai tio mai pe a whaapea wa tuai. Ia pole a whai o se poloketi wa mai e wawa i atunga ia ele o whaatasi ma taiala. E toe talo sanga ma toe whaafoi ai. E toe sui mai poloketi. Ona ele kali ai whai ngā whaavai a mai. Ia o nisi na o whaafita uli e whaasanga i tele male ofisa. Ia ona whaaseale o pitonu whaapea. Ia e ka kaunga whaakanga uma me uma nei. Ia ai na talo sanga tu ai ai ma whailoa. Ia whaamalulu atu. Ia e usta ia le tato ofisa. Ta ia lalo mai tato mtanga ruenga. Ia peo nisi na o whaafita uli na matua i whaasanga ia male ofisa o le tau mawhai e whaamalie ia pitonu. Pea whai e saule talo sanga e le o whaatasi ma whainga whaavai. Ia oisi whaafita uli. Ia o le malama o le sau whainga le nu. Ia po ainga foi. Po whelo wo o iai ia le tūlanga foi ni whai unga. Ia e mei se foi o poloketi po whelo wo o iai. Ia o le tatalo ale al tato ofisa e whai pa whai fontanga le tumalo. Wha mole. Ia manino makilia le avenga o le whiau itua. Ina ia malama umatangata uma.
po fela wo ia po fela wa faatino po wa household ia po fala potonga ia wa fainga na fai ia o le mato milionga mo ia e tasele mato nu sa alu fala pokonga ia a o pito nu uma na alu household po ainga ia na tau fa tulanga fo ile tulanga po le ale fainga le household ia o wa o lesi household ia e tasile fale a ia lima fale mani ia pe onai faafitauli na sa mato fefta ia ile temina tau faatino ai uma le vae na ia failoa malolo household aula alu totonu nu le ala sa o lele lau faasoa lau afionga ia na ia pito nu na pape na tofu le ainga malitangi vai talo sanga wa mali leo mai le sa fainga mana mia tang ngai la ngai le kai me fa le tonu mai le vai ia esele tau o le vai mo le soifua maloloina ia pito nu na talo sanga mo fakalapisi ia pito nu na talo sanga mo le fa le lenga tungo lato awala ia umalena ia na se atu foi la ia tato ekalesia ia na faalu ina ia mautinoa o tofusia ia ekalesia tono le tumalo ia mafamanianga watu le tato poloketi i leo te lenga la i le tolu tausanga e paina o faapea e iwa sfol ma le iwa pasene le coverage o tonu misi se ainga se tas ia te faamalulu atu ia watau faatamala la ititi ia ai pena fai atu o le officer ia o le tatou lisio ainga ma mea uma e sau mai totonu o tatou le sau fainga ia por komite le nuu le totonu le tumalo ia ai o se tasisio o poloketi ina fai ma faamanianga i lo tangata faatauwa ina ua maualo ua vanoa o te serve ai ia po te tautua i totonu o lo i tumalo ia na avea ma mea o va ai i tulanga le lei o wa faamanuia ai ainga no e kalesia o taalonga tupulanga talavou o o ngā alo mawhanau ia o le toe fa le lei o le soifua malaloina te tonu lava fianga taitas ia te loele tele me o ia ile sosoani al poloketi le nei pe o le mele na lea wa si e yale lima ia ma fia tautua ona wo uloa e tele le saul poloketi le nei i te tono le tumalo tai hata tele tono o le tulanga i le vaenga lava lea na saua i talafou ma le tatou atunu na tulaʻi se liʻi o le fioaga o pia lima tui le tufuga o le igoana ma taʻua ai la o e tonu na alana e avese ma le afoi ma le fonu faavae na tuaʻi ai lau fioga tamaitaʻi o mea tautupe ua e faagaiga tupe o le peitaʻi le faapea na toe tulaʻi a le o loo tulaʻi mai i le tofi o le tumalo temi ai le ai ma faasaʻo le ai o e lava ia na alana e tuʻua le fonu faavae ona ua e fialu le palota asi e na le ua agiga i luga o le ea ia tuaʻiga faapea ia mana mafoaga o lo le sisi e talatala sivaisua le ia faafetai tele ia matango fiele fesili lenei afiafi ia o taitonu ia laua toʻatele ia le matou itumalo e malamalama ia pea na o fai atu o le magai o le itumalo ia e lē faia e toʻatasia e se toʻatasi po se toʻatolu po se toʻalima ia ni faaiʻuga i totonu o le itumalo ia o le tulaga le tuaʻiga na faatino e se tasi o tamaliʻi tononu ia o loʻu aso muamua lea ua u lē fono ai ona no walu le road show ia ai faateʻia ia le o atu o le faamatalaga ia ua faini la lafoga faapea se tamaliʻi le ia tea e faafetai a loʻu loto leaga o le ae saufafaʻi totonu o le nuu ia le taʻitaʻi fonu o le sui taʻitaʻi fonu o le pule nuu ia ma se tasi o tamaliʻi e totonu o le komiti faafoe e toʻalima lelei a matou o le nuu mavae e saufafaʻi e totonu o le fonu faavae ina ua siʻi loʻu lima o te alu i le palota ia na faia le matala ma le taʻitaʻi fono i le talitonuga tonu o te le manaʻo e faapea mai loʻu itumalo ua u campaign e ala le faaaogaaga le poloketi o e aitiko le mea muamua lena no ou loa ai
ina ua siilo lima ina ua vai atu ia ua suile le vaenga whaupu whai ua filifili ai sio mātou te fono ia na matua i maso ala upule lelei masio tai o pol te fono ia mo whai ai ia la lalu o ia po ai la le lalu e whai ia le e avele fu al whātua tua le tua sa mo watasi o le pātina lai o na whātu le fono whaavai ia mawhai ai a whaamanianga ne wo mbaa ai e whaamanu ai le tū malo ia na malie lava se te fono ina ua o whai atu ia vai mai ia tonu ia ole ia tatau a le mai so oil tamai tai ia ele ai so na whainga ia ngō whai a koe so tama ia po le tamali fo na tai te whawhekai ia pe a whai wa malie o la walu lai avele fu o le whaatua tua i le tua sa mo watas ia ma whai e lole matala ia o le a o step down o no le ala matau whai tamo mo e uma e ala i le tūlanga o le pāloka e pe o le tūlanga le na o tonu e le saingi se tusi siaki ia e pau le mānai ai o mea e manino e le saingi tonu se tusi siaki e saingi ai le tai fono o le sui tai fono ia ma le whai lau tusi o tonu ngā le whaatino lava ia o poloketi e mali lia i ele saufa inga le tūmalo ia mo wawa ai po wa usita ia whainga whaavai malo ia walanga o awe tape na le lipoti ia masia timo lo i le ofisa ia o le ala nana laina na o tu ua le fono whaavai ia mo o malie o te alu ese ia ono tele mana oe tilo mai so apeo mo whao ngai to nu le poloketi campaign ai lo tali tonu ese male ma na yo lo ta alo mama ese male ma tango fio lo sawe te alu ala te alu malo oli elengi me fala velave ia te oi pe ole tulanga le na lai ona o se ese na mato ai faile le mato fa ma vaenga I to tono le mato fono fa vai ia ma ilato uma le no lau atu ana nei na I lo uma ilato le mafu anga o se ese ai ia ona ua si ilo lima o te alu le palota pe ole melena I te fa alo foi ia I le o lo ta ia le fono fa vai ia na ma fa talo fa le mas tai fono ia mo o sa ma fa manguia ma ia ta ia awa fa te ia I se tasi ia mele maua ia mo me fole o le fa longo tala ia na ave al fautuanga fo sta mali fa no before you say somebody is guilty, you had to find facts and evidence to prove that that person is guilty. Fautua fo ia e uia fo I te pe wa ma ali. O le mea le mana ia I lo fa mua ia malo to anga te fa longo o pole tua. Ia o le tele a fo I le tai mai o ma ia ai tele fo inga lo fa ma ngalo mo fa manuia tu ia. Te lo ngalo ma fanga. Malo oli wa te loa ia ele moni ia fa matalanga ia le ana to fa longo so tatu atu ia nana ia disi foi ia nana fa aftai ia foi lo to le tai fono ia pole fai pule le ala o ia na tano fa malama ele sa o lea fa matalanga ia mai se foi o la to lo mato sa fa I tono le ole tu malo ia mo le sila fia Samoa e pa walo le tu malo ia au tele ese na ore tu me uma ore tele paketi ale ofisa ore ia vanga mo poloketi ai o tele ese o lo tali tonunga ele leia le tu le leia tu lima ma au tai fono e mai se komiti fa foi ia mo se ese ia la mama me uma e vi ia ile tu malo fa tai ua fa fonga le tu o lo pina wina o te mai tai Samoa yo e pio le we manatua o e anga itun na fa pingo fielo tu malo na la tu talia lo mana o e fialu e te tauba ma na o lo tu malo ile vanga fa fai e mo mori ai oi te sa no si vanga Fa tele mo lo wava noa I lo ngalua I to tono le fon fa vai
ia tolu tausaga e matua i lelei le matou faapaaga matotono o le saofaʻiga lelei tele le matou faapaaʻuga loe matou te galulu e faatasi ina ua filifili loo faatauvaa o le aʻoualu e leʻi faigofia laga e tatau ona ou fesili i le nuu o loo pitonuu o loo matai ai ia se o pitonuu leo ala magotogoto fai le fono o le nuu ia nou safaʻi ai ia mo ave tono le nuu ia polase latou finagalo ia pe tuumaia le avanoa ia o te alu ai e fai se leo ia e fai o le matou pitonu ia ai mai se foi totono le tumalo ia no faailo foi totono le tumalo i le aso le au se ai ia na sa fa ese matou tai telefonu ia o faailo le i le tumalo ia o tonu ule ua lango ina o se o matou pitonu ia la magotogoto ia le fo batua i luma ia i le tulaga leaga o le fono faavae ma poloketi ma mea nei ia o le faatuatua i le atua sa mo ua tasi le vaega faaupu fai na latou amataina e peila o le mele na ia o lea laiga tele lango se o matou i tumalo ia tea e faapena foi la le saofaʻiga le nuu tele sa o ui lava alao mea sa o faapenana faatalanoa ia ma le tofi o le nuu ia mai se foʻi toʻiina o le nuu ia ma faamanuia mai atonuu ia ae leʻi o le taimi ave lo totono le nuu ia o te iloa na o ia o mala uma fatoʻasiʻi ai loa loʻu lima ia o te alu e ave le fuʻa le faatuatua i le atua sa mo ua tasi ma ua ou talitonu foʻi ia ua tele se tautua ia e o ia e le aʻuaʻu se silasila le tumalo au talitonu ia ua lava tapena e faauau le tautua i tono soʻu i tumalo malo aftai tonu ua e paʻi atu nei totonu o le vaega faʻufai ua e ulu fale atu o ani faleaʻoga manaia na e aʻo mai i lea foʻi taʻitaʻiga ma lalo le faamalu o le faatuatua i le atua sa mo tasi na ina faleaʻoga leina tulaʻi mai i lou tinā ma le tamaitaʻi o le asiʻi ua siʻi lo lima e tauvaisa ma le faaloa faafetai tele ai o tele i filifilia le faatuatua i le atua sa mo ua tasi ia e le faapea e te tua e lunga ma e faapelo ia la walu lo te le ai sa tele ai tuna o tilo i ai tele fo i latou ia po o tamafa le nganga sa o ia po le ase latou fautuanga mo ia pe o le tulanga le nanga le si ilo lima mo savali ia mo o filifilia le vanga fai o le faatuatua i le atua sa mo watasi o le vanga o mo na te faafetai le atua i le sao o le vanga faaupu fai o filifilia o walu atu i totonu o le vanga mua o se vanga faaupu fai o la matata mali e faamua le atua i mea uma e pei o le vanga mua le nasa fai ma faamanianga ia tia o le temino ulu fale ai i tulaga o faatinonga i tulaga o le mafutanga ia e le lava upu pe o nana amata mai ai se mafanafana ia ma le faafetai atu i le atua ia i se filifiliga ua ufaia o le vaega lona lua se le sona mataia mo ia i le tele le o loʻu latu o te faapenana auai atono le vaega faaufai o lesi vaega tāua ia te o tumaaga o le tatou atunuu i le road show le nalu o se fale aʻoga tele moa i le tulaga o le faalogologo mai tau vaavaai ia i le tulaga o le faatinoga atoa o tumaaga o se o tatou atu oka se matagofie e te mita i lauaganuu pea ina ua totono se tasisi o le sonatole ia o le lona tolu o le manaia ia o se auso e mafutafuta faatasi maua le avanoa o te faalogologo ai faasoa atu a mai a vatu ia i tulaga o le faasoaʻi i tulaga o fe malamalamaʻi o tulaga o le o polokalame i totonu o le vaega faaupu fai a latou ia e mai se foʻi o polokalame
la me tilo a wame ono fa lele ia tu malo te tono le malo ia pe ole so nga tele ia moa ina o waya ton o te fa tai foi lo to ile tua ia ilo mato tai ia ona o tulanga foi ilo na fa tino ina ia ona ile sona foi ia le tulanga o le tampe na ina o mea uma e tolo pulo ele fa ngofie o le fa tai ia le tape na inga le fa mau popoina ia mese ia o le fautua ila to wa leva foi na te tono nei mea ia po le tulanga foi tono le malo yo ma to le fo what ia o le matua ai fa longo le lei observe le lei ia ma papena ona apo mai mele ia tapu ai ia o saba vali lea awala ele fa ngofie malo papai tonu o le tina me manino ai ele tama le ainga o e sila ia fia me na te tonu na pa also ia na pa also langona ia te o ele tula mai o te mate pale mia le urua i te mate pale mia mo Samoa o era o tina na fengo fie le decision making i loto urua ma o e te alu tapua i loto urua ale hafu la sawa ai ina ua pa mai ia le taitainga ale urua i pale mia o Samoa ua le faatua ina ai e le vaenga le ua e te minei le sawa ai le vaenga le sawa sila i le tangata mpeinga role model ia te oe as a mother i oe as a woman i le totono le pale mene o Samoa mani o langona mat whaloa Faftai tele lava ole avea io le sa fa pito se tama ita i mo avea mapale mie tono so tato tulu o te fa no fa pe I look at her as a role model for all of us ile temina a matamai yo se mitanga ina ua utupu ai ia mai sele tu lango tu manga so tato tulu ia pe o le tama le matai ia o faululunga i o me uma ia e pe se temi mo ina ua filifili ai se tama ita ia fa pe nana vea mapale mia o se mitanga o se mitanga lele i lo nei tangata ina ua vea se tama ita ia vea mapale mia mo talanoa as an educator as a mother le mita le loto ina ua avea mapale mia mo se tama ita ia e fa pese tala tonu e so se fai vai le asa masa mau ia ia te mi po le ala le poto le tautai ia te mi le ato io le ato io lo na va e o se tulang pena o le tilo ma le va ai ia o tato wala ele wala io lo tato watua mai o le fa alo ai e tu mau i so tato pale mia ia e pangalea ia usi foi teimi pe va ai se tulanga e fa le ton ia se taso me mai ia le sona ia wa onga ia au tato saba vale le nei o langa le tu mau so le talitonu la lo fa tau va e se le tau o le tina i te tonu le pale mene tau o langa fa mai o pai ma auli ia ona fa yatu ia ele ia se sie ia to ia le teimi tato te fa le tonu ai ia au lo talitonunga ia au ngā whale tono nei e ta pena i tai au. Manira. Fa mai o ame tupu nei mai tau. Ia, e ta pena i tai au. Tu e wha sao ai ala o tai au. Pe o lo ia nā tali tonu ngā wha tau waa ma le vai. Ia i le tūlanga le tilo. Ai le avea. Ma mea vai. E le tūpau ta mai tai. Ia, tātou tilo. Ia, e au ngā fo i me tupu. Tātou tilo fo i. Ia, e tapu e fo i lo ia tau waa, ia, ma ina tau uma lo wha penana whinau, ia, e tātou te wawa ai loma, tātou wawa ai lea tua, o ia ta iala i mea uma, ai pe o lo tali tonunga, e tā ua tele ia le tū pāu ta mai tai, ia e wha penana sosoani, o pai ma auli e wha penana sosoani le atina ino le tātou malo, ia wai peo le mātou i tū pai, ese male, e le malolo e fa yane le mea ta pe anane le mea o fa nau o a inga o no
ia Mani. pe o le mātou tau mawhainga le nā ai awana ingalo ia ele ia se ato toa ia teimi e tātou te sasi ai wha le tonu whai unga tātou te whaia ia e au ngā foi ia o le sona ia mua tai au ia maro whalo alo Tai tonu ta awhia nele ana batau ua laulongo Samoa le ngata o le ana batau le tatu ainga fast kapena pu lisi bang ala whanga ina se tasi o le ana batau ono oe o le tamete whaia on iai whawhitau ni whea ngai mara tatu atu i le mea le retirement le vave na retire whaia onga 5 tausanga palitaya pitai le utula i mai le tatu ainga le ainga fast lea ua i lunga o penga te whailangi ia le navatau ua si mai ai o le ale 5 ale ua ave i lunga le ono langa o tausanga na i nei le atnu nei lea o te tarano tuai e matua o fortanga ta Amerika ai whalonga tu e li taia tang whaingaluanga le malo i le 5 tausanga matua o Amerika e ono 5 e li taia ai le tina matou tama o le ono fitu a lea lau o ta wharongononga tu na vatau o me e aso le tu te wharongononga mai i atunu nei a lato e pua i ai le matango fie na aso sila o tu me te whaia onga e tala fia ngai le toe si a ese male 5 a tu le ono 5 e pua le sioki o whaia onga isi kani ona ori taia telo whaia onga le e ai la lau suma se isau noa le winga le vanga tonu Whaftai tele, sao lele lava. Ina ua o se mai le se vai pia pole pulo le pule aonga. Se tasi si o whawhita uli na o matai tuina a o whapenana au nai whawhia aonga. I le taimi le ato lo le 5 o whaia aonga. Ia wawaia tulowa makanga wha atu. I le tulanga wailoa. Ia e whaamuta i le au nanga. Whaila e toi whaauau, ia oka fo i le tele o le process, ia e fia ia tulango medical records, ma medical checks e kakaungalu e whai, e tele i o vaenga tapena, e mole sila fia e le tatu atunu. I lo ia whaatau ba ama so ulangona na o au. Ia o tangata ia po whaia o ngā pito siliana experience i le ngaluenga. O ila tau o matua i lava maloloto le tō whā, i le wa inga ma le wha tino ino le ngā luenga. A le la wha muka i. A ele i lai malolosi ele i tai. Ia o te mai tauina lava i tele o nei whaia o ngā fo i o la wha penana retire. Ele i kai o le teimi e tua o best teacher si o le tono le ngā luenga i la tau wai le age lea so ila ula ia tilo na o au maso uia iloa e tatau a ona tatala le avanoa e whaau langa o whaia o ngai o le matua i mana o mia o whaia o ngā o lea o aina i whaia o ngai e fau watu so e mana o mia whaia o ngai le nei ua loa i totono le ngaluenga e la to te whaasoa mai le to mai o le anga waa ai mai se ia o le whaatino ino ngā luenga nei whaia o ngai e whaoliori whaia o ngai fau watu ia po whaia o ngai le whatua tau a mata e o atula le teimi ua tatau ai longa whaamawai ia po tau lona retire ia ala wailoa ua tele na iana whaia o ngai laiti le ua umana tapu e mafsosoani iai ilo le mele o sa whaia o ngai pe a vea le tele o vae ngai tauna tapena ina ua atole 5 ia malu ako ia wale toi fia whaia o ngai ia pe o le tule na le tilo e matua i mana o mia whaia o ngale nei vai tau ai o le nganga le na o le la wha amuka whaia o ngai pito sili o na le lei o lo iai le to mai ma le anga va ai wha atinoa le ngā luenga i ona i tū uma a le la wha avave o na wha amalolo ia po o le tū i o le manoe mo ia lai ma whaina toi haya mai patu wale toi tutusa ia a wai peila e le tilo foi o le te me sawe as a retirees wa sui fo le level le rate le tutongi ia e pela ona i tūlanga le nana tilo ia e taua tele ia le tau fiofi mai o tato whaia o ngā nei
ona o whaiaonga le nei wa loa malama i tu o mo ngaluenga. Pe ori tuna leo te lango inai. Ia le tūlanga o le tatala le ava noa ia tato whaiaonga. Ia wha penao na wha mawai ai pe ritae le tūlanga o le ono lima. Ia o so tali tonunga na wha tau wa ai wha aso atu ai. Ia ono te iloa. O besti o le ngaluenga. O ila tō ua loa i to tono le ngaluenga ma le tautua. E mana o mia le iai o ila tō o ngalulue. Ia e mawai ava noa o whaiaonga e fau atu. Ia e wa ai ma wha longo ia ma wha teitai. Ia e o ese atu ia ila tō o leana amata. Ia ai pick up mai foi. E whaiaonga leo mo mai e tau ave. Ia au le tūlanga. E sosoani malo si tono o lau mua taitasi. Ia mai se foi pokalame al tato mtanga luenga wa onga. Malo, whaftai. Tonu o le Peace Chapel Church. E nai li tu malo lea. Ele ia sau manatu e tau ane i lau whaasoa i sia pu e kale sia a o lufi le tamau ainga le milion. Tale fa fesili atu lava la ngalu te misi le amatanga le fesili po fele kale sia le te pailo mai famo le moli. Le Peace Chapel le feka waisi feka po le Samoa ia unoi na tau ia i se whaasoa lau fionga i le tamaitai e avese na vaenga po le ati me mo lea i kalesia ona o lea ua leo ma wha malaia le na tau ia se tō whaasoa. Paftai tele lau a fionga ia mo le sila fia o le kalesia lea o le Peace Chapel. Ia o le kalesia le lalo le paketi pe ano fai atu o le tāua ono le tūmalo le avai maunga wha. Ia e te le to i lalo ia e kalesia i lalo le paketi a pitonu po le whatai te ingala o le Peace Chapel e lalo le paketi avai mea tau fusi. Ia o le nga lulue ai si sui o le malo ia tono le mato i tūmalo. Le lotu lalo le Peace Chapel ia e lalo male e kalesia la katoliko le ile hall al taufus ia o kalesia i e lua lo totono o le paketi a vai mea taufusi ia o le ala sa maua le whamanianga le kato e kalesia katoliko i taufusi ai avele whaamua ia mo le sila fiela wa fionga na avele whaamua i dia mato na ave fa mo le sui le no male sui to mai tai male la ko komiti na ave le fa mo le on al Peace Chapel da fa pena le fainga so na tilo la ave le fa mo le on Peace Chapel primary and preschool got a 10,000 from the grant abai meta fusi le paketi abai meta fusi ya aina le tilo le fai le tilo ale sui le malo ma le sui mai tai ma le komiti vai mea tau fusi ai fa muli le lotu le kalesia Peace Chapel ia ai fa mo le onga ia e fa pena pula isi e kalesia ia fa to alu le vai ngalo na lua ia wa fa la potonga o le na alu le milion ngalo na ton ia na mailo le vaenga mua ia lo fa al we se kalesia ila lo paketi ala ko pitonu au vai meta fusi ia na alu le se fulu afe ngai o le katoliko i tau fusi ai alu le se fulu afe vai le se lato wa o ngai tuton ai alu le se fulu afe nai o le a onga Peace Chapel male tilo saule vaenga lo na lua ia ona fa pena lo la ia foi ona tilo ia ave lo la ia tono le kalesia ia e pangalia ia o te se ese ia ai foto a saule vaenga lona lua ia o te whaalongolongo atu ia wa saule le vaenga lona lua wa le atoa ia le paketi lea na papea maitua sa ia le vaenga na tipi le malo I have no idea why ia patea la mana mala mai fai pule pasa ia le vaenga le seleni e na ese tato malo ia pole kako official tupe ia o tele mama tele pe sia longwina wa saule paketi al vai manga fa wale atoa
O le mela na tupu ia plan piloa fai loa mea lai ma fainga ngā whātia ele se leni le wa watu ia o lea la nga kawa atu ai loa piloa o ngā nei whanau le NUS i lau whaalongolongo atu ia e maise na isi vaenga te loa lo whaatalitali le sui o le ma lo ma le komiti fo i o vai mea tau fusi ia de lope te watu mai lo le ma lo fo ia le lope koe release mai ele melena ia lope la vea i lo le Peace Chapel o le tilo le tato fono whaavai ele ai e tutusa uma ia e kalesia o mai totono le tumalo pa penanu pa wale mea ia mo le sila fia le tato i tumalo ia e whaalango mea uma ia le tulanga le paketi e release mai ia male vai ina i totono o pitonu taitasi i lalo paketi e pitonu pe o le mena ia i loa ia ele fai ngofie fo nga luenga si vaenga lai ile ofisa ia mai se le nga luenga tele lo fatino e sui le malo po pulenu ia mai se foi sui tamai tai mal komiti fa foi ile taulu filufina ma le fa so ina ia mautinoa o lo fa penana to fusia uma e o ia o nga amata o ile sosoani o tato e kalesia o te tono komite tinama tamaitai o te tono tupulanga talavou o tono o mea tau taalonga e o uma yele sosoania le tato i tumalo e ala fon favai e ala le tato grantia po le tato milionga tai ia bio mena sa ta presidi ia e tu sale a onga primary school a o le a onga al Peace Chapel ia wa tasira le pe onga le tele ia mafamalaia ia le tatu ainga fai faftai o lena pa ia lau tu fasoa ia marutu anga le lei na le lua nei upu ono tate na lua nei upu yo te mana e fua lau tali i lau ba ai lau te lenga o lau tape nanga i tono le tumalo ma lau ba ai i lo tumalo i le to tele o e lango ina lau e te sila i confirm pe risk che maina se so yo e fua i lo so i fua fatuatua ma lau ba ai i lau tape nanga ia ma lau ai lo tumalo pe ato ma le pule e risk pe confirm kai tough kelele question ala wa ya da pena e fa so ya pa mai langa o te lotu o tonu e positive I will take the word confirm take the word confirm thank you ala no elo se fa ma walunga ya ai ila tilo ya o le tilo se o fa tau ba ya pena o fa pe no fa so la matanga ya le tau tua ia te tono le tu malo ya e male loto a fa tua ile atua langol tala le tusie fa mai mala ia le tangata e fa langol tangata e amu ia le tangata e fa iova mo na fa tuanga o fionga so ele nei time I would say miracle will happen on that day thank you et tupu va venga ia ile maso ia ai e tua me o mai le tua o le tua te tofi a fai al finangalo le tua o tonu e ta pena ile tua mo e a fai fo ile ia e fia ma ta pena ile tua me uma mo o te talia me uma a nei aso o lo ta pena me uma male oli o le fia o le fa te atu ile tua i lo ua noa ia ua mafai ona o savali ile fai toto mo ka ngota tala thank you tele tonu you make my day yo ye te tonu ona o le tatai la matula no fa aurolea a fai e pule lo fale tu filifilia lau bang fa fai leo mai le tali positive ya te o le asa dal sanga ilo tu malo ya se me sili o e fai ilo tu malo ia ma abatu e loa o mana onga toe mana onga ilo tu malo a uru mana ia le tenga palo verse 4 ia nta fa ma vai ele ma palo fa tai tele molo wa noa ia ta tono le nei a fi so i tu malo pele vai maunga fa ia tali tono ia wa so i tu umo le tato i tu malo se to fa longo se fa soa ale to sui fa oli fa tau va ia
na o se tamaʻitaʻi foʻi ua siʻi lona lima e faapema ia ona alu e tau ave le fuʻa o le faatuatua le tuasa mo ua tasi totonu o le tatou itumālō ma e talitonu lou tagata ia se tatou te mafaia mea uma le faamalusi mai o le tatou atua ia i tatou faapea se faamatalaga o te mai le matai o 2.2 sumatasi o upa lo tatou faaola fai mai o te leʻi sau e tou te auauna mai anu sau o te auauna atu e faaʻu mai upa tou lenea fiafi lou itumālō pele vai mauga fā o se tautua e talosaga tonuu ma le agaga maua lalo to mai alau pule ia e mai se tu mai alau faatuatuaga o te tautua mo auauna atu ai lo tatou itumālō e ala le tofi faipule lenei foʻi afiafi e momoli atu lau faafetaitele i suga i faafeagaiga uma e tono le itumālō na i ou tamā faaleagaga faafetaitele la outou tatalo le tou afafine ia e mai se foʻi le tapuaʻiga o se ou itumālō atoa i ona vaega faalupe o tou paia faafetaitele la outou pule lea ia i le taumafai atu ai o se ou sui faaolioli ia o se tinā o se matai o se afafine o se uso ia e fia tautua mo se tatou itumālō ia e avea foʻi lenei avanoa ia o te faafetai atu ai ia i seʻu aiga ma seʻu fanau ona i ou uso ia ua matuaʻituu o latou aiga ma fanau i nuu mamau ia ua o mai lava ona o le lagolago ma le fesoasoani mai tonu o seʻu pitonuu uma mai lava i lufisa seʻi paia mulinuu te tono le itumālō faafetaitele la outou lagolago mo tonuu o le tatalo ia paapena na tatou maua ia se faiga filifiliga ma le fiafia oliʻoli filemu ia o tatou aga atu mo le filifiliga sio tatou tonuu e ala le paloka ia e avea foi lenei tulā o te faafetai atu ai ia i le tatou alaleo ia o se mitamitaga ono lenei avanoa matagofia ua o maua ia o te faasua atu ai lau afioga ia e mai se le faalogologo o Samoa atoa ia e mai se o supporters o le tatou vaega faaupufai i tuefā o le kelope faafetaitele la outou tatalo faafetai la outou tapuaʻiga ia o matoaga atu ai faiga palota te tatou atunuu ma loo faaloalo taitonuu na tue tapā lava ia o lau fioga i tamate i ai sau upu i outu agane toʻafā ai e taufetuli mai apia i lautou taufetuliga tamavae ele ia faafetaitele ia nai o tuagane ia se avanoa o te faapea atu ai ia te iloa na o aʻu askoku ua fafiga le tamoe ia ai o aʻu e tumu le faaloalo ia o le tatalo manuia tele ia le tatou aga atu mo le faiga palota tatou faia ma le fiafia ia ua o le filifiliga ia sa moe uma le vaeasofou i le tulaga o le suʻega o se tatou tofi ia o tatou aiga e tumau ae oo le faavavau la o tatalo lenei afiafi faamania tele le atua ia ina i o tuagane o tatou aga atu mo le faiga palota ma le faiga filifiliga sio tatou itumālō aga lelei foʻi le atua le saofaʻiga sio tatou itumālō e maisa le tatou pitonuu uma taʻitasi ia o tatou aga atu mo filifiliga manuia tele lava na i o tuagane ia talo atu tatalo mai foʻi mo o tatou aga atu mo tatou filifiliga ma loo faaloalo faafetaitele ia samoae vai mauga fā o ai la se isi o toisili ioe lea ua outou usi ioe sausi lava lautou faafogaaga ia a o tolaulau mai ia le silafia o le atamai o le agavaa ia ma avatu foʻi ma aisi atu iā te outou ia vai mauga fā ia ina ia tō mai lautou pule faafetai tonuu mo le avanoa ua mafai ona o tafaasoa foʻi ia ma mai ai ou lagona le gata o le fou ae paʻi lava i le nofoalo ma le i le outou pioaga e mese le itumālō ia aga le mai le atua alofagia le atua lou faamoemoe le vai asofou ia tō mai le pule le itumālō
ia anga i le whalangolango i le pule mai ale atua e manu ai mea tātou te whai whaftai tele lava o lo whatua tua wa e tali mai ai i tāpsiri na mo te minei tate toi whai loa i tonu pe a mai at parota o te toi longo atu ia toi mosi tatu whai lo inga pe a mai at parota mo te minei ia alofa tele atu manuia wha moe moe so i fua mai manuia Ia whai te fua. ia tai ia ole na Kei lore mea sa mole tu lai mai. Matau tia o tangata ia le no tano i ni aso o mai faufunga o latu langona e o tia o isi te mirana le na pena o tangatu atu. E tu tia malinga tu mo tabu mata e pai o le talanoa mai i le soifua o oina o le latu va ai fa tu spa ia. Pei aso le pese campo te toi mantua le vanga fu le WFC aso ia pese campo le WFC le na ia vanga le pe o ta ape nei le latu so le pio mai tangata pio a ngelu latu tano mai o le afi yanga le molea o le piti i le atua i teimi whainga tau leo. Ia. Pawawau nei i le ngata ia te ama i lato o mana valena utana no i nei aso. Toi tasi a tatu sui le lava mai tō onsa. Ia. Toi tasi a tatu sui lea ua toe unai minute ia o na o mai lore o le fionga ia tamale tā tai Mang Chensen ia o se tasi o Economist. Tangata e aia lona te mau ainga ia o lo tatu nu ia se tasi fu in sau pai tu tonu o le taupuleina o le ana matau ale tatu manga tu sa o tamaleta sau fai ai ia le tatu suite te fono lena e ton ia ma loia o le professor doctors o physicians o tangata su etusi po accountants so ele se tamai komiti la lenta pena ina le tato e iai masai nisi tutonu qualified scientists so la lesi mea tato te fesilie le peila le ori ia na mai ele aise banga tu le paneta o Economist au lesi ori umanina peila tu le nesi tangata papena o ye tutonu le wingara na tala ia o le ia committee ia o le Economist tau mo funa tatu deli leo talaki e linta mai tangata ia ta pena ina ia lau ana matau samo fatutua ile tu samo ia CEO tatu Italia ia leo o tatu le tu la se fulu ia o te tau ona angai mai ia le tatu sui i le nei vaenga sori. Nau ai atu ono e tu la o lea na o tau pui na tuailu tupa ia maru tu mamaru. Ia ono o tau whai lava ina ia pasoa soa taimi ia meise lava o latu tue a manoa ia. Ia e, na i o latu tue a manoa ia i lunga o pengat whai lami o latu peer boards, o latu posters, o alama mea e o atu tai au. Ua ave uma i lalo a li tainya sutasi le po. Le to iai fo i masisi am fainto interview ia pe to fataranoina i lunga fato ato e mau alava se avanoa. Ina ua maea ia le whainga palota o le vai asofo. Ia pe no mena ua vai mai nei. Ua alu whaasoro atoa ia whaata ele ngata ia tiau o isi le tio e langlangoina ia le tatu ainga whai ia o le tau whai lama ia maua so lato ua manoa e toe tala no mai ei ma maturanga whaatai ia o lato tu malo e tusa o le lango sua ia male lato pule toina mai ia ua lava ia le se results le lei
ia o la tu fenga palota o nengalo o le aso lusu ma fitu o le aso lulu le le taimi Samoa ma le aso Samoa o le pre-polling ia po le palota le o sile ma le lima fe sile ma le lima fe tangata le o mana le stala ia mo le pre-polling le aso lulu ia le aso lusu ma le iva vinga uma le aso lulu vai le aso tasi lusu valu ai lusu ma le iva o le afatau ina iloa ia le vaenga muli o le tatu whainga palota ma le whainga whiwhilinga a Samoa. Au ngaro ia te oe Samoa, tau tua nāma oe lau whainga whiwhilinga. Whiwhiri whatasi ma le li, palota ma le alofa. Iai, palota ma le alofa, ise vaenga whauwhai, e moni le alofa ia te oe Samoa. Ia ki tatununga, ia a 5 minute I ele I o maritatu sui. O manatu, wa lava fo I malaptotu. Ioi, o ta le lava, lava. Ioi, ua 2 minute te aili tu la se pulu. Ia, ia lena, mo I tatou uma I o whaimalanga atu I New Zealand ma Australia, tua tele I latou ele stalaina. Au fai malanga lava I Samoa, lango soli. E se tu ngamia, ele stalaina. Ana o totonga no o I Samoa to tili. Pe foi la o sitina le matanoni, le o tanoni, le o fa pe ma sitina. To tele o na ai. Le o I Samoa te mini. E foi nam tanga tele palota. No o le alfa moi moi. Ia lato eye witnessing, ia fa moi moi o le so. O se palota winga ese palota le la tatuanga ia. E silia tu foi ona matautia me o palota nei lo palota lu o tas. Esia ua lenga ta ua toru vanga fa ufai. Toru ta isanga lu e fa tasile storua. Yo e pe tai le ua mei ese ale pi ua piu fai au fa tasile le sa. Ole matua so proper mo tatu me fai. Wale utoe playing a maile a fulingo o le days of our lives o le wafu ingo isi so proper le sai no TV. Ole all my children o le young and the restless o le beauty and the beast. Pio o so proper mai o tele to vai. Pio lo to vai I banga le Ora mai sole penga palo tatu e fa I o le fai ki fino tangata e fa I o le kau fa valea o le kala pepelo le ata ka ke pupula tua ai io fai le emo mata ita le mio le kala pepelo tau fa valea ai arorua e la velo pe so filo tu la fono e allora tu la fono tangata ia mamori e tangata ile apo ile tu la fono e se voi nei tu nga finga fa pene ia 5 minute te ai tu la se furu manatu ia la u bala au si mosia maloro ia ma po kala na ole apa pe sa le wono ia I tu la tu saula mai fitu tu la I lunga o le temine ia o te le la valota sol tu la fono e te tunga Samoa a fi mosia vano tai au ia e fa o ele mata noanga ia male ia le na antasia esa middle sea road tasile na so papron tatu patola ta favorite are days of my lives days of our lives io e kinga sorry le black and white TV nga vai ke ya la o TV ani a mata ni atala langa tsole ta ai fo ilo matutua le meo le mara mare ngangu au ke fai atu ele misi o le TV ale a o mata ia o te fai tu papena ai ni tangata tsele io a o le o ngala na yata e mata le silo o matua le si tinato le e to e manenanu le o ngata sina me o ngai TV pitai io le ua le tofa umi tuala utala no ia pe ai mai tatu sui au manatu na siuru vai tatu filo tai au
manuia tele lau whainga palota a inga fast i sui uma o ai o le awhapareina whaafitai i le atua o ai o le ale whapareina whaafitai i le atua ai mo temine o lau tō o na masani o tuila epa whaafitai li o sua o te whaato wha whaasui fuatu Samoa manuia